Risi Masi, o le whaalia leo te unga mananaya, ai maise o lanu susili o le matango fia, bei o auro pasiliba. Oh
O te whatala whatu I le tunu le nei tai o fau whamalo o whanau manuia, tai au le nei o le asonga fua, o le aso sifuru male lua o le masina o te semal tausanga e lua afe lua sifuru male lua. Ai alo mai o le tātou sāmi ngā lotu o le tai o nei o le ataita ia le sunga I le whawhengainga Pastor Henry Unga Po, mai le kālesia so fitu o le toia fio mai I porirua. E usi mai al whafonga. O te toe whatal whātu ma o wholo whātu I le malei fua mai o so tātou atunuu I le nei fo I tai au mātango fie. E vi ia ma whaaftaia le lofa ma le anga le lei o lo tātou atua silisili ese. I ona ua mawhai ona toe whaopopo fo I ia le nei vai aso, ia maise le nei aso I lo o tō soifua ma lo nei ola. E o maia se o tātou tāpua iatu I le atua. Vivi atu o tau ia Iova, a wā e le lei lava o ia, a wā e whawawau lava lo nā lofa, se o tātou tutalu. Le atua lo mātou tamai o I le langi. Mātou te vi ia ma whaafetaia la uafio I le nei tai au fau. Wa mātou wala whai mai I le manuia, wa mātou maua ai le avanoa, mātou te wa aia I le mālama o le nei aso. Pātino ai tiute ma ngā luenga, ua e wala awina ai I mātou. A mātou sāuti, e whaalongolongo ia ua fionga paia, e tō mua ai ngā luenga o le nei aso. Mātou te talo atu I le whaamanu ia ngā lau fio, mā futa mai I lo lava sua whapele Jesua mātou te talo atu ai nei. Amene. Ni ingo le atua ua saunia. Mātango fia la la fa, fo mataya uma, fa fetai la tama, fai lolo na mana, sua malie la la fa, fo mataya uma, lona ama fola, e lolo tona wa. Longo tangi talinga lona lo famo o e mau taia matango fie ua manu malo Yesu wawala ding dong ding dong ding dong tofo ilona lo fa Mataya uma, fafoina e moia, tonu ayo wala, e maelo na lofa, fo mataya uma, e la tua lona vinga, sililo mea uma, longo tangi talinga lona lofa mo. O e mau, taia matango fie ua manu malo, Yesu, wawala. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Ua sio mia siona, arola na lofa. Ilona manuia, levai puna leola, puna ia yo maota, e malia ilo wanganga, ulufa le fia fia, longo tangi talinga lona lo famo, o e mau, taia matango fie ua manu malo. Yesu, wawala. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong.
ia whaungaina ia waitau mai le tusi o Mataio. Evangelia Mataio a olona mata upu e ono. A olona whai upu e se furu maritasi. E velea mamau e a matai ia le tātou tai au i le so. E mai le whamatalanga le tusi pa ia. Ia e fōa i mai a te i mātou i le aso nei. A mātou mea ai e tatau ma le aso. Ia e fōa i mai a te i mātou i le aso nei. A mātou mea ai e tatau ma le aso. O tātou o mai i le masina muli o le tausanga. Le masina o te sema. Mai tauina i le tele o tausanga pe a o mai ia te sema. O le tele o taimi e tuli matai ai. Ia whainga mea alofa. Ma le tele o vaenga ese e tutupu ai. Pai aso nei o le a whata waina ai. Ia le upu lea o le fōai. Mai o le fōai mua o le nei mai aso ua au maia lea mai le tatalo. Sa whapena o na o auina e lo tātou ali i o Yesu ke viso i o na soo. Lea fo i o lo whaonga ina e le totele o ke visiano mo tātou tangata i le taimi nei. Ai o le vaenga lea o le tatalo o lo maua i le whai upo se furmalitasi e pei o na o whaitawina. I le tusia le evangelia matai o a lona mata upo ono. O le tatalo lea Yesu e lua o na vaenga. O le vaenga mua e ke maua i le whai upo iwa ma le whai upo e se furu. O le vaenga e lua. O le whai upo e se furmalitasi. Se ia o atu i le whai upo e se furmalitolu. Le vaenga mua o le tatalo o lo tau la iai. Ia le tatalo ma whaailoa mai ai le atua o ia o le tamā. Whaamanino mai ai le a mio ma le winga loloto le atua o le atua e paia. A le taimi la vaitasi o lo o momoli mai ai ma whaailoa mai. Ia le malo ma le finangalo o le atua mo so o se tangata. A o le vaenga e lua o le tatalo. I le whai upo se fulu malitasi se io o i le se fulu malitolu. O lo o anga i atu lea i mana onga a le tangata e le ngata o mana onga i le tino i le taimi le nei. A o mana onga whale nganga e mo o mia e le tangata i aso whaisoo. O le tatalo Yesu malana ngā luenga. Sa tele lava ina a ngai atu i tangata lautele. Tangata la tu te talia ina o ia ma le fia. Leo lo o maua mai i le tustusinga mareko. Mata upo se fulu ma le lua whai upo e tolu se fulu ma le fitu. O le toa tele o nei tangata. O tangata e sa avea ma le au whaiba. O tangata o sa whai whatoanga. O tangata ngā lulue i le vau. O tangata e le pei o i tātou nei. E ngā lulue i totonu o whale whai ngā luenga. Ai o le itua ai ngā tangata lea sa maua a wanoa. E lo lofi atu ai e fia whaalongolongo i a te ia. I so se mea lava e a ngai atu ai le whaola. O le toa telefo i o i lātou. E le mautinoa ma le mautonu. I mea e ao ono lātou soifua ma ola ai i aso whaisoo. Mai ao ina maua se mea. E whaapelepele. Ma tau ba whailava ina ia whaso soa. Ia awale a ngai atu i le isi aso. A ngai le isi aso. Mai ole itu ai ngā soifuanga lea. Sa whape nā ona soifua ai i lātou i taimi o le tuspaia. Ina ua whātu langa Yesu le tatalo. E ao ai tangata e talitonu ia teia. E le ingalo i le ali i whaola ona tuu i ai i totonu ma le mana onga lea. Ina ia mawhai ono lātou wole atu ai i le atua i aso whaisoo.
ai mai tau mai la ua oe i le tai au nei. O loo iai i le upu tā ua lea i le whai upu e se fulu maritasi. Ua wha mamafa iai i le neiva i aso i le tātou whaasoa i tai au. Pai mai ia e fōa i mai i a te i mātou i le aso nei a mātou mea e ai e tatau ma le aso. Ioi, fōa ai. E le ai se isi e mawhai o na tātou a ngai iai. E maua mai ai se whaataita i ngā sili. Pe a o ina tala noa i le upu lea o le fōa ai. Aisea, leanga o le atua fōa ai. O le atua e sila fia mana o ngā lilo ale tangata i le tino ai sili ai le nganga. O le atua na te au maia. O le atua na te whaasoa soa mai. O le atua na te tuina mai i o ao mau tātou lima. Mea uma tātou te manui ai. Ai maise lava i le aso ma le aso. Te awhai tātou te maita wina ia le whamatalanga le tusi o te nome mata upe valu whai upe sfumu le valu. O no tātou whaamautu i na ai lea o le atua lea. E mai whamatalanga le tusi pa ia. Ia e manatu ia Iova lo atua. A wā o ia na te abatua ia te oe le malosi. E maua mai ai o loa. Ioi, le atua na te fōa i mai. Fōa i mai le malosi. E whaatino ai o tātou tiute. I le aso ma le aso. Fōa i mai le malosi. E tautua ai ma au nai. E le ngata i to tonu o ainga. Au to tonu o ekalesia. Ia e maise ai fo i to tonu o fale whai ngā luenga. E le itioa a whaamatala i Jesu i le Lukas furmale lua. Whai upe furmale ono se ia o i le whai upe lua furmale tasi. Le whata oto i le tangata mau oa. Le tangata e le mautinoa po fea e maua mai ai. Lona ta mau a inga male oloa. Ai whaamatala i e Jesu. Ele ai se isi mea sili o na maua mai ai. Ua nao le atua soifua lea. Au tato iai le masino te sema. A tonu olo e ole atu i le atua. I se mea e te manao ai. E te fōa i atu ai i le isi o uso o atangata. E whaatino ai le alofa lo loto, le alofa o le atua. Na whanau mai i lona whina ngalo pa ia. Ina ia whaitau langa mai ai i le lawea ina o le tangata ngasala. Ai a oe maa ui le nei masina. O le a se mea o le a e fōa i atu e le ngata i lo uso a tangata. Ia ai sili ai le atua o lo o tātou tautua ma tāpua ia. E pei ona ia fōa i mai le langi atoa. O le kitalo i le kaya o nei. Au whaanga solo o tātou fuafuanga ma tātou tiute. Ia manatua, le atua alofa. O le atua talimanao. O le atua na te fōa i mai a te tātou. Mea e manao mia i le aso ma le aso. A o le atua fo'i, e le mawhai o na tuula fo'i, ia te oe maa. O se a oa onga fo'i mo i tātou, ina ia o tātou whaia, e pei o na ia whaia, ia i tātou, lea lava ngā ruenga le lei, o le fo'i. Siu tātou te talu. Le tua lo mātou tamae o le rangi. Whaafetai ua mātou au lia mai le masina whaai o le nei tausanga. Mātou lata atu i taimi o aso fia. Whaamanatu ai le au kerisiano ma le lalolangi a toa ia le soifua mai o loa lo pele o Jesu Keriso. Le mea alofa na e fōa i mai
e la de ai le tangata to ilalo ma le ansanga. Au le taimi la vai tasi le tua o se va e ngā taimi. O loo wha manatu mai ai a te i mātou. E au fo i o na o mātou whaia. E pei o na e whaia i le lalo langi. Ma ia mātou fo wa i atu. I e o loo mana o mia le peso soani. E ai lātou o loo wha pēnā. O na o lātou walo lofa mai. E au o na o mātou walo lofa atu. Mātou ta talo le atua i le amatanga o le nei vai aso. Ai maise le amatanga o le nei aso. Ia iai le tausinga ma le leo ngā lau fio. Ia te mātou. Talo foi ma ia e wha manuia i lau au whai ngā ruenga. Au whai ngā ruenga tutofi o loo. Wha whale le malu ma wha whale tulu ia. Ona o lou fina ngā lupa ia. Ia i manuia o lau fio i le nei aso. Le whaangaloina tai tai o le nei malo o lo mātou au mauai mo mātou no nofo ai New Zealand nei. Ia iai le anga le lei o lau fio. Ui nā atu ta māma tina mātutua o lo tā puai i maota malawa a o alo whaiba o mātou a inga i ngā ruenga. Ia iai le anga le lei o lau fio ta mā wha mole mole. Wha manuia le au ngā lulue le au mā lulosi. Wala usu e whakino ngā ruenga e tau tua ai a inga. Tā le sia e maise alo mwhana. Ei le anga le lei o lau fio ta mā whaamulmuli. Whaamanuia le au whai ngā ruenga o le si ufonga o lau mua. Rato tau tua i le nei vai aso e maise le nei tai au. Whaamanuia lau fio whaamulmuli. Whaatasi mai le amatanga o le nei aso. Se ia o ina whaiwina, i uatu mea uma i lau fio, i lau lava suafa pele Jesu Keriso, ua mātou tatalo ma wala aua tuai nei. Amen. O le nā ua whawhonga le tunu o te tātou sauringa lotu o le nei tae au, taita ia le sunga le whawhingainga Pastor Henry Ungapo, mai le kālesia aso fitu o le toia fio mai i Porirua. Ia, mo le tuere ngā whawhtai tele lava i lau sunga, whawhtai tā pena, ma no mo le upolofona le tua, i whamanui fo i le tua le yaso mfuafuanga o le aiai, whawhtai tele lava. O le taimile o luas furu minute ua te ai nele fitu, awhal fitu o le tātou porklame o le ata o le tae au. O le taiminei au alu atu tātou sārunga lotu, ia o lo whanga solo fo i le tālonga teito fitu. Le whai Afrika i saute, o lo tā alo le taiminei Samoa ma New Zealand i le sueina o le fusi o le whaino leo le ipu au tū. Ai o le tālonga wo iai, i le o toi mamao na mai alea, New Zealand fitu Samoa e lima. New Zealand fitu Samoa e lima, ia o lo whanga solo toi minute o le awha muli muli. Ia mo le silfia lau whafonga i la tau e le o. Whaiona maua tātou whasana launga o na o ngā ruenga mtute. Whawhonga mai vinga o le tua, mai le kālesia asfitu le toi whio mai, e alo whanga solo i leo le tō tātou porkalame le tai au. Ia whawhtai. Fia, fia, ai, a o sa valia.
wale popole o toloto. E talia o tato mana o ngā. Tato maua le file mumoni. Tali tognu e te o lai. I taimi uma o te la tatuai. Lo ai ngā ma Yesu lo whaula. O se mea e fia fia ai. A o sa valia le ala. Wa o lata I lo ai ngā. Wa o lata I lo ai ngā. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Ya, ole tala ta mai ole wa mai ale taimi ole talonga ya ole fa ye pel talonga ai ole talonga we isa mo furu mo le lua ni usila fitu ona no winga foringa mai afa pela walede ule uma le taimi ya tu sala fa wa se ye pel polo na uma lole no winga foringa mai u champini ta to te fitu le Cape Town ni Africa Saute ai ole talonga furu mo le lua ya Samoa ni usila fitu se Italia la ye taimi o mai al talonga pele ai ia no le alu lava ia le talonga ia le tala tu na a faila le wa e si o mai more time nei ma failo mai ia no ngala le usampini ata to Samoa se fulu male lua le fitu se fulu male lua le fitu ni sila talonga le po talo isa mo ma Africa Saute nei le vaviao le toi lata le tolu le vaviao e le talonga tai fitu ia Africa Saute ia Samoa tai fitu ia failo le taimi fa popo sala ilo Afrika I luma la titi ato le afon malai ia kolopu lo Samoa ina ia le lau tele ilo pole altu langa le kolopu na pena ova ia mano o tato alu atu leo te mata le taimi ia le lai ova sa ola o kolopu ana na ova mano ilo Samoa ia Afrika Saute I le semi final ia alela se Italia po uma le taimi o le talonga au aina tu saula uma le taimi alo fa wa pe talonga ona le pe polo pe ona maseni tato se fulu ma le dua sa mo le fitu Afrika fa wa tato pe se nei mau mai no le tala to longa to le fa fonga duas fulu ona minute o te nel fitu
Ia le laua whaamaunia mai wa manu malo si ampini Samoa i le vai o le taito fitu o le lalolangi le whai e Cape Town nei le tai ao. Samoa e se fulu malilua o le au malo si a New Zealand e fitu. Ia le ua mautinoa nei ia ua manu malo le tato au le manu Samoa soli. Whainga ta maiti ia o le manu ori. Ia le vuela ua si ampini le tato au le talonga ia ma New Zealand. O ai o le talonga Samoa se fulu malilua New Zealand e fitu. A wane i whaise parade le aso nei ma wha vlave la wala wha mulmore. Ma lor ta alo, ma lor ta watai. Ma tango fie le talonga ia misi o tau ira mai mai. Le iunga le talonga Samoa se fulu malilua New Zealand fitu o se mpini nei Samoa le taito fitu i Cape Town i Afrika Saute. So we are!
Ta lofa Samoa o tofinga pulea i le tautala e sero fifia po kalame ale au boys ata o le taiao. A matamele afo fitu so faso fua ata le taiao. Malo fa tayo tato por kana mel ato le tayo le nevo amatalia le tayo le aso fua. Good morning talo fa lava le tautua mata si fonga le mua to i lusul fa minuti le tayo le van malo fo lo muia. Tonu sa muia fa ungo le va yaso ia pe sa muia foi fu fuanga na lo to i tato to no. Ia tonu la foi ia lo maulunga le lo fa mlang le leo le to lo so fu mo lo ola. Ia pole ola fo lo fanga lo fo tato to i felo i lungo pe. Ia ia ua tatou aga inga tu lava latalata tu lo ngatu tonu le masina ia malu atu e lo le whaiunga le tausanga le tatou wholau malu ia o se amatanga fia fo le tae au mo le whaiwhonganga le tunu o le maua le ai o le tapu inga le tunu le whaiunga le vaias ina ua sola sa mo le champagne le taito fitu i Cape Town manu ia ni usila e se fulu ma le lua le fitu nei a le whatoa mahea o le sa ia le sui o tatou li tio i le talonga sunga tasi mai ava nei minute ia na fai le matala fatala le talonga ia na tala tfoilo le ina staimi e sa mai mo tatou tal no fi ai i le ne yaso ia to tonu fo le toi vai yaso le ia onga le fa na tu ua le mo ni tu sanga ni si fo ta pena e malanga mai ni usila to tele nei matua mai malanga mai ta fao mai fo malanga e siatu ia mo ta fonga i Australia, Amerika, Hawaii, o Samoa. Ia ina tau i le malolo e whainga luenga pēr whatoa malolo le tausanga fōpo i Januari. Malolo le sai ia o whaivala nai. Nā fuwainu tinga lue ia e malolo le isi vaenga. Ia pe o i whapena lava winga le o langa o lo tātou ia i e malolo isi a ngā lue pēisi. Ia le tai au, ia o le tātou porkalame le wa mitalia. O le ata o le tai au. La tas tātou pese. Ia ona so ele mo le tatu talo le tau mo le silifia le tunu tulango le tau le yaso. Ia talo fa lava le tau tua mai Wellington le tau tua si fong le mua fa fi fianga o le tai ao. Ia o fa fi fianga tua le tunu ia to fa fu e la pese. Ale RSA no foi sala failo motu.
Ia malo whaftai usu mele whafonga le tātou tala o le tau mo le neitai au mo le silifia le tunu. O vea tu wingo le tau le neiva i aso e fōringa mai langi le lei le tau i le aso le nei. Ia hapena fo i le aso atai au so lulu ma le Australia o le stofi le fōringa mai pi maulu wha malu malu. Sto na i o sama le song fua hapena fo i ina i timu. Ia maulano le fōre malu luas furu tonu i le aso le nei o le ema fanfana. Olo ia i le luas fulu ma le tasi. Ia o tai au pe au lia una. Ma ule o le tātou tala o le tupe. Ia o te minei. Ia o le avano o whamarianga o aso soifua. Ia mo le silfia foi ma i la tonu soifua ni aso. Ja, toi fatar fatul tatu zenu le taimo le tai au, ma lo le soifo manuia, ma lo foi langi ma. Ja a ole pamnianga o soifo ma se fa nau, fa mna to tupel tatu email, as fa nau at samocapitalradio.co.nz. Ma yo to was soifo o to soifo mai le yaso, le aso se fulu ma le lua o le masino te sema, fa mnia le tua, ia mo fa poponista usanga stele mo to. Ki fai tau le tusi o le tai au na su enela o le tusi le fata oto lo na mata upo lua se fulu ma le valu. Alona fai upo e lua se fulu. O le tangata wha maoni, e tele mea e manu ai o ia. Au le ua whata alise o na mau oa. E le wha sao ina o ia. O isole, mani a tele upo le tai au. O le tangata wha maoni, e tele mea e manu ai o ia. Au le ua whata alise o na mau oa. E le wha sao ina o ia. Manu ia tele o tau soifua, ia o le pese nei, mo o tau. Taina le pese o le sa e Afrika i sau te ke ta longa le tai au. Ia. Ia le lafto a ta fi loi. Kem te tia fo tu la le ta longa. Sole. E sa o le tu fue. E se foi fanga, e se foi la ngona le tai au. Ia. Ia ona ua e manu ia foi ia ia il fa tau tinga lo tam fa no tatu tu Afrika. Ia le fa tatu no mal va lele. Ia. Ia si lo mai foi tatu tu no mai. Tanga mai tu foi le fa tu a tu pas. Vai le va sa. Ia lo vinga umalo ia si vaenga ia tata la no le talonga. O la to le to aki mali ti o mo Facebook. Samoa se funu male lua ia o New Zealand fitu manu malo Samoa le vai o te to fitu le fai Cape Town le tai au. Ia le sa yeli sunga tas ia mo to fa tala mo le talonga mo no to sit via. Ia te mile ia o la no fa bia o soifua ia mo ia te no to soifua. E se le mo to pe na fai lo atu.
E whaatara whaatu le tātou porkalame usi mai e le whaafonga o le mawai foi lea i nei tala o mena tupu i le tala whaasarapita o laulangi i le aso le nei u tātou iai se funu ma le lua te sema i tausanga mawai. O le sol tausanga e tasi i valu o na avea ai a Washington i a po Washington DC e whai malau mua o le malo Amerika e sui tūlanga i le nuu lea o Philadelphia. Philadelphia sa ye mo le taulanga o le suia le sol tausanga tasi i valu o ia ma vea i Washington DC e whai malau mua o le malo Amerika. O le sol tausanga e tasi valu iwa fitu, tasi valu iwa fitu o le taulanga e ngoa o Belo Horizonte na whawaina i le so i tutono o le nuu leo Brazil e whapea o le urua i taulanga leo Brazil na fua le lei ia ma whawaina la i le aso le nei. Le sol tausanga e tasi iwa tasi na vea ai teli ia malau mua o initia e sui tūlanga ia Calcutta. E le utato i lor terminei o le lau mua leo initia o i neo New Delhi. E na suia la i le sol tausanga tasi iwa tasi. O le toi taua i Calcutta o le lau mua initia taua o Delhi, wa suia ia Delhi. O le sol tausanga e tasi iwa tasi o le tupu o King George le lima. Ia o le malotele o Peretania whapea foi Mary of Teck. Ia na lafo tuina la pulenga wha emperoa i le so. Ia ai mai tutonu o le nuu leo initia. O le sol tausanga tasi iwa tasi lima o le prestene o le nuu leo Saina o le Republic of China o tangata suafa ia Yon Shikai na wha iloa i le so o le aleto i avea o ia ma se tangata voile ta uo se peu se tupu. Ia e la vea o ia tau le emperoa o Saina. O le sol tausanga e tasi iwa, tasi lima na whaelo e la le tūlanga. O le aso nei tausanga e tasi iwa o na tolu na tuto tasi ele nuu leo Kenya mai pulenga pele tania tele. O le sol tausanga e tasi iwa o na wha. Ia na filifilia ai le pelestene mua lavo Kenya. Ia o le tangata suafa ia Jomo Kenyatta. O le sol tausanga e tasi iwa valus fulu na teuteu ai le tūla fono Amerika o le copyright law ina ia tuu ai tutonu i le tūla fono lea ma vaenga i o software o computer te tauna i ai tutonu i le tūla fono o le copy faa soli tūla fono o mea tautino i stangata. O le aso nei le tausanga e luafes furulua na whai aile na manui aile whaatete inga mua lava satelite ale malo kore i mātū na taua o le Wang My Song tolu unit lua. Ia na whanaina le solea satelite ma wha manu eina le tausanga na lua afe se furumale lua. I ni usila nei o le sol tausanga te si iwa o na tasi na whai aile se i mua o le loto na taua o le Golden Kiwi. Ia mai lua se lau lima sifuru afe tickets na whaatau tutonu lua sifufai tu la o le manu malo na ia ili teimi na alfa ilonga mua e se fulu ma le lua afe ia pauni ia li liu maila le teimi ne tu sa le lima se lau afe ta la alman malo whaatau ina le so mo le taimo mua le tausanga e tasi iwa o na tasi o le asor nei i le tausanga e tasi valu whaono na tau nuu ai i Samoa ia Eli malisi o Pierre Battalion ia na watu manisio misionawe le kalesia katoliko. O le sol tausanga tasi iwa valutasi na tatala ai le fale mataanga o Robert Louis Stevenson o lo iai nei lava i vailima i Samoa. Ia o le sol na tatala ai le tausanga e tasi iwa valu se fulu mo le tasi. Ia te maua le avanoa e whaafonga i le whapoponga o tātou tala le te masani whaafutai lava.
Toi whatal whatu tera fau le ni tai a fau le amatang fau o le vai aso e lo tātou o tino. Ala wai o se whao poponga o tala mai Samoa. O le aso se fulu le masina nei o lea ua wha mai ai nā aloa ia e. Le whata wei na o le se fulu maleo no aso e te te atuai sa wanga i tina matama i tai. E au fia i matama i te tonu a inga. Sau no le fionga le tama i tai pāre mia le tā ua telo le nei Port Kalame. E tutu whata se pesa mo mātunu o lo mā lose leo na ina o le nei mau. O nei siri atu lo naonga o le nei mala. Nei lo le tele o wha mai pepesi o lo a fia i le tātou lalolangi. Sau no le tamai tai pāremia le fionga fia mena o mimata afa. O se tau tinonga wha vau malo tau ia te tau wha le tangata soifua. Na amata mai i le tausanga a whiwa se lau whaas funmalewalu. Mai o se matatia mawalunga tele. O se matatia mawalunga i le tala whasoropito o le lalolangi lea tau tinonga. O loo tau tino ai sa olotonga ma ia te tau tangata soifua. E launga tasi ai tangata uma i lona puipuinga awa o tātou o tangata soifua. O le whaawa wai pea o na whaamanatu e Samoa i tausanga taitasi. E whaamautu ina ai pea lo tātou langolango i whainga tutusa, puipuinga o le file mu, whaimea tonu, sa o tonga. Male amana ia o le mamalu whaare tangata soifua. Tusa lava po le ale e se senga o tapua inga, atu nuu, lanu, po o le itu a inga tangata. O le tāhua le Port Kalame nei na sau no i ele fionga le tamai tai pāremia. O se vaenga watu ina atu i te tonu o le whaavai o Samoa. E pui ai le ia te tau po le ia te tusa. Tusa lava po le ale e se senga o tāpua inga, lanu mangangana, maso e se itua inga. O se tasi leo vaenga tā ua na ia sau noa. O whaata wai nei te tonu o le Port Kalame le atoanga o le onus fultausanga. O le malo tu to tasi o Samoa. E avea ai fo i le nei aso tātou te whaamanatu ma patipatia ai le aia te tau whaale tangata soifua. Ma saolotonga ua whaata ua aloa ia i te tonu o le whaavai o Samoa. E tiu wai so se tangata anu o Samoa. E tusa lava po fea e alalai. I avea le nei awanoa e mamoli atu ai whaamanuianga. O le aso mo a ia te tau o tangata soifua i Samoa. Ai maise se whaamalo i paanga ma whaalapaputonga ngā lurue. Whapea mta ngā luenga le malo. O lo ngafa ma ngā luenga whaiwhai pea. E una ia, maamana ia te tau o tangata soifua. Mo le whainga tutusa o tangata uma i so se vaenga. Le fionga te tai o le antunuu, le fionga fieme Naomi mata afa. Wasi tia le whaita wau whae o tangata Samoa mai le ono tausanga taruai, e le lua se lau ma le 5 afe, 5 se lau 5 se fulma le fitu. O wha maumonga mai le ofisa o whai numera e le tausanga te nei lua afe lua se fulma le tasi. Na mai ta wina e le toa tele peo le wha o popo le numera o tangata i upolu, e le fitu se fulma le 2%, tu sa leo le se lau wona se fulma fe, tol se lau tol se fulma le wha. O le toa telo le whaita wau whae o tangata o Samoa, o lo no fuia ele i whaleata, ele no whanga e me se la vai tele wha solo atu i nuu, anga i atu i no whanga fau ia wa fua neim whaata watu le malo i ta whaingata. O whale a lupo i sa vai, o lo pito i titi tangata, o lo maa wai wha maunga e na o le wha pasene. Au le whai numero whaita wau whae o Samoa, e 5% o lo li lifa i le tupa o lii, 5% o le tupa tamai tai. Au ia foi whai numera lo wha mawina i le ofiso wha maunga, e pito i sili atu na soifua o umi le tupa tamai tai. Le to tele le foi numero i lanto e au sia le fitus fuma le fitu tausanga le maa tutua, a o lii, e pei e ngata i le fitus fuma le wha tausanga le soifua. O le vaitau sanga le o lo le lifa i ele foi numero to tele le feita wa whae o le antunu. O le tupulanga televou mai le lua sifuma le lua tau sanga le mātutua. Ma o i o lo ātangi ai. Le tele le mana o mia le lumana i o ngā luenga o a onga ma le ati na o le antunu.
e tua i tupulanga talavau le atunu u leo lo whaiae, e meiseli umaia o onga, ma sa e lia ngaluenga mole lumanai. E le tausanga e lua fes fulmalono le whaitawa o whai o sa mua sa iai, sa na o le se lau iwa se fulmalima afe, iwa se lau fitu se fulmaliva. Wa amata nento e sila le kabineta, e to ilo a tili po kalame leo ngā luenga whaavai teimi, a ngā ia tuai o tātou tangata ngā lulua i tutonu Australia ma New Zealand, ono wa iai tūlanga i a wālia li mai, e ono a awhia ai atu motu lai te au whia i Samoa. Pei ona sila fia o Australia o lātou wafo ina maile pe mita tolu tausanga ngalue ai tangata e au ina atu i Samoa, ma le soso ai lava maleanga vaa o le tangata lea, e sitiseni au Sitalia ai. Pei tai i le vaiason te nei na sau noai foi le fionga le minista o whaatu angam whai ngā whaiva, la auli le uatea polata e vau force shrent. Wa fausia tātou wati na e le atunu mo le ati na e le tamau a inga e maise i tutonu i tūmalo, e wawa aia le ngā solo atu o tātou tūpulanga, i awa nofa i ngā luenga lea ono o le tupe maua, e le leitele mo le fausia ina mawave mo le ati na e o a inga. Whailo foi le minista o business ala manuia maleipa, le fionga le atinu Wayne Soialo. O le foi le afianga wa iait mtanga luenga le leia le malo, e au fia mtanga luenga o leo, o le vaenga o whaia onga, o ngā luenga i te tonu ofisa le malo, o le utele na wha mawai ese mai nisi, a e tālo sanga ma maua awa noe o atua i fafo, i ngā luenga whawai teimi. O iele fuafanga le whainga malo i le teimi le nei, o le a wha a wau pia whainga malanga ia wa iele masina le nei o tutoi o le tausanga ia te sema, a o le masino Januari, o le a tau fia o maloa whainga malanga ia na fuafuai, a e se itoe ngā lulue le kabineta, se itoe ilo ilo mwha mautua ia inga e maise lava mo Australia, mo ngā ruenga whaavaitemi wa uma na tāla noa. Wa lewa naoni o li mai le tu malo wha baloto palauli numero mo mua, e le fausia leo salatu wati na e le whalefasi manu, e wha o ngā i ele se leni le uafuafua le poloketi o le tasi le miliona tāla le tausanga. Whai loa le sui te fono le fiso le fono wha avaya le tu malo, le alofi mua i malaya ngā lii, e le feilo inga ma le savali, o se ati na e tā wa tele i tutonu lo latu i tu malo, ma ieilu latu te tanunga o le afisoa swani ngā ruenga wha atino, i o lātou tupulanga e maua ngā ruenga ai, e maisi o le tupe maua le tu malo, e fesoa soani ana mea whai. Whai loe le alofi o le mana onga le au tasi uma iei le tu malo, ma e mautinoa e mawhai o na wha atino a tō le tino le ngā ruenga, pe a whai e maua uma le 2 miliona o le 2 tausanga leo le amaea. Pe ta ina wha ai loe le alofi, e le i mautu se whanua e wha atino ai le lātou wati nae, au lo iei lava le anganga o le awa awa ai pea, e se whanua le ngata e mawhai o na fausia i lunga le ati nae, ai whapea foi o na saunga le mu mole tu malo. O lo iei le nau ta inga e na ia wa awa ai pea le tu malo i le wha ngai o inga o le ati nae le nei, e na ia le leile tupe whaasili e maua mai ai. O le anawa le malo o le o ngā tutonunga le mule o le manui o le atunu o lau tele, e ala iati nae o le anga lulue mai ai tu malo. O tala fawia mai sa mo le amtangu le neiva yaso, manuia fuafanga o whenga iei malo tātou atunu, whasoi foia. Tala flawal fa poponga tala foma le si ufonga le lau mo le nei tae o le asonga fua se fuluma le lua o te sema lua fe lua. Ele no fo le lei le autotongi tupe le Sky Sport le moto si ele fa sala launga le suenga siampini o le taito o fitu i Afrika i saute. Ele vao Samoa mani usile ile te o le fitu i le tae o nei. O le taimi na tae na ile vi o le fu o Samoa na moto si ele fa sala launga o no le tolanga fa le tono le tau i Afrika i saute. E toi o lane fe so ta inga
ua toe oni se kone mai ale afa momoa le talonga e ua 5 ai o Samoa i le lea ia New Zealand e ua lea i fo'i mani tangata mata. Sa le i whaangaina se tasi o sikoa Samoa ai le itaina le afa ona o se pasia luma o le amatanga o le afa lona lua na sikoa i New Zealand tu lai mai ai e fitu New Zealand i le 5 Samoa. Peitai e ui i le mamafa o ti munga ma le masi se o le malae aina to Italia to lava Samoa e le sikoa se tasiana ka petene a pelo maliko ma wha amausali e le siampini o Samoa i ai e se fulu malelua i le fitu a New Zealand. I le vai o le taamarusanga ta ito o fito la langi tali maaloa i Cape Town i Afrika i Sauti o maliko na mawaina le whailonga le tamata alo le taalonga ua tūlanga muamuaina i Samoa i ai o le taamarusanga i le fase fulufito o lo tutu sai ma Afrika i Sauti. O le auta ito o fito tamaita i New Zealand sa siampini le taamarusanga tamaita ai na manu maloa ia Ausitalia ini ai se tele. O le isi vai o le taamarusanga ta ito o fito le awhai e Hamilton i New Zealand i le whai ungo le masina o Januari. E nisi o tala, o ito aingo whainga whaapolonga o sonei, o loo whiangai nei matangata ngā lulu e whaavai taimi whaato anga i tutono New Zealand. E tu sai masa saunoanga ale komisina moa ia tatau, le fio ngā saunoa mali i Karanina Sumeo. A whaatonu se tangata whainga luenga i tatau na oso i tutono le taavale, ma alu le whaato anga tusa lava pe mai. O ito a i ngā whainga whaapolonga i olo o a whia i tangata whainga luenga nei, o le whaama losi e whainga luenga. A whai fo i o le tangata ua whialu le ainga ona o le le tala whiangai o le tūlanga o loo whiangai ai ma le ngā luenga ai le mawhai o nālu se isu e mua le pāsese. O se tasi fo i leo ngai o inga whaapolonga o loo whaamalosi e tangata whai ngā luenga pe ona ta ue saunoa mali i. Sa ta ita ina le komisina le iloilonga le ana mauai nisi o ngai o inga loo sawai na ia tatau. A tangata whai ngā luenga Iau fia le wha le tono whale o nono fuai, o le wha sao tangata whai ngā luenga o no whioai, po le inu awa malosi, wha sao o na kuka i lātou lava lātou tau mawha, ai tatongi tupe i whale whai ngā luenga, mua lātou tau mawha, sala pata ina fo i tangata whai ngā luenga wha vai taimi, ina ia awane i awai ini unia tangata whai ngā luenga, ave i sea lātou ai tā lafu mai o lātou tatongi, e au no mani wha amatalanga, pēna wha pēwhea o na iaia ai tā lafu, e to sai maripo te ile staff i lea so. O lea so le u wha ilo ile i unga le ilo ilonga, wha ata se mani whautuanga o loo momoli mai ai. E ona masina ua tauwhia whaafose ia i nei ele malo Australia, ni tālo sanga tangata ni usila i o lātou visa. O se ngā inga te lele ua whaia toi whaafo ia i nisi o aia te taua tangata ni usila. O lo au mau ele o Australia, ia na ave isea ina ua suia le tula fono le tau sanga i luafe malatasi. Ina ua tula e mai Anthony Albanese ia te ita ia Australia le masina o me, na ia folofola ile toi li liu le tula fono. Ia tu ina toi i tangata ni usila, se awala e whaafai na maua lātou sitiseni e mawhai o lātou pālota, mawhai ngofia fo i awala mo sosani tau ile manuia lau tele. E silia maleono se lau wafe tangata ni usila o loo au maui au se tālia, whaatase mal whaatuptupla ia peol foi numero i lātou e nono foi lungo mga ala o na olele lava ole fesoa soani. Na ta ue se so upo le minister ta upo le loto i whale Australia o le ailo ilo visa e se lau valus fulu i wao loo i le lisi whaatalitali le taimine ai tau fia mo se taimile tu mauni ta sanga i le lumanai ma o le a mata wha mamaluina mai le asomo mua yulai lua whelua tolu. O lo ilo fo ini suwinga i le taimine ma e ele wha moe i se wha salalaunga e whaia i le aso le Anzac Day i le tausanga a sau. O isi swinga na whaia le aso to nai o le a whaatanga ina tangata whainga luenga i eito mai New Zealand o na suia nga i ino fo mau e langolango ina i le tau mawhainga Australia mol COVID-19 fulwiva. O le ale e toi au fia New Zealand i tuunga i e alanga at tau ina whaamalia ina tapula a whaatulanga ina mo no fo mau matupe maua whaape matulanga tau i le soifua malolo ina. O mana malota ma potaka o le National i le whainga palota la ititia Hamilton e sifo i le whai ungo le vai aso. E ono a whiono se lau luas fuluiva na palota e lona lua i ele suitau vale leipo Georgie Dancy e whaafe tolu se lau fast fulfa na palota na mafual whainga palota la ititi. Ono le whaamawainga le whaipule Kaurav Sharma mai le palemene le masino o Ketopa. O Sharma na whaamalolo e se mai mal whaafaltuia le leipa. Ono nisio mta upusa leo tuto saini o na manato malawainga whaapufai. O le maana malo i o potaka na sauno ele taitai o le National.
Christopher Luxon o se malo mana ia telelea mo la lātou vaenga whai a mai se foi ole sui a whai pule e to asfululua sui na tau vā e au fia ima shama lea na mawaina palo tai afe se lau 5 se fuluono na tāpuni alwhainga palo telefitu i lea fiafio lea soto o nai. Wa tāpena le whaala patopatonga fsosoni le Wellington City Mission se sa ilinga tupe e se fo ilo na whainga a o lātou moli mawina ile te leo le whaopoponga le whainumera. O tangata yanga i atu moni fsosoni talo maile taimele iyo o maile COVID ma ua lātou tali tonu ina fo ile to tele o le ao o atu ile vai taimi o le kevese masi o le awhatau ina atu le City Mission a Wellingtone. Ni pe paulu fale tolu sful fafe i se whaata singa e whaiele a solua sful taso te sema i le malaita alo le Sky Stadium i Wellingtone. Ai le ise tangata mwhaio na awa i atu i ai i le malae. Ai o tupe umai maua mai pepa le a whaata watu. O le a avele le whaala patupatonga, mua lātou au onanga e fsoson iai tangata moni fale o tau mafa ma mea taalo, whapeai ma mea alofa mole kerisimasi, a wā ainga i le ngā whatia ina i ato langa. O le a whaingoina lea sa ili ngā tupe o le Silent Night, po o le pōwhi le mō, ma le a whaalaulo ina i se taimi o muli mailo na au i ilinga, ai mawhai e tangata ona mai mo ilunga o upenga ta whailangi. Wa atola maa sina talo na whaatawina atu ia pe paulu fale, ma ua o atu le tolu afe ua mai o na whaatawina, o lo amata atu le ta isfulu tala le tau pe paulu fale, mo lea wha moe. O le ato e tau wale ta mai tai whaipule o le Heart South o Jenny Anderson i le whainga palo te tele le lua whelua tolu sa wha silsila le vaenga whaupwhai le leipa i le aso sa i sa lato pe po wha amatalanga. O Anderson o la lato sui tau whamul whainga palo te tele le tau sanga a sau na vea o iam whaipule le leipa talo mai le tau sanga lua whisful fitu na ulu whale atu le palemene o se whaipule le isona i tō malo po o se list MP o le ia whaua mai le nufofa i tō malo le Heart South, mai a Chris Bishop o le National, i le whainga pālota o le lua wheluas fulu, o lo ave mataitai whono le komiti wha palemene o wha amasnonga. Masa ia fola siaina le tū la whono e maua i e tina mālatou pā anga po o taito lua, ni aso malolo po o ni livi se tolu e wha vau wai ona o se ua maliu, na tā wal tamaitai whaipule, wa yeilo na tau maunga ina ia wha amauti noa, le wha tau lau langa o lo waha te ala inivesi ngā luenga tele e tāua. Wha pia fo i manifale e malolo ina lile iei le soifua o tangata ino no foai. Wha atasi ai maa o onga, mua atun wha ilo i le vaenga wha upwhai le National. O le atau vāmula lātou vaenga wha upwhai se tasi o tausi soifua i longa o Dr. Francis Hughes i le ito malo wha palo tau mana. Leo lo tula e mai le fionga le tamaita i whaipule ia Barbara Edmonds, ma o se no fo wha palo ta malosi a le vaenga wha upwhai a le leipa. O lo tau fia le whale mai se tamai titi na manua ina ua sa whai se ta i whaui Clan Innes i au ke lani le tau na nafi na ta ue so upa leo na wha amaunia le au whainga alwenga ta avale le whale mai leo o manu angol tamai titi e mafua mai na ua ue se ta i whau na ta ue leo e le te le se wha amatalanga o maue winga le ta i whau ai po fia foi e iai na ta ue ni tangata ino nofoi Clan Innes i se tasio newspaper. Pe whaani ta i whau e wheo lolo pe la popo a foi na wa ai o wheo i solo ia vaenga o Clan Innes, ia vaenga o Kilani, o avea mamafo anga ua whewheni si tangata i whaasawa valia la tau ta mai ta i whau, a le ole nā uo fo i ma aveni la awe pui ai a la tau ta i whau. Sa tau fiel whale mai se tau lele a Wellingtone, ina ua tali atu se ngao inga na o so whai na ilo na whale i le pōle asto nai. Na tau mwhaile tau lele e tau while ngaoi, lea na mafoio na manua, o lea mta upuna tau lai mai petu sal afol tolu le vavea o lea sosa, i Barclay Road i Southgate, na tamo e esele tangata na whaile ngaio inga, ae na lokaine se taimi muli ane, e se fuluwalu tau sangos tau lele o lea tula il wha msnonga i lea so, mai le tasi se mulianga o lea moli ai, o lo o ngā lulu e vāvala la ta leo wha apea male ai ngol to lua o tau lelea, wha tase malona ai ngai suenga i lea mata upo. I ta alonga, ua tatalaina i le FIFA po le wha la patuputonga soka le laulangi, ni suenga ia Argentina ma ne valani, na ua whaalia fe ese inga i le la ta alonga, o au ia valu pita ilungo le ipo laulangi lua whelua lua,
sa lua ayo Argentina ile lea ia nevalani peitai na iu ina tutusa ile tailua au le ito esu e sala lea na manu malo ai Argentina e se fulu valu pepa fa asala lanu sama na to ina atu i tamata alo ile lau falio Antonio Mateo Lajos ma usamatati a ile ipo le langi na ta wele FIFA wa mataina lana komiti e iloiloina mionga tangata alo se suenga ia Argentina ona ulo lātou solio ni vaenga ai inga sifulu malelua wa miole mi ngaole o tangata ta alo masui e whaatauteia ta alonga whaatasema le vaenga sifulu ono jola fono e whaapia fo ini suenga wa amataina le awa ne valani ono ni vaenga fo il jola fono sifulu lua na o lātou solina e tu sai ma whaafita ulia na tula imai ile alava ta alonga ai ile ta alonga ile vao engelani mafalani na manu maloi falani e lua ile tasi tala fo wia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Ya, malole fa mai i tatu tunu na ua mai atu fo ile fa pong mo tatu telefon le nei tai au ya me sei tatu tala mai Samoa tu la ivel tai nei ya fa pong lon lua ya ai malo fo ile malo ya na lua le tai au haftai ya wa tele lava tala fia matai fo ile le nei fo tai au so ma se lava oile na ia il malai Afrika le wingo le tala sai tasi il malai Afrika o le sa mata le talonga na tonu winga na tala e se fo ile ma na yo filo ingal ne yaso ya le fo ma tatu telefo ya malo ma fa igual vaso ya manuia fa yasi pisi fa igual vaso fo ya o fa fo e mane yo tau ya wa fa pe e se va nga fo le processo te a to le aso epis e tau ona ise se aso fo le mo elo fia ya le o pa le ni le wa lu va yaso pisi asto na e mana nafi ya pe wo le ise me fu le malolo ya ima le aran fate ia ta to ni ta lo ngene mo so fi lo tali o malo ya le vo ila wa manuel tam vo ta to au ne na mai mo ni ta ya ma na ia te le so ya e mo tala tu le na fa stato tal no ngam ta to fi ne yaso ya mo la to le to aki mali tio to ala fa mai ua sia mupini sa mo ile ipu ia po le fusi foi mai Afrika i saute il talo te to fitu talo New Zealand e fitu sa mos fun mele lua ia lela ua so pinel tato au ia mai foringa mai ole ape fa i foi le fa so longa ole ia o talo longa na ua sili e sa mo te mine u mai a vai lua todo ia vai todo ia lela uma tato tal noie ia o New Zealand lela nga i mai ia il tau sang fo so i Australia sa ole le ya tio so an wat tu ile ival version te nei tu lunga tu langa mo e tu langa iva sai ai tu langa iva le sai ai sa ole le ya so ma le ya te le so le tau fai ole me le wa il tatu au tu fu le tatu te fitu ole ai asta mai ti fa tamala mawalo le va no le tamai ti fo to no tatu au na va ai lo la ia le lan tatu mai tawin ono la fa manu ile tatu captain o matavao ya ole mai fulana o i fo wia na tamai ti fo wia le tono tatu o temine o fainga tafu la se va no matavao ia ile o sunga matavao tatu o fo le lo me o mana yo le o fo le tau vanga ia sa ole ma wale va no fa nga tau tia ia ole tūlanga lena ia tu se o tu pai le ua mai a ia ma Hong Kong Hong Kong le mai a ma lo Australia i o i Hong Kong o tu pai lena so ma lo Afrika ia ole ave le vai lo na tonu la le ia le ma lo i lo sa mo Cape Town ia vai atu la ka le na tau sanga le ia Hamilton Sydney sa wele ia Los Angeles sa we Vancouver Hong Kong o Singapore o Toulouse i falani no le tona ina mai aile o tulanga le mai tawina ne le state of Victoria langi te mine wole ai ya se au fatama wasui tatu masani mai ai fa lote to fitu ale su champini fitima New Zealand o fitima Afrika o po New Zealand foi Australia ia lena sui au ia na final version tene ale fa wasui au ia final version ne sa le ya tu so sa mole vai e consistent la tu ma wal tu langa ya lu ya war quarter final lo tu semi final
le wei ua tatou malo so na ia te. ka Ia oi. malo ia to telin tala pe tatou pesele ia tala tu leina tatou fasoa la visa mai mo ia la mtango ni va yaso Mana ia. to va yaso a ongal fa nau ia to va yaso fo ngalu ngani si wale malo lo vaso le sta kat fa ngalu Ia. ia o isi o vaso tonu wa Christmas O te loa amata ona uma ia lau ngātongi a onga. ia tene o mo va sta fa ni wa onga Ia, vas foi le, taimi foi nei vaso muli nei tātou i sa mo ia sola. Ia na o te unga fale a. Na o te unga fale a tātou ma. Ma lava ese foi i. sao le ia o va tu ista mai tia onga le tu la onga Ia. so pe ia la o le si vadi Al tamala le sa sili tūro tu tōru. Ele o misi lai la onga taimi nei. Lai ula tua ula lo le fa ula vaso te nei las farai. ia nala sao le ia ma le tatou ta no ia ala tas pe se vai foi le o lus fu no me lu te le valu tu asi fo lo mo
Atonu tusa umata to le fia mo le o se tupe fa popo mo aso fia le Krisimasi. E tonu se funua fetala fa ilo tupe mo sa ni le digital mo sei e fa iva ya stetasi se ia uli le Krisimasi. La fosa tupe fa mo li tonu sfutala pesili antu yo ai ngai Samoa e fa nga ile ClickX Pacific. Anga ile penga te fa ilangi le clickxpacific.com e le sitala ile so. La fone losa tupe fa mo li mo so wa vai te manu malo ai se va nga o le tonu se funua fetala. Ya inga fa bitoa. E mai ole di fa to ile so lus futolo te se malua felua. Faasila silanga taua. E whamana tu atu ilma malu o tātou au whaafafonga. E iaila ua ia te tau ilalo tula fono le Broadcasting Act ta siva valuiva. E whai aisa u whaasea po o se whaitionga i mata upu tau i whaasalaunga. I lunga le Samoa Capital Radio po o le si ufafonga o le laumua. O loo au ili lalo le upenga o so ta inga le pulenga o whaasalaunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz. Ai inga mo le whaia o sau whaasea i se porokalame e wha manu alia ai lau whaafonga. O loo au fia ai vaenga nei, o le ale taimi ma whai ai o na whaia se whaasea, o ai tu ai ngā porokalame ma whai o na whaia iai lau whaasea, o ai e whaao o iai lau whaasea mo le taimi mua, whaaftai lava. Malova tai, le ua toi luas fulvale minute o na talo leo le tu la iwa, ya, toi wha maloa tu le taimi, pia wha nai wha a mau me tātou wha salaunga. E tātou whaasirisilanga le i e te au, i le whaasirisilanga le maftanga whai fiau so whaatasi Wellington, Polilua ma le Hart Valley. I le awa tele ma le whaaloalo e wala ua tuai le pa i e ma le mamalo le maftanga so whaatasi whai fiau Wellington, Polilua ma le Hart Valley. O le awa tonu ina le tātou whunutanga le board, i le aso lua o tae au lea, i le se furu tolu o te sema, la se furu tolu leo te sema, i le se furu le tae au, whaia i le kalesia i whakasa, tolu fitu, o Mitchell Street e puni, ma te tala fo i le awa noa so se whawhia ngai ngai fia mafuta mai ai, ma le whalo lava whawhtai sai ni ele lau lau a whono. Ya, tato whasi silanga na mo le tae au, ya e maa lo le usupo, maa lo fo le tau ata. Ma tau ina fo le nei vai tau le to telo nei mātua o lo whai lolo la tou. Anganga fia o na o le tamu whainga whanau ni tau sanga i lau ngā tongi. Ma loa, ia ole, le ise fia sili mātua, ma se mea lo whai, e tau iei la tau, ni tau sanga nei lo le whanau, a manuia o. Sa ole le. O ma nei e i ole fia nau o nei tamaiti. Ia, tamaiti, e whanau no, mai tono le tā vale, ia, ma lo lava le fia nau, ia, mātua fo, ma lo mo le tāpo inga, e me so tau tiu te sa whai. Ia, o mo nei tamaiti fo i e sa le o le leile wha ingo suengo le tau sanga, ia ule wha vai, wha malolosi mo ona sa. Iyo, o le manai e io se manatu manai a foi na o mau e le si vai taimi. Tu so le, o le a onga, e le o le tauvanga le va o le tamaititi, ma le tamaititi, e le o se tauvanga, e le va o le tama ma le teina i tono le vasenga. A o le tauvanga le taimi ma le awa oina. So le tauvanga le taimi ma le ora oina le tamaititi. Pe foi o marfata atia ta ia la wa nga diusila. Ava pe o la u vasenga iva pe o ia 9 le tama ma le tei. A ola na fai tau, ola na tustusi, ola no mela lai lalo le vasenga le level le vasenga fitu. Ola winga o la u fa o fai ina le tamaititi ile i ola o ina. Ai ava ia tuli matua ili poti o la e lalu ai le leina, o la ua ia 9 le atari ma le fini, ala fo ia 9 lan fai tau, tustusi ma le numela. La manea. O ai ista maiti, o la ia 9 po le tau sanga iva. Ala ua tau sanga se furu la ua o le leo tustusi fai tau tusi ma le numela. Ia la ua ilunga atu o le tusa le whapetani, o le exceeding expectation. Ia peo nei vaangana e whaamamlama nei mātua, nei le maua se whailonga no nalo na whapele. Ai o iai ta maiti na, mana si tu, ese a onga. O isi a onga, e whatau e la tau mo meo, me whio houses whio, e sa tau sa. Ia, vaenga voi. Ia, le tele la ia certificate e maua mafua mai, le tele o vaenga vaenga, o isi a onga. E alu sa o le vaenga leo a oina. Ia. Na o le tamaititi a sili le mta upu, ma le sili le vasenga, tu lotu tau. E tu whaatasi le levo, ia pe whaase lau tamaiti. So le se senga la na wao, se uma o ngā whainga o meo lau ngā tongi. Ia uane i a whai nei whina ngā lori si matua, no whawhatustusa, ai tamaiti la e na toa o ngā ia mama. Ia, uane i a whai nei whina ngā lori matua. Vai a le li poti. Ai vai atu li poti o vaenga na le saue. O le matua i le leia, ai vai atu la li poti i whapeo le a whine lea,
po le tali ile ua ia 7 po le ua ia 8 a ona fai tau tusi o la tusi o la numela la ia 6 na la ia fa le tonu na la wingo le tuanga le tau no fai se nganu wenga ia ona ivaanga na wa ale mamlam foi matu ia na hita ile le tama ma le tene o tau ale o le tutau ale mai tau o le report o le tama le tene yo wa ia na isi matu foi le mana o ia lau mai ia le tama siona alu lunga yo ia o tato o mata te mana te pena e tau pe ona e tau tu foi tau o tele le report yo fa tasi le fai tau ia mal maulunga le yo o tau sanga la ia tau sanga ava pe lo sfuru tolu tau sanga o la fai tau la e foto a fitu tau sanga le matua fai ta te le la fa ina o na ia fa ina sfina lo le matua a pe o le le o tomato le si a inga le ai li potina mai la nga a li poti foi le mai le anga tau sanga le e fu e nga luenga fai le pitola ua matua mo tau sanga fou ava pe mai le fa le tonu numela ia wa ile tu wanga ama te fai numela a mai le fa le tonu le fai tau tusi ia nga luenga mana ia na tina ma te mai fai le fai tau nga tusi tu wanga le anga ia te mi fai tau tusi e wa fa pe o lo wa tali le wa mai lo ripoti la te vai atu o le ia 5 lo te ia o e vai atu lo fai tau tusi o le ia 7 le wa lo fai tau tusi ia o te le po ani si o le matua e mi mita mai fia e lua meu te fai ole mo mua me to fia to mita lua o lo ia la ngona ma sa lo ya o te alu le o fo ma isi aki pe isi me fa le to a fia ngona ma fa o ma o te le meu o lo fai tau tu so o manatu o so me tau tama ia fai si o lo ti te ole au le ua matana e ma fo fo i me fai tata matu o ma o te lo fai tau al fai tau tu silo tu alo te tu salo tan no tu la onga o ila onga ia wa o me fa tau le o ma matano to bolbole vini mai tatu tal no e tatu o te vitu a pesa mai mo ne tai au i mai tonu fa lima no fa tasi tatu e vai fo tata no fia ana ia wai o le vai terminate tau fa o mai nga wenga ia o te lo vol vai temi nei te le ai fia fa finga lo ngai fai ia e na tu lalo tu al tato program fa manatu te lo e le matu lo mata a inga na mali li ola tu tanga te Christmas tau sangalen te nei mo tu mala e o le Christmas fa vau a inga ia o mele va tu fa ma fa nanga de a inga ia o tonu ia o mo o tol file mo i mele tupu e wala ni a veta tu a inga e a fia il mele o le ona ta mama avel ta vale la vea fa no na ola pe fai le misa il party ia mama wele o la me umana a wale tupu nei vai tai ia vea vai tai mine o aso fie ma futa ma inga de tu bua for fenga luenga ma so te mi fie o lata il fa un tau sanga ia ma fa filo tau sanga fo ia o le nga fo le fie fa tasi ia fie fa tasi pe fo yo ya telefonia o malo malanga mai o ko se na maftanga mana ia sa ole e nei matu o tau no mai sa malanga mai sa mo ia ma lon malanga manu ia ia ni usila net ele lang e se lang e se ni usi te fa pese si ia wa ngata la o fie o mai i ni usila le e ile lang i si dia tu lo ni usila na ia le o to o mai a fa pe ole te asa si mene Wellington ele fo mai mo melta tu tu ia le we o to no mai ni usila wa sa we a fe o kilani no fe o kilani ia mo ia pe ia le ti vai te uta sele vai lei pasiata o alvaro bilan e mo ni fa nga malanga la tu la sa ni malanga wale wa mata nga sorol ta tu tu sele ya so ya mai tau mana tu le tala le va tu va son te ya singa vo e oni tu pe ave le singa mare singa non fa mana tu pe ala alwane va ya son fa mana o le sa fai a tasi el vai o tu pe la nasinga na fua al malo sio la selina maria o ele te malanga il malo sio la selina na ia fua fo e fai si mau no o selina fo ele ni ia singa no mala ele nga futia la ta tole je va pe si va ngali samo mana ia le o tan no mai tam sa o ia le la ta tu fa ta verso ne ya todo vol dimma no fatasi vini mai tatal noa ya fa fianga fol ta ya sta tu pese si fonga nella mua
3, 4, 1, 2, 3. Ya, so mai. Ya, mal tato fa fianga ni te mil tai au. Ya, tau le foi. So ne yai. So le au tafa lo masini ma vai sa ngani mu fa mo. Te lo e o vai te mi fa pe nei. E se ala ngona ne vai te mi ya so vo to fanga lo sa mo. Sa ole le. O vi fia la o me te mi ma lo. Fa pe na fu tanga fanga lo ngai ma fu tama. Wa lu tau sa ngo fanga lo. Ma lo on fa yo fa va. Ya mi se apa fa pe ole na e na lu ya so mal so vo na lockdown no New Zealand. Ya. Ya la sa nga lu ya ma lo. Ya toi familia toi fo ila io le tato proclame e le kalesia metutisi ya polmtanga lo metisa mo itaita ilo hat. Yeah. Sungal fa fenga ya Reverend Fua tu sal tolo mo fa tu ya fo va ese male kalesia. Pa ia ile le tamam tina ma tu ala mo tofi le kalesia o la fu ngali la iti matama mtencha lo. Na le mato maftanga ile stofi mo stona intende. Mane.
Ia, a whape te fia mai moe, le wha moe moe le nā o le e ka le sia i taita. Ia. E te maua umai lunga lato Facebook page o le SMC. SMC. Ia, tu sa o le SMC o le Samoa Methodist Church. Taita. Ia. So le SMC taita. Ia e mai moe na yu a inga pia whairi a wai. Na sama whai o na pu e ina i le si ufonga le lau mua, e mwhasala lau. Ia whai te le mai moe. Ia te maua uma mai e le teimi o Ta'alolo, ma le tausala, saua i le whapa i ina le malumalu, saua i whalolonga, ia ma le teimi na teu le tufunga. Ia me se lava tama whanau o le kalesia, me tu tisi Samoa, ia, pia whai sa pisi lava iasu. Ia whao ngalo, ia teimi as malolo e toi mata atoa, ia. Toi lole atu whaatasi umata ia ova malusu whai tu la. Ui, Mānei. Ia po le lata wa lusu whai tu la, umi o videos mata umane pe atu whaatasi. E mawala i le i tu lau le Facebook ale SMC taita. Ia. SMC taita. Mawai. Ia, ute iloa nai mau umafoi nā la whamatala tu ai ata nana mai moe, moe sai. Ia. Ia, o le matango fie, ia whaftai i le kare sia, le tali mano le lei, matango fie me uma, ia meisi o lau fonga fie fia. Ia, to tele fui tatou paanga le wheloa iei mai au Gilani o Samoa, Australia. Ia. Ia, to tele o le atou na wheloa, mai se nai whawhia ngai. To tele o nai whaiwhia au le kare sia sa ua onga i Samoa, ia soi. La se tala nai nai whaiwhi au fo i ina ufatu awa aia o i mo te imo. Tēno etas. O le meo te ofo. Ia. O whaiwhi au nei po sunga i tau simitanga ruenga, ni sa whaia o ngar kolisi a Wesley College. Ia. Sa ua onga. O le matutua ala sa ia ia. Sol. E ne ai ma se sua sui. E la umo ia. Mo tō ia uofo a sol. Ia. Lai whawhoko mele sunga ia Reverend Solomon ale i taita. Oh. Sa ia ongai fo. Io, Solomon ala e ne ai ma se suinga. E le matua, e le uofo a sol. Ia lo tal no tu le luas mo tu tau sang tal wai. E va pe na fo le sunga le sunga le sea ia Mariota. Sunga fo le mai sa mo mata fele la ia. Sunga fo le sea ia long pati mata fa po mata. O lo i Dunedin la sea. Pio na fe ia ongai sa ta ongai sa mo. Le to to e. Io to fe lo i o la to wala ni suia sol. Sole. O to o te lo se va ai nei o na na le tu ia fa pe. Vave tanga tale. Wa lo tu sa lo wa sa le fale. Alo tal tal no. Tu tamo tu fu e sol. Vave tele na vole na. To ina. Fa mo mo la tu. Tadi atal tamale o pula le ma lima pula. Ia. O te lo ava ai sunga ya ona le tu po sunga fa fenga ya lima pula. E tu sa ma le va ya oi. Ela foi mais uma Mariota, ela sunga lima. Le tato to ina la iti tato fa ya onga. O sta to la tasi. Le tato mala bue. Ya le tato la tato la ina. Ya. So ifo mnuia to na fita no te to fitu pe a. Ma lo so ifua. Oi. Ma lo so ifua, nangwa. Oh. Ya ka ma uia o se lingo alu si fonga ni ka eu. Jole. Aftai ya mesilina wa ma te loa e ta to tauri matamata le replay na le fiafia. Ko foi male o sa ko ngal mele o video ko ai a. Male se mi fai no o anga ngil va veau. Oh. Ngo le ke lunga la wala pe lima le o ku la ke driver. Ai ngo sau ngo wala mara maro ko ko pe mo ki mo kala ngo fakali ko ingale maro ngakali ipele me ta si le fai no le mo sila. Ai fakai wa ngale wa mai le ka foi kala fia makai vai aso pe wa le foi la wa sfala ile ngo ko sa kala le sa o melo mato mai taua o melo mato mai taua mato ni fangale le lua wa nganga le sko ngai aftai ia ma lua le monga ruenga le foi fai mo vai aso pe wa va foi nga uma le sko ngai o le ngila kapile le kai au ia pe wa veale le lua fa sala mo ku sa o ko maka ko foi ngai ai nga foi maka ka wa nga ngai wo ia mo ia me te foi o lua sa lua ka ku mai ai aftai ia la tamo namula ulu la sa matua pisi oi ai o kala mo ku la kapi lele sa o le kala kasi lenga fa no ko nge
Wa fainga ka fo e si fo I players e la veve ko so mira ko vango. Esa. Ai misiare e skamikele le ia o kama umma kama le kamikele le o le va kele ngo fo le pensare ngo va ai ko le ang afima ngil ka ao e ma e un kurai ma kamikele tu itama. Le sa wing ya. Lenga wingi. O le kamikele nga ola o kilo yang ngafile le ka kokora faino mare semi faino yo ingade ngo squash ai ma kamikele nga. Oh. Mo si nga ku langa. Lenga in fa si ko ya ngafika ngo mati. Sa. Ya ole faino ole semi faino la ia wa ke lo nga ma fa wa felika ora ko faino ele ma fa mo la ka lo male man. Ia, mon. Ia ora uia kilo pe ole le yo defense le manu le nga angai kama fo ngai ya lo fa la ku ai semi faino ma fo ngaro. Wai kaule kele se la ko polo nga wa e pe ole pemia ko le kele pemia ka lo ngala ko defense ngala ko ringa pui ya. Ia. Ia pe da ole la ka ia maka ko sa ma o ko ngwe ma lo ia o me felika lo ko la ma fo la ko fain. Ia. Ia ko ka kilo ngai wa pe maka le o fa lo ngele le fain o go fam ka nga ia o le ngale li wa wa e mal wia ia fai va ngai kam fa nga fo le ku ia pe mi mo ngai mai le wa fe suiva Yes, yeah, mo. O lua fe suiva nga ka inga ko ngare pu Amerika ia le wa fa kai fo le fe ngai amulian kele male pu le nga kami sa fo ku ngai assistant ai como fai nga fo le au ni ka ole ni vai ka Tu sole o le mele o mai tawina. Alu le au sa mo ai am wia ta uno ai fa ina ai fa ina ta uno o le tu ia fa malu ko lo ai lo su ale o que lo fa pe o fa ya ko le fa ko os kama kiki na assistant ai ia o le au o sa mo Vai o le matala no le matas ia o Australia e le leite le melo le su e parade lo no wingo fo la fatulanga solo a mali man vai ngai il malo fitu le malo me o ya fitu ya e makaulia la o lenga o las ko ngai nga fai foi le parade ngai lu ngai ka mo to ngai Brisbane oh o le nga fai le vai o kele ye fai si mama o kele o le fai ku nga fai ye nga maka ko ngai live nga o mai le ngai ka kengi mo ya wa lu fai mai ni wa lu mo fa me ka parade le la que fa kali sa live como la me se live ngai por le círculo something le ka ko kilo la te ko kusa la le lango le toa male ka mfaino foi friendly mama la nga ko fikule ka kusa mo sawa tato mata tu la tato tu ya e malo lava to me sina me mo la inga me nga nga ya wale le ya ka so malo ya le ya so fwa o fa no to ni malaya ni o ta mo fut pesele ale na on le time to sa mo so le mata utia le le pesele so le solo ta te ia fa pesole si vai ali o le fo mo le ninga le fo o le i le studio le au americani ia le solo utari tal se mil talonga ia tal te mil talonga te ia fa no club pata tu mo le solo utari i lungo le grandstand vai o por pese solo uta vai o solopa ia manamo o le we ngata yala we si umo fa pe mo si papa anga le tele ana le fa pe tanga tau se pese tonga le pese le pese sa esa wow ya o pese le momento ta ne o ya fika i saute il temio ta alo tato o le manu sa mo te to fitu ya le la fa fonga mai ai DJ Tasi Lua solo uta Awe
maluma a Io e o nganga ai malo sila fia so le fiku fale sa Welcome to Mangu Wai leilo a eva E sidi ai le ku Ia he This is Tiku Sila Samoa Aku ai le sao O Aotearoa Sau Sauna e anu He ua umatanga Ua taitasi maleno fuanga Solo solo uta Baioa solo pa Manamo aulele Awe natayala Awe si umo Vapema si upapa Solo solo uta Baioa solo pa Manamo aulele Awe natayala Awe si umo Vapema si upapa Awe natayala Awe si umo Vapema si upapa E pito lua solo ma le sunga ya Mr. T. Ina ua toi 2 minuti ona tane o le tula iwa. O le sila tatala noa i le whamoe moe i au tālonga i o inga o ngal whanau i o ma whamoe moe le kare se taita. Ia. Ia o le whaili i lea ma iau kilani i le sunga i a lirma iava Hans i o Ona sau tapsoa sunga tapsoa i o sao e lole upu vore tamuti. O uma upu le imani upu toto. Matango fie i o le whaili ma iau kilani i sunga i lirma iava maana ia. O wela le pese lea. Lau su foi o e pe ala uso Mr. T so le matango fi o le pespesenga e fe tau le mal famo mo sa ia me le mo le fa tai sunga le mo yava ma le fa idi ma yokilani ya la mai mo mai le taimi nei ma fa fo mai ba no lava ia family foi le tu i ainga ma le nga Christmas sa wa ile pese tasi al pese no fara ngo to ile usunga le sotona ngala te le pese o le fa pe po e te lura i o le ile ho ai te tu mai va pe ia le kema foi le isi kema foi tamalo Hans so le way foi le suafa le sunga le mai ava i dunga fa nga mai nga i al seko misiluki o Mr. T ma awona ina taleni to tele la stala e pe uma telefon to tala to leina tala noa o la to le to fa fo mai le yunga le talonga madu sa mo te fitu es fu mo le lua e le usila ia e fitu se pini sa mo e le vai te fitu i to tono Cape Town ia Felix Saute ia wa tili tala ia to sa mo in on la sa oso ia fa la pili ki fi se la miliona tanga te fi la pili ia la we la wi lo to sa mo ia fa yo lakpi uni ia fa ye fa se la lima se la miliona tanga to la langi fi lakpi uni yo tanga ta umala la we lo so pin sa mo su e lo fa mo fe tu sa mo si we su ia tu bolu e us ben fa fo tala mo sa mo tai Toi whatal whatu tera fau le ni tai a fau le amatang fau le vai aso e lo tātou o tino. Ala mai o se whao poponga o tala mai Samoa. O le aso se fulu le masina nei o lea ua wha mai ai nā aloa ia e. Le whata wei na o le se fulu maleo no aso e te te atuai sa wanga i tina matama i tai. E au fia i matama i te tonu ainga. Sa no le fionga le tama i tai pāre mia le tā wa telo le nei por kalame. E tutu whaata se pesa mō mātunu o lo mā lose leuna ina o le nei mau. O nei siri atu lo nao ngao le nei mala. Nei lo le tele o wha mai pepesi o lo a fia i le tātou lalulangi. Sau no le tamai tai pāremia le fionga fia mena o mimata afa. O se tau tinonga wha vau mā lo tau ia te tau wha le tangata soifua. Na amata mai i le tausanga a whiwa se lau whaasa fudmalewalu. Mai o se matatia mawalunga tele. O se matatia mawalunga i le tala whasoropito o le lalulangi lea tautinonga. O loo tautino ai sa olotonga ma ia te tau tangata soifua. E launga tasi ai tangata uma i lona puipuinga awa o tātou o tangata soifua. O le whaawa wai pea o na whaamanatu e Samoa i tausanga taitasi.
E whaamautuina ai pēr lo tātou langolango i whainga tutusa, pui ngole file mu, whai mea tonu, sa o tonga, male amana ia o le mamalu whaare tangata soifua. Tusa lava po le ale e se senga o tapua inga, atu nuu, lanu, po o le tu a inga tangata. O le tahunga le por kalame nei na sau no i le fionga le tamai tai pāle mea, o se vaenga watu i nātu i te tonu o le wha vai o Samoa, e pui ai le ia te tau po le ia te tusa lava po le ale e se senga o tapua inga, lanu mangangana maso e se tu a inga. O se tasi leo vaenga tā ua na ia sau noa, o whaata wai nei te tonu o le por kalame le atoanga o le onus fultausanga, o le malo tu to tasi o Samoa. E avea ai fo i le nei aso tātou te whaamanatu ma patipatia ai le aia te tau whaale tangata soifua. Ma saolotonga ua whaata ua aloa ia i te tonu o le whaavai o Samoa. E tiu wai so se tangata anu o Samoa. E tusa lava po fea e alalai. Ia avea le nei awanoa e mamoli atu ai whaamanuianga. O le aso mo a ia te tau o tangata soifua i Samoa. Ai maise se whaamalo i paanga ma whaalapaputonga ngā lurue. Whapea mta ngā luenga le malo. O lo ngafa ma ngā luenga whaiwhai pea. E una ia, maamana ia ia te tau o tangata soifua. Mo le whainga tutusa o tangata uma i so se vaenga. Le fionga te tai o le antunuu, le fionga fieme Naomi mata afa. Wasi tia le whaita wau whae o tangata Samoa mai le ono tausanga taruai, e le lua se lau ma le 5 afe, 5 se lau 5 se fulma le fitu. O wha maumonga mai le ofiso whai numera e le tausanga te nei lua afe lua se fulma le tasi. Na mai tawina e le toa tele peo le wha o popo le numera o tangata i upolo, e le fitu se fulma le 2%, tu sa leo le se lau wona se fulma afe, tol se lau tol se fulma le wha. O le toa tele le whaita wau whae o tangata o Samoa, o lo no fuia ele i whaleata, e le no whanga e me se la vai tele wha solo atu i nuu, anga i atu i no whanga fau ia wa fua neim whaata watu le malo i ta whaingata. O whale a lupo i sa vai, o lo pito i titi tangata, o lo maa wai wha maumaunga e na o le wha pasene. Au le whai numero whaita wau whae o Samoa, e 5% o lo li lifa i le tūpā o lii, 5% o le tūpā tamai tai. Au ia foi whai numera lo wha mawina i le ofiso wha maumaunga, e pito i sili atu na soifua o umi le tūpā tamai tai. Le to tele le foi numero i lanto e au sia le fitus fuma le fitu tausanga le mātutua, a o lii, e pei e ngata i le fitus fuma le wha tausanga le soifua. O le vai tausanga le o lo le lifa i ele foi numero to tele le feita wau whae o le atunu. O le tupulanga televou mai le lua sifuma le lua tausanga le mātutua. Ma o i o lo ātangi ai. Le tele le mana o mia le lumana i o ngā luenga o a onga ma le ati na o le atunu. E tua i e tupulanga televou o le atunu o le o lo whaiae. E meise li umaia o onga ma sa e lia ngā luenga mo le lumana i. E le tausanga e lua fes fulmalono le whaita wau whae o Samoa sa iai. Sa na o le se lau iwa se fulma 5 afe, iwa se lau fitu se fulma le iwa. Wa amata nento e sila le kabineta, e to ilo a tili po kalame leo ngā luenga whaavai teimi, a ngā ia tuai o tātou tangata ngā lulua i tutonu Australia ma New Zealand, ono wa iai tūlanga i o wālia li mai, e ono a awhia ai atu motu lai te au whiai ma Samoa. Pei ona sila fio o Australia o lato wafo ina maile pe mita tolu tausanga ngalue ai tangata e au ina atu i Samoa. Maliso so ai lava maleanga vaa o tangata lea e siti seni au setali ai. Pei tai ila vayason te nei na sau noi fo ila fionga le minsta o faa tu angam whainga whaiva la auli le utea polata e vau force shrent. Wa fausia tato wati na ele atu noo, mo le ati na el tamau a inga e maise i tutonu i tu malo. Ai wawa aia le ngā solo atu o tātu tūpulanga, i awa nofa i ngā luenga lea ono o le tupe maua, e le lei tele mo le fausia ina mawave mo le ati na e wa inga. Whailo fwoi le Minister o Business ala manuia ma leipa, le fionga le ati nu Wayne so ialo.
O lea fo ile a fianga wa iai mtanga luenga le leia le malo, e au fia e mtanga luenga o leo leo, o le vaenga o whaia onga, o ngā luenga i te tonu ofisa le malo, o le ua tele na wha mawai ese mai nisi, a e tālo sanga ma maua awa noe o atua i fafo, i ngā luenga whawai teimi. O iei le fuafanga le whainga malo i le teimi le nei, o le a wha a wau pia whainga malanga ia wa iei le masina le nei o tutoi o le tausanga ia te sema, a le masino Januari, o le a tau fia o maloa whainga malanga ia na fuafuai, ai se i toe ngā lulue le kāpeneta, se i toe ilo ilo mwha mautua ia inga e maise lava mō Australia, mō ngā ruenga whaavai temi wa uma na tāla noa. Wa lewa naoni o li mai le tu malo wha baloto palauli numero mō mua, e le fausia leo salatu wati na e le whalefasi manu, e wha o ngā i ele se leni le ufuafua le poloketi o le tasi le miliona tāla le tausanga. Whai loa le sui te fono le fiso le fono whaavaya le tu malo, le alofi mua i malaya ngā lii, e le feilo inga ma le sāvali, o se ati na e tā wa tele i tutonu lo latu i tu malo, mai e lo latu te tenunga o le afisoa swani ngā ruenga wha tino, i o latu tupulanga e maua ngā ruenga ai, e maisi o le tupe maua le tu malo, e fisoa swani ana mea whai, whai loe le alofi o le mana onga le au tasi mai e le tu malo, mai mautinoa e mawhai o ne wha tino a tō le tino le ngā ruenga, pe a whai e maua uma le 2 miliona o le 2 tausanga leo le amaea. Pe ta ina wha ai loe le lofi, e le i mautu se whanua e wha tino ai le lanto wati nae, au lo iei lava le anganga o le awa awa ai pea, e se whanua le ngata e mawhai o na fausia i lunga le ati nae, ai wha pea fo i o na saunga le mu mole tu malo. O lo iei le nau nau ta inga e na ia wa awa ai pea le tu malo i le wha ngai o ingo le ati nae le nei, e na ia le leile tupe whaasili e maua mai ai. O le anawa le malo o le o ngā tutonunga le mule o le manui o le atunu o lau tele, e ala iati nae o le anga lulue mai ai tu malo. O tala fawia mai sa mo le amtangu le neiva yaso, manuia fuafanga o whenga iei malo tātou atunu, whaasoi foia. Tala flawal fa boponga tala foma le si ufonga le lau mo le nei tau o le asonga fua se fuluma le lua o te sema lua fe lua. Ele no fole le autotongi tupe le Sky Sport le moto si ele fa sala launga le suenga siampini o le taito o fitu i Afrika i saute. Ele vao Samoa mani usile ile te o le fitu i le tau nei. O le taimina tai na ile vi o le fu o Samoa na moto si ele fa sala launga o no le tolanga fa le tono le tau i Afrika i saute. E toe o lane fe so ta inga, wa toe oni se kone mai ale afa momoal ta longa, e walima ayo Samoa ile lea ya New Zealand. E wale ai fo imani tangata mata. Sale ifa ngaina se tasio sikoa Samoa, ai le itaina le afa ona o se pasia luma. O le amatanga le afa lona lua na sikoa New Zealand, tu lai mai ai e fitu New Zealand ile 5 Samoa. Pita ai, ewi ile mamafa o ti munga male masi se o le malae, aina to Italia to lava Samoa, ele sikoa se tasiana ka apetene a pelo maliko, mawha a mausali ele siampini o Samoa i ai se fulu malelua ile fitu a New Zealand. Ile vai o taamirusanga taito o fito la langi tali maaloa i Cape Town i Afrika i sauti o maaliko na mawaina alfa ilonga le tamata alo le taalonga o tolanga mwaina i Samoa i ai o taamirusanga ile fase fulufito o loo tutosai ma Afrika i sauti. O le au taito o fito tamaitai ni usila sasi ampini le taamirusanga tamaitai na manu maaloa ia au setalia ini ai se tele. O le isi vai o taamirusanga taito o fito le afaye Hamilton ni usila ile vai ungo le masina o Januari. Inisio tala, o ito aingo whainga whaapolonga o sonei, o loo whiangai nei matangata ngā lulue whaavai taimi whaatoanga i tutono New Zealand. E tu sai masa saunoanga ale komisina moa ia tatau, le fio ngā saunoa mali i Karanina Sumeo. A whaatonu se tangata whainga luenga i tatau na oso i tutono le taavale, ma alu le whaatoanga tusa lava pe mai. O ito ai ngā whainga whaapolonga i o loo a whiai tangata whainga luenga nei, o le whaamalosi e whainga luenga.
A fai fo le tangata ua fialu le ainga ona ole le tala fea ngai o le tūlanga o loo fea ngai ai ma le ngā luenga ai le mawhai o nālu se isu e mo le pāsese. O se tasi fo ile o ngai o inga whaapolonga o loo wha malosi e tangata fai ngā luenga pe ona ta ue saunoa mali i. Sa taita ina le komisina le iloilonga le ana mauai nisi o ngai o inga o loo sawai na ia tatau. A tangata whai ngā luenga Iau fia le wha le tono whale ono no fuai, o le wha sao tangata whai ngā luenga ono whio ai, po le inu awa malosi, wha sao ona kuka i lātou lava lātou tau mawha, ai totongi tupe i whale whai ngā luenga, mua lātou tau mawha, sa lapata ina fo i tangata whai ngā luenga wha vai taimi, ina ia awane i awai ini unia tangata whai ngā luenga, ave i sea lātou ai tā lafo mai o lātou totongi, e au noa mani wha amatalanga, pēna wha pēwhea ona iaia ai tā lafo, e to sai maripo te ile staff i lea so. O lea so le o wha ilo ile i unga le ilo ilonga, wha ata se mani whautuanga o loo mo moli mai ai. E ona māsina o tauwhia whaafose i nei ele malo Australia, ni tālo sanga tangata ni usila i o lātou visa. O se ngā inga te lele o whaia toi whaafo i nisi o aia te taua tangata ni usila. O lo o au mau ele o Australia, iana ave se ina ua suia le tu la fono le tau sanga i luafe malatasi. Ina ua tula e mai Anthony Albanese e te ia Australia le māsina o me, na ia folofola i le toi li liu o le tu la fono. Ia tu ina atua i tangata ni usila, se awale whaafai ngofio na mau o lātou sitiseni e mawhai o lātou pālota, mawhai ngofio fo i awala mo sosani tau i le manuia lau tele. E silia maleono se lau wafe tangata ni usila o loo au maui au se tālia, whaatase mal whaatuptupla ia peol foi numero i lātou e nono foi lungo mga ala o na olele lava o le fesoa soani. Na ta ue se so upo le minister ta upo le loto i whale Australia o le ailo ilo visa e se lau valus fulu i wao loo i le lisi whaatalitali i le taimi nei a e tau fia mo se taimi le tu mauni ta sanga i le lumanai ma o le a amata wha mamaluina mai le asomo mua iulai lua whelua tolu. O lo o ilo fo ini suwinga i le taimi nei ma e ele wha moe i se wha salalaunga e whaia i le aso le Anzac Day i le tausanga a sau. O isi swinga na whaia le aso to nai o le a whaatanga ina tangata whainga luenga i eito mai New Zealand o na suianga i ino fomau e langolango ina i le tau mawhainga Australia mo le COVID-19 fulwiva. O le ale to e au fia New Zealand i tuunga i e halanga at tau ina whaamalia ina tapula a whaatulanga ina mo no fomau matupe maua whaape matulanga tau i le soifua malolo ina. O mana malota ma potaka o le National i le whainga palota la ititia Hamilton e sifo i le whai ungo le vai aso. E ono a whiono se lau luas fuluiva na palota e lona lua i ele sui tau vale leipo Georgie Dancy e whaafe tolu se lau fast full na palota na mafual whainga palota la ititi. Ono le whaamawainga le whaipule Kaurav Sharma mai le palemene le masino o ke topa. O Sharma na whaamalolo e se mai mal whaafaltuia le leipa. Ono nisio mta upusa leo tuto saini o na manato malawainga whaapufai. O le maana malo i o potaka na sauno ili taitai o le National. Christopher Luxon o se maana malo mana ia telelea mo la lato wainga whaapufai a mai se foi o le suia whaipule e to osfululua sui na tau waa. E au fia ima Sharma, lea na mawaina palota e afe se lau lima se fuluono, na tapu ni alwhainga palota le fitu, i le afiafio le asoto o nai. Wa tapena le whaala patopatonga fsosoni le Wellington City Mission, se sa ilinga tupe e se fo ilo na whainga, a o lato moli mawina ile te leo le whaapoponga le whainumera. O tangata yanga i atu moni fsosoni, talo maile taimele iyo o maile COVID, ma ua lato tali tonu ina fo ile to tele, o le ao o atu ile vai taimi o le keresimasi, o le awhatau ina atu le City Mission a Wellingtone. Ni pe paulu fale tolus fulfafe ise whaatasinga e whaiele a soluas fultaso te sema, ile malaita alo le Sky Stadium i Wellingtone. Ai le ise tangata mwhaio na awa i atu i ai ile malae, ai o tupe umai maua mai pepa le a whaatau atu. O le a avele ili whaala patuputonga, mua lātou au onanga e fsoson iai tangata moni fale, o tau mafa ma mea taalo, whapeai ma mea alofa mole keresimasi, a wā ainga ili ngā whatia ina i ato langa. O le a whaingo ina lea sa ili ngā tupe o le Silent Night, po o le pōwhi le mō,
ma o le a whaalauloina i se taimi o muli mailo na au i ilinga, ai mawhai e tangata ona mai mo ilunga o upenga ta whailangi. Wa atola maa sina talo na whaatawina atu ia pe Paulu Fale, ma ua o atu le tolu afe ua mai ona whaatawina, o lo amata atu le ta isfulu tala le tau pe Paulu Fale, mo lea wha moe moe. O le ato e tau wale ta mai tai whaipule o le Heart South o Jenny Anderson i le whainga palo te tele le lua whelua tolu sa wha silsila le vaenga wha upwhai le leipa i le aso sa i sa lato pe po wha amatalanga. O Anderson o la lato sui tau whamul whainga palo te tele le tau sanga a sau na vea o iam whaipule le leipa talo mai le tau sanga lua whisful fitu na ulu whale ato le palemene o se whaipule le isona i tō malo po o se list MP au le ia whaua maile no fofa i tō malo le Heart South, mai a Chris Bishop o le National, i le whainga pālota o le lua wheluas fulu, o lo ave mataitai whono le komiti wha pālemene o wha amasnonga, masa ia fola siaina le tū la whono e maua i e tina mala tau pā anga po o taito lua, ni aso malo lo po ni livi se tolu e wha vau vawai ona o se ua maliu, na tā wal tamaitai whaipule, wa yeilo na tau maunga ina ia wha amauti noa, le wha tau lau langa o lo waha te ala inivesi ngā luenga tele e tāua. Wha pia fo mani fale e malo lo ina lile iei le soifua o tangata ino no foai. Wha atasi ai maa o onga, mo atun wha ilo le vaenga wha upwhai le National. O le atau vāmula la tau vaenga wha upwhai se tasi o tausi soifua ilonga o Dr. Francis Hughes ili tu malo wha palo tau mana. Leo lo tula e mai le fionga le tamaita i whaipule ia Barbara Edmonds, ma o seno fo wha palo ta malosi a le vaenga wha upwhai le leipa. O lo tau fia le whale mai se tamai titi na manua ina ua sa wha i se ta i whaui Clan Innes i au ke lani le tau na nafi na ta ue so upa leo leo na wha amaunia le au whainga alwe ngā ta avale le whale mai leo leo o manu angol tamai titi e mafua mai na ua ue se ta i whau na ta ue leo leo e le te le se wha amatalanga o maue winga le ta i whau ai po fia fo i e iai na ta ue ni tangata ino nofoi Clan Innes i se tasio newspaper. Pe whaani ta i whau e wheo lolo pe la popo a foi na wa ai o wheo i solo ia vaenga o Clan Innes, ia vaenga o Kilani, o awea mamafo anga ua whewheni si tangata i whaasawa valia la tau ta mai ta i whau, a le ole nā ua fo i ma aveni la awe pui pui ai a la tau ta i whau. Sa tau fiel whale mai se tau lele a Wellington, ina ua tali atu se ngao inga na o so whai na ilo na whale i le pōle asto nai. Na tau mwhaile tau lele e tau while ngaoi, lea na mafoio na manua, o lea mta upuna tula i mai petu sal afol tolu le vavea o lea sosa, i Barclay Road i Southgate, na tamo e esele tangata na whaile ngai oinga, ae na loka ine se taimi muli ane, e se fuluwalu tau sangos tau lele o lea tula il wha msnonga i lea so, mai le tasi se molianga o lea moli ai, o lo o ngā lulu e vāvala la ta leo leo wha apea male ai ngol to olu ol tau lelea, wha tase malona ai ngai so suenga i lea mata upo. I ta alonga, ua tatala ina i le FIFA pol wha la patuputonga soka le lalangi, ni suenga ia Argentina ma ne valani, na ua wha alia fe ese inga i la ta alonga, o au ia valu pita ilunga le ipol lalangi lua whelua lua, sa lua ayo Argentina ile lea ia ne valani peitai, na iu ina tutusa ile ta ilua, au le ito esu e sala lea na manu malo ai Argentina. E se fulu valu pepa wha asala lanu sama na to inatu i tamata alo, ile lau falio Antonio Mateo Lajos, ma o samatatia ile ipo le lalangi, na ta uele FIFA, wa mataina lana komiti ilo ina mionga tangata alo, se suenga ia Argentina, ona ulo lātou so lio ni vaenga o aia inga sifulu malelua, o amio le mi ngao leo tangata ta alo, masui e whaatau teia ta alonga whaata sema le vaenga sifulu ono jo la fono. E whaapia fo ini suenga wa amataina le awa ne valani, ono ni vaenga fo il jo la fono sifulu lua, na o lātou solina e tu sai ma whaafita ulia na tula i mai ile lava ta alonga. Ai ile ta alonga ile vao engelani ma falani, na manu malo i falani e lua ile tasi. Tala fo wia male si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au.
Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. Welcome to the festive season in the island. Another year gone, time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor, and let's party till the morning. Come party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together and celebrate another Christmas cheer. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 Fianga mai le sunga Richard Parker ya pese Christmas ina walus fu 5 minuto te enele tu laiva o le pamana tu vole mo la wafta valea tu fu le mai nei isu ngam famo monga le ofsole le o le Januari lua festival tasi o ila to na mawala to tikele I mepu ata fu I poto I ngola wala luas fu wafe ayo o mai le luafe luas fu lua o si I lunga le iva se fu wafe ko sau ama luafe lua tasi ya Januari luas fu wafe ale wo o mai ya luafe lua ya tese luafe lua ya tese ma iva se fu wafe so yeah. Ia, o le tele io me po ata I lungo la wala. Me se ata tu le fa malanga I vole le. Io. Me se la tu la malanga te fa wai e mo wale fia Christmas pe ata u fa le fa ta ingole malanga ma yau kilani nei. To malanga tu nei yau kilani to fo. Asi ke tu me e fa se la uta la le tikele o la foto. Ia. Lua sala pe tolu sala pe di me se la uta la. E vai la le ngau ato le tu petele. Sorry. Ai alfa la foto. Ale ilo foi la ta valen mela tu welcome. Ya ana la sa wel fa ilo la wala valu sfuru li masfuru ono sfuru ya halu ya ile sa na o le sama na tu vai te mine ya nga mo ta tu tu afa pe la ta vale u male nga ona pepa ile masina o te sema ile vai aso nei pol vai aso le a wel fa ta ile ile aso u mai fa te mine afa pe la so lu fu tolu lu fu fa u mai le pepa pol lu sfuru Awal fatali le vaso le tau na fai uma le vaso ni pepa o ta vale le expire le vaso le ama le vaso no tua o le vaso nei te alu e fai au ni toi fa le lave ia fo for Christmas au ni fa le lave fa le insinia wala la pisi la loka foi fa le insinia ia wa ma wala ta vale felo uma pepa ia e matu ai e ma fo le sala ale fa manatu wa to tele ta tu le la ainga le la fe mala nga I solo lunga la wala ia ole e fo manatu la tele foi polo kale leo ia ne foi as fia la ta tu nga ia tu yai sa ole le ia tasi ia pe fo linga mai ole wa ma mai tala ole te jo fitu ile le vai le fai New Zealand ia ia o tau foina ia fo ia au ole a ta ano a ia ole ta ia pulu a ia sa ole na o vai atu ole na ole o fatu langa mai pulu ia si tau su atu a jo foi fa mo le fatu langa mai pulu ia ole tamisanga le ai Hamilton e masina fo ya la mo nga pu ya mana vola le fa sa ina o foi o le la tele va tu so mai no website le World Rugby ya le se me o ye lunga time ne tele la ai wa mana la wa ile o ele ta la no la woli ia o tau sa pu ta lo ia se mautino le lei wa tau no mai lunga le World Rugby ia ona vaturo le ta tau po le ya so post time for le ta ya ia o le so la o le time o le ta mi sanga le fai New Zealand o Januari le so lua tasi man lua ia tan waila le malo ta to Cape Town o le la so o ia New Zealand e le to nunga o le ato tele ne volta to tu no foi vai kato ma o kilan ia o le a o le malai o le pe wa le wa langa bana tu te mini o malo
ia va ai penga of sort inga le World Rugby po le rugby ni si le fatau tickets. Yeah. Te mene no fatau ia fu ilo fu nga wal terminal la ta fa le ia ia. Ana ia. Ia mi se vanga eu kilani le la tra ni fa nga fu o ia sa Io. E sa o i le to sa mo fa parade. Fa nga mana fu e ne lango ta wa. O le si tu ava pe ni a inga malanga mai sa mo ai no fo eu kilani po i wai kato manu la tala tai. O lo mea lo fale le ia le o to i o Hawke's Bay, Hastings. O lo walu evelo a inga fa ta fa oi. Na tonua. E me se la le tupulanga fo i fi la pizza mo. Ia. Se yo ola la tamana tono el malai. Ai. Al me tua fi a pe a o tono el malai. Ma le luaso, Le luaso. Ia. O le lua tasi ma lua Januari. E au ai atu le. Au vai atu le taimile i ai tu se o le aso Faraile ma le aso sa. As Faraile ma le aso sa? Sorry. Stona ma le aso sa. Lua tasi ma lua. No inga. E mal sa uninga le aso sa. Ma le fia fili matamatai. Tau le leia. O ta e tala no i tala ngai umi aso. O tu mana tu ro tala ne fai le telo tau sanga talu ai. Wale sa nga ya we. Fo le ya ngai maftanga fo i. Maftanga fo. Ia maftanga tu ai le na ta o telo tai. Ia le lua aso ia tau le fo ma vanga le fa to a matala tu maftanga. Ma vai fo to fa fo maftanga. Fa ta fa ai. Sa le leia. A fariva, tu si fo la mua. E se lo fa ma ite, ya te fa ma ite me le. Awai mana tua o la utala le. La utala. Awa kirikiti le ka lo kirikiti. Ia. E nga e pe o umio ta pe le limaso. Tes limaso. E nga mo le maftanga fo. O le ale winga la utala. O le toa mata. Tala no ma va ai lu mana I mo le so fa ta no fa mo ma fo nga mamau. E uma ne la fitu le limaso le. Ai. Ia o maua le ia fata tianga le fa mo le nga ilu. O le winga lo tala e o le malai mata talo. O le malai mata. Pe foi la fa mo le Hamilton. Ia nga maftanga fo. Ia. Ia wa dua so to. Ia mata fa tu langa fa mo ilu. Ai o tu lo termina vertu e fa pe pone lina ia tipi. Malo so volta to la. Oi. Malo se fue. Lo songa. Sila. Malo nga lueri yuso. Aftai. Songa Puller TV. Malo. O mertaio. O mwi a fastai. Fia la sau ni utala fia yatas. Ia. Atu. Leno sau tala te atas. Atu lena mato fila I malu matsila ma fulfatua. Ia. Ma na ia mato maftanga ile sto na fia fila fia lupe matsila. Ya le uta wa vili mai. Ma lo se lo. Ya ma lo la ia pile nga furi nga. Uli marcar kalo fo yo ngon manga yo mafkanga I das ko nga ia a misor fa mo re kalisiam. Sa. Ia pe fafka I fo yo wa nga la war ka ko maka mayengi so ai no ro vala ma ia fa mai de manga yo fa mo manga yo puenga ia kom fainga la nga si makuli ki o ka wa ki ai werin kon nei wa sa ili solo ya au nga wa ko ro lalam papa au ya ku mamau ele awai ele o yer malu se likio sa mai ba nga yo mangingo ko e de se me fare kon sa tauna e fai yo ele na se kia o mangal me. Ni ai awale o kere pese fo de vita fia fale ali di fo. Le yo o ngal nga tato. Awa ele na fa to no fengal me. Mai o fo na kasi. Fa ia fa malu ro ko kamanga le na o fo mai ko ro office ko ngi. La. Pero ia nga le ko ngiki uma ia me ia sa fa nga ku I. Sa. Dana ngang ko le sila mai ai kana ta swa fa ia kasi. Ia te miral fi I isi me. O me uma ia wa fa kai ia ku kanine I o me uma no ka penga wa kasi. O sa ia ko fi va ia kasi. Ia. Lela fai kai ko fi ku le Hamilton e o ai ro nga ko fa mau ku le le aso ma. Ia makar kala ngo ai ma poa mongi le alo fora ku fa kasi ya. Ui.
Sorry, ali se ali musila. Ma ngai a foi me alo for Christmas la ko lua fe lua. Wa lua so, la so futasi ya la wa mat atu no fulolo. Zele uma le o fa no so fulua. Au foi fa un tipi no le. Ele o fio ka ko vai me na to lu le ko wa ko ma le pe mai ai ora so lu ka alo malo la vale ole la ore fu ko fa pe o fu o ye moi la fa lo ko vale la il kai o no wakil ki o fa me ko fu aluatu ova ia wa turai mai nei wa champagne le taito fito Samoa ai wala la so ia ko avange le ilunga mafua ia le foi la fa le fua ia fa mai kasi ko fa wa ia ai lo ko ia ni sila ile wa vai se la ngona Samoa so se la ko sa ole ia ma ia panga ia le manga ia me alo fanga ka mai ki so ka ku u fai un nge ka tanga sa ole ia so o la kala sa fai au lo sa mole ile so en champing ma ki no au champing ia fa ka yo le wa sa mo semi final lo sa ole ia ai au fo ile final male au le o ia pe ia fa malu fo ia ni sila io ka ko ile fa pe ka po ia so se sa ia anga malu fo ni sila ia ka ko ki fi fo esa ma le tapo ia la fa le fo ila fu ta o Christmas io la fa le fo ia fai lo ko foi marcato nang Christmas pa dia ma tongi mo wa i fu afu sa ita la fu mo to ya de limbe le to fa le atu ale mai tau mo fa le o le na mai le le tongi to ya le fu le mo tau o bangi fu sa o ki lo fu se fa lo lo ki fa kala fu ni ku ma tai fa kala sa le ya ma lo ya Querendo mo cirurgia. Yeah. Pois se for aí ela fala em por lua mo wedding kong. Wa mai vai ao kilang. Sole. Aver ka fai ku ku pe ka wedding kong e wa kanta mai en la kofu. Au mo. Ti wala. Tu le tio tava ai tu istanga te kilangi no pinga te fai langi e tanga tanga na lu na nga fu o le va veao ai so ai tai o le parade kai o kanga kilangi o kanga wedding kong e o ko fa de mo fa e sa o no le uta fu ale wa fai fa kanga fu o kilang ka wa nga mai la fa nga de kai o ye po por esparele ka mo mer passing e kai o le iva e kai o le skonga ia alu mo wa kali ia que le lo po fe lo wa hati le fa ma po ile pa le le fa ia ku nei lo wa hati ia o kana marsa o ia ke u lo le si a inga fu kasi la kofu ma mai ruba ia wa uma fa pipi o fu o ka vale ruba o ka no pu e lo mare ma wa ka ma fu ana Eri a fora fai kura ka fai wa ko ko minga ka so ka i me la fa nga ngi te sa ma mini fu so ka i ko ken fa ia wa no fai la fa ka nga fu ma ko mo mi dia ma fa nga fai fa ka nga fu e mai la ngi so tal sia na tu ma se me to ta na ko la su me di fa la ka si tu to va ma sa tu ya tu amsila na yeni si sa tu sili mai po ile teni titile na do atu o fa tu no o mi ama o se tu fa tu ai le tat to ya lo ma ko ko ai ka fa sili ole ora foi il famo mo ore kalesia ia pe ia nga mongi e sa wanga o le kelo pa anga nga fei loa i lunga lekio ai se va ia
ia ka lo favo ka vai fu la idea so for me se fa mo po lo sumo tu fue ia fei lo ai fie ma Pio disi ka ua nga ile I fa mo le ua fei lo ia ko ke lo ka ngaka ia ke ulo matsunga ia sidia lai mena te un fa ilo uma wa e pa anga fo e fa lo fatu Apoi nga mafasa na maua e kamarenga msi ia o ka ko fa si ma sui fasa na foi o ka ko le kio si fonga lo mua ia o le ku kam ka o ia sunga ia ku fu fiso o le ku ma vale o ku lai me si le ala e se montafa ia o ka ngaka na sari ku ma vale se lo ia si le ala e ka ngaka sari ku kam ka ia ma se lo ia ku fu ia o le nga fi nga fa kai ke le foi e ia ngai e mai ara rasa e ngofo mai o ofisa mo ka koinga po era ko il fa pobi aptai mo tsela ale filo inga alo fitela tu mo se o fatu ma la inga le ka ko filo mai pele I o kilismasi pe ria e manguia ia ka ko ngai aso ya le tu ya o te ia mai la safe way aptai ya so il varia vale wati le tu lu su tasi mi du te da tale o le se fulu ya le tal novo mestasio o sonei sa le mo se veno e mai morta longa sa fa tali mai la fa inga fatu ya na umar sa ringa lo tu ya watu lo mo fa inga talo ya la mai mo mai sa wa ya to tene nei tangata ia sa fia ma ua le na unga wenga ele ma le na le na e amatina le taya ya o ela le sa mata talonga o le a sa va ai ile swing or tato au pe fu tu pai o swinga le tato au tarong ile talonga le final na mata mo fitness ma lo sio ma lava ma passe nel mana va ya ai mesel ta long muli le na umat e pio tatu sa mo ya so fie ta alo le timua fa se e solo le ole tu ta ua ma ta ina le tatu au le ana lila o la tu le na pui le wale fa mo ya le si vo le e sa u la ta pu e fa ta si le pu el panga tanga ta ya pu e le mo ma tu ale lo ai nu si la ta mo le defense le tatu au oh man yes ya isi me vo le sa va il tatu au yaso la ya ole passa tu por pa u sole ma tu asila li mo ta ma sole se po le polo le timunga nei te ma nei ia le ma le ta u me le ma lo si le ma fa te mi ta longa ma ta li tonu al tanga te ia te ia na te fai o le si e tala le fa fia e tala fa la fitu e lima le ai lima tata u le ai a New ya ona e pe ona meta tu telefon ya e usulu vi le fua ai fa le tonu mai lo ya le la unanga mai Afrika ya la to ya e to e le mai pe to e 2 minuti ala wa lima tata u le ai to 2 minuti la momo to 2 minuti la momo o ile mo to le mtanga to ala te le ali ya amata mal te mila e usulu vi tata u fua pe ona mai telefon savelin ya na le fa muli ala lo na lua le na umalele o foi ai le umalele foi la se wata popole ala mo ya la o ni sila poto ta alo ya to lucia pole ani sila o umal taimi si kala mu lola ai fa le tonu mai lo male e male tv Africa is out fa sala winu ta lo ai la scola di sila la fa lo lua kiki over tu sai ita ser scola ni sila ya tasi fo ia tato lua o ilua tato o skola le la wa fitu nei New Zealand lima tato ta la fa lima sa mo le fitu New Zealand fa fela le skola muri le sa mo to 5 minuti la to ya skola pe to tasi le minuti ma se kone finga skola ta ia ale tu tawa o le mau le saponga le polo wa matu ati mu to vai al malai ya ole skola le po oila le mariko ya o fetau i fo ya wale na mai fo yo ma o sunga mariko le na mo ina le tamata alu tamata sanga nei ya ana fa pe fo e mo e waina sione sta mo waina sione e matua talfea ngai fo ya ola uto to tu la i mai taimi o ala foti ma sunga ofisa ma si mai kai le to lua le to lu le na iluma tatu ma na ia ya sol tu sera le skola tato kiki over
Sifuru lua e no le lima. Ai la umana ma te. La umana te. Te mai lo tatou drop kick to amata talonga. Ai nok ono ya New Zealand. Ono ya New Zealand. Ai pelo ma TV. Ai pelo ma TV. Awa uma foi maltain. Tu sa la te milana la tala no telefone. Ala te lungo le website tele World Rugby. Wala emo mai score te mina. Ela no mula te mai polokana. E ta umai ai o talonga. La fitu sifuru lua. E ale la wa pelo no TV le la uma malta no ngale u fato fato. Ala la tal pesi ala te CEO ile score talonga para te mesuye. Se vai tu lo wala no pa e la poloka. O no lo uma talonga. Ato a so mano lo full time. O sa mo su lua. Ya no tong to kilo mo pesi alu no mo fasal. Awa amata fo ina le intangata. Ya wo timu. Ese fo ya. Awa pe ana timu pe tu sa pe tinu pe ana fa pe au Afrika le fano. Ama tu atu mu fo ya. Ana fa ya ina so le ana po. To mai le su engol to mo le fa. To fa ya ina. Ya wa tiri ile le fi Afrika. Ma dai fo la ta si le tu langa le dei wale whanonongo la vai mana onga o tatou whaiaonga ia sunga ia Muriang Tele Brian Lima. E mana au ia umale taimilisanga nei luafe tolu. O tu mausa mo no top 4. O le mafuanga a tu mau top 4. E o kometi e isa mo na alu le Olimpeka. Ia, o le taimilane nei. Ia, o le utulanga mo mua sa mo luas fasu fitu na ai. So o ia Felika fa fitu ngai e ia mafuanga ia sili sa mo ia Felika tu langa tolu ni usila fa tu langa fa Australia fa tu langa lima fiti fa fulu tu langa ono Australia tolu iva fitu falani tolu valu na ai valu Argentina tolu fitu na ai ia iva ai lani tolu sufa ia se fulu ia Peletania lus fulu fa pena ma Uruguay. Spain is fulu male lua su tolu na ia fa solo mai lole ilalo wai o le tam disanga le fulu no au tua ia e male fa popo nai Hong Kong ia ni te wise si pa umai ia watu lunga fulu no au ia e tu fesili to tele tanga pula me wi le o Peruania o le mafu anga o no le fanga solo ngai le la pia la langi o le Olimpika ia a olo le Olimpika la tasi lo le fua e o mai au ia o lese Scotland ma England le la wa fa ma sani ya la ile tam sanga le World Rugby ia saula lo le fua Peltania o le tule le o le ama wa va no isi au e lua to le wo SNA ia Wales ma England o se Wales Scotland ia pio England le au tui o mai lo le au ia lua kompai fatasi pe tu fatasi au to mo wele au tas o le tu le leila o ko teams o au au tu ia le la via ila au mana to ia le la mo wele va no e lu o isi au e lu na le va i wo ye Uruguay ma Uganda le wo ya lu ia ana le ai nei la le tu fatasi ngale au a England Scotland ma Wales se manuele o mai Uruguay ma Uganda lu ya mai foi au fo na so le mta tia ana foi ina ai la ni ai Ukraine na ina le o ya ai la ni sa vai le la you can travel to le o ya pani le au le ai tu le o tu la le termine e una pa u se ya pani ma au su no pito lu ya o fa le to no la o ya pan mo ya e pe tu la la no ya mo la to ya ukilani ya amata va ya tickets o ta molato vo Wellington e fiota fa ia vai ticket ta longa yo tai mi o le malo longa luenga ma onga ana ia pe le tau ia mi se pe ia malo e mi se pe o malo ta te fiel ta longa lokpi ia fai do es fu nga pe va fena e fa ta fa o na fe no i vai a mata to al termine e tau na so lu frutasi o januar o le e no for fali to ai ta fa o io Hamilton il tempo fitu Wal tele fata faul tem do telefona tu piano. Malo no le fa. Tu fa wal tu pela de volta si no no. Trata le fifia la pi, esa mo isa mo. Oi, E wa no fa fata inga ta no la sa malo fifia la pi. Ya le fata faul, ya o mo va so nei al mo si va ya so al mo si va. Ai fa va, le fata lo ticket. Ya. Le o ile va ngale tu teo. O mo ta lo ngale sa tu teo mai le son fu. Ya le la se fie la ta fa. O fe no.
ia ai whenua ia le whawhatau e ule alu ta whau ia ai tatou vau le ia mo tatou vau ma sa ni le la alu afa pe ele sa ma sa mo le tino fo ia alo te lo te fi ta no lakpi le mena te fai ia ole fai ia tongo fatu ia la ticket le le wo ye mo no tong fatu langa ma me te no fo Hamilton mai la tu pe le alu ia mai la tu te o tau le motel no fo ai me uma ya va ya sone tolu tau te mafuta ma tatou vau e moa mo fe fa tau sa vali ale la se fe se le ni le tau ta fa o te to fitu ai va ya tu la se o nephew le sa mo sa mo lo fatu nunga na ale wa sa ale wa alfenga no na fully me lo tua lo vili sa mo sol tatou tambale ata no atu nei o fa pulo lo le me le tu Ole ba tal me le tu al fale. Ole ba tal me au tiro mai le na video call tu. Vai fa pulo lo. Wa alfa no. Sa va alfa no tatu ancora. Ya fa ngalo ile no na. Ele fa mama o va wala la lu fitu Hamilton. Todo mai so le la no fo. Ya. La fu ale sa mo. Ya. La fu ale fa pil ta vale to fo i ngai o kilani i Hamilton. La fu ale ul malai. Ya. Ya o of sa mo le of ul malai vai me o malera fa. Ma tupe ale te fa oi. Tupe le fa tau tu le mal tupe awan ile ummal tupe na ai fia tupe sul lima tala fa ummal tupe malai o le fa tu la tala fa pero fa musuro anko ile seu anko le e lo ne fi seu anko le mo sol tamma voi le ala tu samo o kan forfolanga le voi sa forfolanga le ne sul lima tala o le uto e fa ia au le soka sole e se au na piki tanga tala langi ri e o le final ia le wa matana o ese na fa ina au vo le malo lo siri o tamu sangari e pe yo Argentina le to toe o Morocco o wa le Spain ia o ai foi se au e lua ia le to toe mai Argentina ma Morocco ia wa le Spain le ai Brazil le ai England le ai ia isi au le pe o le Spain fo o le te vai tui o le semi final mo e fai le ta le valu le ta au ia i le so lulu le verso nei o ia ta alo ai ia Argentina ia ma Croatia o Croatia ia o le so tofi o le ta alo i Morocco ma falani to fa la au le toi o la mesilina sao me la o Argentina o Argentina ia Wala yo do este mi ese yo winga fa Argentina na ya o Argentina ma Croatia ya ta alo ile solulu ile valu ta yao falani ma Morocco le valu vo ta yao ya ile so sulima stofine yo na fa yo le tulanga tolu ya malfa ta alo ile sa le so sulvalu fa va veo ya le final o le soka fai le son fu o le verso fu il fa va via a se sfuru i vale o te sema io na umai lone ya ele ya win au Pacifica ina Australia o ye te fe o ya o mai lo ta lo le tu il tino ye fai mo au Pacifica fiti New Zealand Australia Samoa ya o lo ta lo ye te mai le ala vole o le tamai pito le vai o le vai la pela mamuru se le vai ngala au ia Croatia Morocco e ma o le fe isi au mano lo sia wa pe o a fo ile le a i tono le ko la le to fa ina au mano lo sia le tamisa ma ni pa sui fa po porta 5 minuti fo le o le au mo mosco au na o ta lo mo o lo film da matai le ta sa o le so se a wingo ta lo so le e o foi pia tanga foi le e ula ititi atu tanga tare soli apa ure pe pa ul mafu e pe o ma sangi ya si o mangalo soka ma sani lo fali o tafu o tamata alo wa fa il tamata alo le menna o fa pa ula lo la mamuru le vai tu lo e fai foi le tamata alo le tu mata ya e fai mai la to ya o le ma nei ya la to ta lo ngale a o to tongi tanga tai te leo to tongi so le sta mai le u am pasa sai la no so tua tala pelo tu lo vo ya ni la woli ia so ya le uma por kala mela tal ta yao after tele ta to pa anga ye ma futa me fel finga luenga la to ma futa me fale
ia lau toi whaale le tātou tautua e lunga o tātou frequency le sa whaina na sfraile ia na whaftai telefoi mo le tāpo inga ia le tātou wewa tau tasi Yo e, tātou wewa si tau tasi, nei foi aso. kolose leo fasala lunga tāsesa Ia. i le tātou tasi anga tonu Yo e, ia, ale la tātou pese le, yo na. Anga soro tō le tātou proklame le tai au. tai Na whau whau lai, e tupu pea i
so oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mau salino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye oba inota ma tofa ina soifua Langa alif sili le sasala I tu e fa o samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fonene I tau ai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua O te whatalo whatamalo whalalo whafonga le tunu le neta iau. Whatalo whatule au whainga ruenga pa ia le tua tupu mo le tunu ia mal pa ia la silasi o le au whafonga masani le tatu si ufongo le mua po le Samoa Capital Radio inei porua i Wellington. Malola wale soifua mauma langi ma whatasi fu imsablina Kasiano tatanoa tunisio vaengo le tatu ngā ruenga mesi au ili atunis tala lau lungo le vaiaso. Talofa Sablina? Ja, malola le soifua lau whiunga masanga tui whaatalo whātu i le mamalo lau whaafonga ia mai lato fulo mwhaiona mai mo mai lunga o tato o nanga nei tai au. Malola soifua e mo i wha malulua tu lava le atu no o tu lango le tato whaasala launga a mese o tō whaanangolongo mai lunga o le le tio o lo wha le tonu lava le tato whasota inga o ana nafi sa pea le pao le vaenga le iei mo masini e taula i tato whaasala lau nei porua matai le Wellington Access Radio o le peenga lau le pao e tonu o na matai ale ona wha pea mai le pe whaima motu whaasala launga i lunga o le tio au lunga le Facebook ma le YouTube o lo le lei i ato toa o lunga fo le tato app tele na esilia tu lo whanongo le tio ala whaifoi ma drop e palasi pa ule stem o le alana ngā lue nisi o tangata whainga lue ngai vaenga i ana nafi ma nei tae au la fo iei lesi to lua mai lesi company ia e to tasi lesi le whaatali i atonu stem o nei aso ona whaale le ato toa ailia i o le mele wha marulua toi a wha pe iei sau telefoni whea vea i smartphone ia atonu fo infaina e siri sesi pe fa fe lana e mo mal tato le tio lungo le Facebook ia po le YouTube e faianga na alu Samoa Capital Radio alu le Google po se me fa pena ia na fale Samoa Capital Radio YouTube ia na mo wala ia fa ngulongo mai lola ia tato fa salonga e ia la si vai ngo po kala menene tu e fai lungo so ta inga i lungo o le fo tato 3CX ia po le tape o le Zoom eu lem fai fon fatau no ono le tulanga fa le tonu tato potu le fai masinia eu le la tau fai telefoni ai pe o tulanga na ia tato fa sa mo fa silanga mo le fa malulu to le tato no tau tong fiti tato masini fa salau atonu lucky o le wo ye isi vaenga ia o le Facebook ma le YouTube awa an fa pe fa le tonu le vaenga le tio yo po pe a tol tato le tio a se fai mo ia fo vaenga ia tam fai lento fa salau tato
Ia leo whale tonu e wha wau pil whasala launga. O lo maua mai fo ilunga le Facebook ma le YouTube. Ia ma le app. A o tau whaile vaenga le mo tau lunga o le tio mai tau awhianga. A tau ainga. O le tūlanga lana o tato po kalame. A o nei vaenga ia mo mua atu se mani si tato mo mua wha ta lofa ma a whawhelo i fo i mtanga alwenga e kalesia me tisa mo i taita e pei o le alo na i lato whalwhenga fo i lato ngā alwenga malu male ho i o le sa i eisu i o tato au whenga alwenga na nafi i tamu whai e fsosoani fo i le whaasala lau i lungo le fo i le social media ina ia mawhai ei o na maua mai inisio o le ekalesia i vaenga se eso lalulangi le whaulwhalengo lo whai nei sa iei tu fue ma Marian Naf i o le mat whaatasi tu fue i mane fo i atu o ta o i atu fue whaisi tala i tu se ma le vaenga le o na anga i tu le nisi o mta upu fo i o neva yasu tu fue whamul mole taina o whiwam zanga pe yo le sile mitel tato le tio yo e whilo i ma le community ma tato ata le tele pe fo i ma sena e whailoin ye pe la au yo le tato le tio e ala i sota i maisi au na fo i ma le kalesia ya e mori e tu ile pe le vainga na fo le to tele o pa anga si fonga le mua tau tele fe va ai ai fa longo fa fo ma Australia o Kilani o le motu i saute o nei Wellington e ato ia na le anga fa tai mai le tautua fa malo mai no fionga me se lo foi ngalo ngam tatu ia o fa tai foi le ia i foi ma su yo lo fio foi fa tai mo tu tapo inga o ma tu le tai au tu na tapo ia e to tele na wa ila to le foi no tala tala ia to forza ta mal por kala me fie ia me se la vole fie talie mo le taia di so ila to mo yo kila o to tele la u pa ngal tatu le tio mo yo kila ni le na yenda ia na fa malo ia o le fa tai le vele io no le o na fo pe o le tulanga o na fila le so ta lolo ia ma le la tu sala sa fa ia o le so la ta ia o le so tu no le o le a tala no ia le pa o la wenga fa fo o le ho ia mo fa sa ia no to ta ulunga ile le mota le fa ia na fi le ta ia ta ulunga u fa u tala mo o ele sunga fa venga ngo le kalesia ya o le sunga tau simtanga venga ya Reverend Fua tu isale tono ma le fale tua ya fo i vavese ya pe yo la uia o lo va ia le kalesia ya ma ya fi anga tua ya le pata le sunga le venga ya o so i sale aula le fale tua e fo i sinu va popo tu ia e pe o au tu na dua e la fa no ia na ma lo fa taia ma ne fo na o felo ia tu sa o le si vaenga le tatu ngal venga mole tausanga mo mua lewa amatana fa atino o le community engagement vaenga na leo tawanga e tato le ngata na fa salau tu po fa salau a leo filo ai fo tato mo tatangata e isi fo si taimi o le mai o taimi o le sama o le ele fa ili fo le tato di tio le na to si sila fo il taimi na fo il tato sa inga tu pe ya me e ma le samingo tato tot fu tausanga ya yuni ia o loo tamu whai wha wau pe ia tu wha fia nei ta mama tina mātutua ia malum whanau. Ma tato tartan noa nisi o vaenga o soi fuanga ia o fia ma le teknolosi pe wha whea o na so tai mai lau smartphone i le tio. Ta pe lau taim wha pe nei le Facebook ma le YouTube. Ia a pe lo le tio ia me whai o na e alu le si awala na. Ma me whai o na so tai mai mwhanongo fo i tato por kalame. E foi si vai ngo tata no tato paanga pe o leo fati tainga sa matala no male le sunga ya fata o fanini Willy fanini o ia leo le superintendent leo temini ia na matala no le so lulu i tu lango ngalwenga foi la tono ta wole i elfa mo le pe matala no male sunga ya sua ile nganga o nemfai ele ngata tala noa tu ni a ina ia feloa i mal community ma fesili ma tali le temilia i me fai tato o le lai fa mo fai tato a felo inga i le hole nei po rua ia na vai vole se po Holy Newtown ia ma se Holy o i lohat ia on felo fa pena ia a hanwai fo i mana o bia mai nisi le ven po sisi vaianga ia me fai an so tu ai leo mau te tato
Se fe vol pensin le leo le climate change me fa pena. I fio e se me la te mai tonu le tatu loto I fali. Pe o le fa moi na leo de foi lana ia nafi. Pe on salsanga mai le kalesia le ia matala no mana I foi talfia ngai. Si awala le ma fa ta I fa nganga masini mal tatu teknologi lo ia nei. E wa pe o tulanga le la ngai pe fa salonga mo lumana. O le sila vaenga le fitu tano al full tai au nei ia. O le tūlanga le tātou pungangana Samoa. E peo le tātou North Stami wa whano tausanga, le amatanga le tausanga. O lo tau wawa ai le tātou le tio. I se awala I mawhai e o na wha awau le stasi o pine au tu o le tātou trustee. Po le tātou whenginga fo le wha awai e le tātou Samoa Capital Radio o tiu whonga la mo trust. Ina ia e de ngata I awa onga, tūlanga o ngā luenga, tūla whono. Ai mesi ina ia tā maule ngan Samoa. E ele o tanoanga mumua e mwhai o na whaini a ngā onga fo I e lungo le Zoom. Ai mesi alum whanau o tau mwhai e toi awa o le ngan Samoa. E o le la o nafina saini le konkalate mo le ofiso a onga. Ina ia matana ngā lueta mātou stasi o polkalame. E isi teimi ono tanoa tili atu le ia. Ai o lewa amatana ngā luela tātou e whaatūlanga se vaenga lea. Ma le whaamoi ina ia tatala le vaenga lea ngā luai mātou. E le vai aso tonua ngan Samoa, ia me, e le tausanga fau. Nono ia tele ngā luenga lea ma la amatanta tanoa fo ilungo le tātou le tio. Ia a iei fo ila ia teimi e o alea o wha ili le tātai I community. O le siawa noa nai tala noa I alum whanau ma tō mātutua. Ia ma sosoani ia fo I whaela mai tau whautuanga. Ia ma lango fo ia walpul kalame lea. E le ngate manu I tātou I nei Wellingtoni alalangi atoa. Awa e tuulunga le upenga sota inga ia tele o isi vaenga ia. Ia na mawhai ala ia tama malteine a fia malamalama le vaenga ia mwhai ona anga ia. Ia a pe o leo whailoa tuli te mine. Ile si polo keti lea tātou. E ngā lulua e fol tātou ofisa manisi e talawhia ngai o latu to mai manga waa I polkala me whaapea. O le vai aso le mawai na tātala noa toa I fo I le asforei lentia I le polkala me le konseti le na whaia a le signature choir ia ma le New Zealand Symphony Orchestra. Wha I le tele fo le New Zealand tele to I ngā la au sa tātai. A le sa mai moina le tō tele o tātou nei Wellingtoni. E le Michael Fowler le Paul Stoffi o vai aso tōnai. A tonu o I wa moiloa I le au wha fia fo le orchestra le fo le wha Samoa le orchestra Savalina. Orchestra le Samoa. Ia, na orchestra. Ia le a fo le tō mai malanga wa fo I o iei le ngata I le fionga ia pule ai Helen mo nanu tupai. Ia ai mese fo I la tō lo ngā lue mai ia wala le whaafuenga o le vaenga lea. Ia mal au fai pese, lea le signature choir. O le se furu la tau, nei le la whai on whaatala noa tō ia pula I lunga le tātou le tio, whai lunga le telefoni. Ina ia ma whai ona malamalama atiri fo tātou I le mafuanga na leina whai le mana moana. Ia manisi o whaamitalanga e tusai fo I ma le signature choir, po la tō o whai pese lea. E wai pentol tatano lungo le tio. E mawa e fo le tūlanga na ele pole, le vaai, o le mai moa, o la ngona o tangata sa awai. E le mai nei o le ngāru rue whaatasi o le whaeli tele lea New Zealand. Ia mal tato pespesenga wha Pasifika. E le ngate Samoa, Fiti, Tokelau, ia maisi pese na Tonga, lona winga. A tonu I lewa amata ona whaavaya ise maafutanga whaapea o musika tātou le au whai pese lea. Ia mal whaeli tele lea New Zealand. Ia ma wha moe whaawawai pea ngai luma. Se ifasidi e pe whaafena maua la kopi le tangata wa atono le fia mana oni se whaatau se ia sa tātou tala noi CD. E whai whaamea alofa le kisi masi. Ia ua le toi whai voni CD nei aso. Se wai po laltu ai ngā metotia leo whaatau e musika e whai ele le mea alofa le tangata. Ia la mo le avano se fulu e tala noi ma pule ia ona maua ele o se vai ngā whaapena. E foi la malista no angal tau nei pol sful maltasi pol afol sutasi
e tala noa ma le opera. E ele si whawhiwhianga le whai fo lau mua. O lo iei fo ni alo sa mo lo iei. Ia a pea o le ngā lue whaata se pule ai. Ona maue fo le whaamtalanga le vanga le ta o le Opera on the Star Navigator i hiati a beai. I o stasi fo ina whawhianga tonu e ini se fia fo i ia to inga e oe mai mua matamatai. Ia lela tam falta to le tio i vaenga whapea o lo i eita to amatana ngai luma i le maulunga fo o eita to whawhiwhianga whapea. Ia ma malama fo tato e ia matato o lango. Pe vaenga mua ia tals fulu ona so mele ia so tai mele ia o ia so tai ia tole ia pula ia se fa so lo tuli so mta pule terminei. Sevelina ia ani so tamta. Malo ia toltonon ta pula vana wa malo ala val nei time le 3 waters tula fono le fo ile o lo tai ia to inga swava ia tolu ia ani sila ia le lo pula tulanga la ia wa pe min stalia na ia mahuta le e va ia le tole sa ave le pili le fa o fi fa tal no lo mal palme ia pasia ai mo wan ele va enga Chile ia lo na fianga pe anse me pasia. Ai se le molinga tungo le fea wa. E ia vai nga titele te una fitulima pasene ia le fo i tangata o palemene e mali lie se swinga. Tam faile na sui. Ai vatu le pepa le ma le tula fono le. Ai mo mondo to tonu. Ai mo wan muli e onu se full pasene la ye ai le fitulima. Ma te olia la o le mela o lo fal pale mia ma le o le ma tu matala o mo la to fo le to inga o la o ele la to tal tununga ma le fatu tuanga o le fo ile le fa inga ngal benga tangata ia le fo tu ina le mista ma tu singa pe po tu la fon o le mela o te fielo po ina fa ile tonu e tonu le onu sul paseni po tangata fa inga benga le malo le na se po le mea na ilo al minsta ai tu ai tonu pe o le mea na lo fasiringi ai nele po o le lei pe le fatu tuanga ele pale mia o le minsta le o le ma avo le roto i fale o tato local government iana nai mahuta ma te olia fo i o le minsta le va i fafo ia la vela mo le local government ia po le roto i fale o vaenga lana lena tu ia le pale mia i tonu fasiri fo i le fontanga po lava lona tel tununga mal fatu tuanga ile mista po tauna fatea awa lena la tu po sele o tungo le mta ule a ia le lopo se vol se sasi po se me na fai male loa awa ana watua ai de lo le fiala voice e to e fiala mulmuli ia utele ale suinga o pasia le ai pe o le si vaenga le o lo fai malu tau o le malo le temini. Ele e na wala tau ina ia fai si tu ai ngā tu la fono e launga ta si ai le atunu ele le leo swa vai tau mafa mai stu lang. O ala te tele nei nusila e fa atupe o le malo le tele o tato moto waile te whelua e nei. O le maula le malo ia mai le vai e fai fa pena e lalo tu ai ngā pulenga na e fa atupe o le malo. Ia ia tu malo ia pulinu pulenga nu e mato i te e la to mau o la o mana fa tu pe la to le telo aseta ia o le leifo la to ma ingo la to vai ale la o tu le malo mai u ma tu fatas ia no benefite lo le o istanga te ele va ia le o la to vai ai nga wela to pe a to no se o fango firna io la la fito so ia meta o pule terminei ala ta ma wole le manato le malo o le me ta una fai i meta o fa penei fa fonga le uma sabri vo ta no terminei e ia meta o pe fe ai se so na lote wai le palo tai palo te mio palo ai meta o e ti nga la volva e tu fo le no afia ai fai a wan me la tel to no ila to se me le mutato ia te mila o le fale vela e va e tu momua e lo fiel to te lo nisi le mta upule a mutu ai a fo le langolongo ina le tu ngai la to ai mo lo la mal to inga me se le fa le to nui e wa ti le lo masalo mia le po le me o le wo to so to nu mta upuma va tu mali
ma le me se le ina ia se to ia ma saufia ia ale wo mo ia le te le ia la fianga o ia ne failo fa to se ngal palmia la ne ia tala pe o le me fa ia mato a mo lo se me se fa sa ia langa o me tau te lo la mo to le fia palmia tanga to officials le fa ngal renga ia mon mister fa fe na saule to inga se le fa pe we piu toi langa ai te le tanga tai piu toi la le wingo le mele entrenchment provision le ia la lo wanga o toi langa e fa mal la ma pula le wingo le vaenga io o iso ze o nga fa sala la o toi fo i toi langa mai se toi fa matala ma se mal mala mai fo ile ia tanga ta fa longo ma toi langa fa pe a tonu mo e kalesia e te fa mala se vaenga fa mo fia e isi fa tunga tupe e kalesia e fa pe e atu la fono e pui ai vanga na wa faise fondo tele e kalesia ai fitsu 5% o tanga te taliaina ta mo faina sui lona winga la wa faile polisia le office ale e kalesia alu ai te utato mana tangol se tupe le va pe se fa tunga te unga tupe fa pitoa ele ma fai ona pasia se por fai au por fai lo tusi por te tupe por se ele vai fa pe ia mal tato tupe na fai e tawana o le e fai le fono pasia au le temilana fa fai ele fe nga le o le temi fai le tu la fono ina ia mali dia foi o le te unga la le tupe ma le pui nga le tupe tai fa pe na fo la tu la fono le malo o mana fai fa vai e ia ye tu la fono ngo fo le e te taua ona yesi tu fenga va pe fitu limal pase no tangata o kabineta e pasi e fono Italia ta suila ia pe o foi fale referendum mere sa ile fina ngalo le tunu se vanga na o fitu lim pase no tangata lango ina ta suila ia ni vanga tele fa pe ai sa tu sa ta ule trench o le lua vole le in trench wa fa mo tu le mena awa pe fa no ta ipe o yese fa pe te o popole le leipa ina in te iwo o se taimelo lumbana ai ye se finangalo vo ileo le national wa le pa lo ta ye le tu la fono le taimine palmen te ise taimi o iluma mana o te su tu la fono te wa umia fa atoma oti ia lenga ia fa pe privatize o le palan pe Britania na te o mai fa pe ia fa ta watu ia vai fo le po la to company pe ia vai le la tu le mele o mai fa ta sa pe va fa pe o le mele mali na fisiri ngia lo le o Laxton e to te privatizing a mai le ai pe o le mele la na masalo mi e u fa ia la o tali nei Laxton e matau le mo ila la tali le tai o le tuanga le temi le ai ate fo usuia e se ole le state fa pe e se Laxton e se ia o to inga me na le tau po e fo ile tau fion malo e ia me tau na fai fa le ma i tu la fono e tapuia ia one i se le anga ilum i te fo walu ai mo se company fai o le vai o la mai le ri mo tato ai mai fa tau tu ai pe fita la tau lo mo ile e peila o mata o puia ia o mai fo ia ile fai pule fo ile sa fai le interview lunga o le fatalonga lunga TV ia pe o le ola atoe langa ai ma fasilinga il palmia le toe fa atulanga ona na kapeneta pe te ui sisi wa fa se tuanga lu pe se tuanga o lai o man tau tino il palmia o tau sanga fo la mtanga tau sanga fo e su ia ingo ni si o palmia ma la fo la failo e to tele ni si o la fa ma vai atu lona winga e le to yo fa inga palo tele o lo mo le tau sanga fo ai sa e o tau lo fa si pale mi o lai tau mo fa ia le pale mi e le ngate le vai fa fo lo le le fo ile o le ia tau le New Zealand le vai mai le to la mai pale mi a ona minsta e fa ia si na fa le tonu ile va ia tu ni so fo io tala so na lafo e ma to inga ta pula le tel no ni o le mata i tu le ina ia le ato to fo la tonga ngal benga ia e ta fa ia pale mi ia o mo sa tau fo tu tau fo atu e pela na ta o failo le interview a Willie Jackson te o sa le people vai aso nei to tele o tanga tai to ile Italia le faino le interview le ia mai Jackson ia fainga la fa interview ai mo tau dia o le tala no mta a police fo mta o le fo e tanga
o le tu fa le o le Radio New Zealand ma le ni le avo i TVNC le TV a New Zealand o le mawana na mai le mata o le fainga palo te tu atu sa ta umale le e o mai lo tonu tam fo e tu fa tasi va nga te tele lu ono le telo tu pele alu ai le o ato to le langono le malo i me tauna taula i va ia la to ma taulia o le le tio ya sola ele e ni me yo social media fa nga se le tio pe tato ta sia me fa sa lo kilo le tio mai mo talu na social media o le fo o lungo le Facebook o le YouTube tele o si to nga le tau fa pe tani o platform o si to nga awala fa na fa sa lo lungo le internet o le o fa nga ta pe tato o le o to fa fonga mai lungo le app sa mo Capital Radio app e lungo le internet ala to mo le tato Facebook e mo le YouTube te lo stai mo to vai mo so se ad ala to le TikTok ya mai si to nga technology le o mai te mini alo mona o le nala o ye nei le a fo le tu langa le o le mo fa sa le longa te mini ya ale fo i Willie Jackson o le la tu i o le fo le fa ngona na ia interview ya la fo ta fo pa le miel va ngana a se va ton le botats fo se i vilia le fe pula ya ona tata no atiria tola i ni simta opuya ai se vai i fo ya tu o tu fo se fa so ta inga le Fatalo fatu pula i Helen i nei tai au. Malo se fua la fionga matanga. Tele se ki lunga mia o yo tau le longa to ya. Na mo what. Ah, o mai o nei tai au. O pisi apo na o tau relax. Faya sina pisi pe au winga masani ya. Ya ma isi mea o fe pese. Vai, congratulations. A tonu watu ale mato fa malo i lo fionga ia mese fo ile ia tana i o langolonga sua ia oe si o ali ia ma chatra ia malito vahenga le management ia ai mese fo ila ofo i pese o le signature choir sa falita noanga le tato a whaafonga fo i milunga le tio i le fia o le whaanga i tia o la ngona na mau o le pole o le astofi le vaso tuanai e tu sai mal fa fianga ele au i pese o to signature choir ai watu mo palangi malato la au ese fa fia ta ma supporta ya mane tele le tulanga na ye tanto no foi na família ina o emal to fight before I say anything, I'm more and fast. I'll fast to live from Samoa. I took but yeah, most of Malu, Malo, level say for to some pay an Esanua, of young after Sanga consisting of five via so let's say more left to a five. Dia ai o se tenho mo left mafuta se of se Pacifica atumotu male New Zealand Symphony Orchestra so se avanoa ta wama se avanoa langona ile fa va male ai me se foi ile fia wa ba nei avanoa mana ye e paso atu ya mato ya tata tumotu ya tato pesinga ma música e
le New Zealand Symphony Orchestra le masani ai. Na whawhiana ma ole awa no tau te ngā rue whātasi ai ma le New Zealand Symphony Orchestra. Okay, o le maso mawhitanga ma o le sunga Kirsten Mason o ia lena o le vana mato mawhita o le mato o whaipesen ma o na ngā matunga lulue o le mato tena lulue ma le whaili o le orchestra a Wellington, orchestra Wellington. O tolu nei tausanga tolu tausanga talu nei ona ia le mato mawhitanga lea o le sunga ia Kirsten ena le vai taimina vai tau le afu se fulu valon o ia na o le general manager orchestra Wellington. Ai wa mana o mie se pokala mea a Pacifica mo le orchestra ia awaia vaia o mai fafo cruise ship. Ai o le fisilingi o le cruise ship e mamao le mea e mato te o mai me wai e o mai me Amerika. E mana o mia se porkala me po fa Pacifica wa o le masani na ia o lato o le tau pese Mozart, so that I lato tal e maua uma mea nai Amerika so i maua i Europa ai me masani a leo o mai i Aotearoa taulana ese ia nisi musika patino i le Pacifica le sa ili mai lo Kirsten ia se fai pese fai ia na masala noa al vai tauna ele ia isla se fai pese signature choir petili mai po ia se fai pese o fai leo malolo uma fai pese o fai ainga uma tangata fai fana ai fai na over vai ni se fele o fai pese na ia mai le amatanga na tauroia le signature choir ia ma o tangata umana o masani e pespesinga ia mai e vavena mahua ia na whawai le signature choir o le nāle na mawele avanua mato te ngā lulue i pese ia whaatasi ma le orchestra tele ana mato whaonga i le nāwai tau i luasa tulu ia o pese ngā na whatue e le whiunga ia tuilangi engelese o ia lena amatonia. So we use a lot of his music. I ua e mai loa ia Kirsten. I wa ia le New Zealand Symphony Orchestra le te leo ngā wenga Kirsten le e whaia o se e mai loa i New Zealand Symphony Orchestra. Koe whiso o tai mai loa le tausanga le a Kirsten. O wa ai ato le ai se porka me wha Pacifica i le New Zealand Symphony Orchestra. Ia na matofono la ia ma Kirsten le sunga ia Kirsten ia ma tana fesili mai po le ase te pokala me tauna fai e le New Zealand Symphony Orchestra ia na matofa so ia pe le woi loi ia le tele o tato pe singa ma tato fatunga fa Pacifica fa atumotu lai ai le ai ni musika patinoa mo le orchestra e mana ia la pe mai tai lua pese ale atu motu ia e whawaina se tato project fesilingi ai pe Italia le New Zealand Symphony Orchestra ia na o le mato va ma le sunga ia Kirsten le na mo ele avanoa ia suanuloia Kirsten ave lato board pe Italia lato ai wo fia le board o wo leva na fia lo lato po la se awala e fitota i ma tangata tumotu ia leo na maua ilo le avanoa ia male fautuanga lea ma umatana e manaya e ta ilua pese le tumotu ai ma ia tatunga lue ma tumuta i tasi ia maua pese ma fatunga e ma lia ia lato ia ona whai eise poka la me pe na tau sila ma whaafonga i le nawa ia so i le poka la me na tāpena ia awa fo i ia le whamoe ma le New Zealand Symphony Orchestra ia o se avanua mua left a tele i la tofta a whaalongo ma whaafonga i tato matai a tato pesenga ma whaatunga ia se mea mana ia
Io malo lava vai o le temi mo wole le fai fata inga po mati a. Yeah. E o ale na fata inga fo e se fo ala ngona ya matole na mo le no ya to le temi le. A le pola le na o fatino lo conseti. E wa tile e se o tano fo ya e se ale o tia fo le loto ia o tau molingi lo i mata le. I to ma fo fa le musika. Ma le vai atu I pala langi o mole ta fai mai mala to la au ese ta. Fa pe ai no na ta mo ni pala ngi pese musika pasifika le fto a fai ale na uela to maftanga le. Ole si me no pikiela wa va ai o lai u mai lo to le contacta le pito mai luma auto. Ala e alua o e la fu time ai alu fu la ne fu time fa pe fa pe ai ole follow tu de palangi le ya o whatever ya a o ele te vai tu le wall le tu mala o fai mala o fai pe ai vai la e ficta le le vai nga ese no vai nei ma lo va foi um su o tato tu e mo le tu le fa tai tele fu ta linea le tu va tu ya te o ya no to o ya Helen wai ma sa ni tangata. Ia e na paunil te mo e fai musika o leva na ia isa ele mission choir sa foi volta to interview lungo sa mo Capital Radio o te o Wellington ia matal no el to va ia nga iluma ia le awa o tali mai le o mo le no o te tonu wa pena mo fo le polia o io mo pa lange mana to fa volto sesi to puloketi ia te tonu a matanto tal no ia ia ale sia fasilia tangate fa mai te talu si o tutongi le afai special signature choir e langa foi o mai le se pe e fa fia fu foi e o tele lope na mosto tu pepe o le mema na ya le New Zealand Symphony Orchestra wa o le fa ilia le malo ia lo no winga la o lato taimi na ele se vai nga mato to tonga o Orchestra Wellington e tau sa ili leanga o le Orchestra Wellington a o le New Zealand Symphony Orchestra o le fa ili o le malo ia o lato taimi o lato ngadwenga na I tau le iwa I le lima o lato ngadwenga na that's their full-time job winga la lana overtime le polia ia na fai uma fa no ia so ia lua e fa tino le ngadwenga lea so I ele popole la mato ile livi na so lo ona o ava noia le la umawa ia na mato fia e fai e sa lo sa noanga o se taimi mo le ile to hotele o le au fa ili fto atata I tato pe singa matato fa tunga ia o le sifo I me na o fongia ia le fa ili ile tapua ale au mai moa e fanai wo esela ngona naso ia e tai fole pese o tai fole am tanga pese na lato ai wo so tu ia upo pese pe wo lo tanga to ole pe o tato pese mo molena falio le la ele umale le laina falio le la ai pe wo mau mai o mesa mo le pese wo pati ia o se me ia pe ma o tau lili ia vai ngole alfa ili ona ele masani wa o le palangi se ilonga wo uma le pese sto apati ai o tato ia tanga tato muta a wo mana ia mai le pese fatuno o pati ia asi se foi ia oi sai foi mitala ai o langona I la tole fia ia o tala o palangi ina wo uma ka foi ka fa longo la I len ia tuainga the type of reception esela ngona ai o le tala foi o le sunga ia Kristen na mata tala no tala nei sai mai o isi o todo spuru mal tausanga tala na tata ai o ele ia esela ngona fa pena io fa la ngona na o tato atu motu afia e la ngona o maltino fa mai li a o longo tino mtangile ia la fa la ngona il pala ia fa la ngona na o te mea fia ia la tong la ngona io tato pese la ngona mai loto matino ma ano ia pe amadi so it was beautiful ma ne te le to o pese tau si a one I tu mau e pe o le vavene tupu fo le te o ma tu tele ai fa ni si poloketi o to ai le
Ai ole si fesili, o lai fesili tanga fa fena fa tau sa si tipo se copio musica le fa me alo folk kisimasi. O le awala le fa tau wale o tau le fon si ti ne vai ten. Ai sa o le na mato ngā lua whaatasi me Radio New Zealand o tu sala Radio New Zealand na ia mato pese. O le poka la me se ia whaamalam la mato i le malo tato whaafonga anga samu. O le mato project o le puenga o pese o le mato tala na whai ia pue se tato li pine ia sifulu wa a whaalonga le Samoa i nofo i New Zealand, le Samoa le nofo i London, po le Samoa le nofo i Dubai. I langona umalanto le loto nu a whai umai ia tunu mutu ia e fia ma whaalonga ai o ia umai fopo inga a pese ia whai se tato whaalinga ia mai mua fo i le marua sa ia al tatu atu mutu ia le ngaluenga leo whai ia o tala mai le Radio New Zealand pe umai wai na te silfia af masanga a whailenga luenga whaapuenga pe se tauna toi whaatel ma whaile production ia ona ua ia fo i male taimi la o le krisi ma si pe o le tala whea ngai fo inga luenga a le au whainga luenga ia a wata penanga ai o le tala whai mai po o le i tausanga fo po i a Februari i o misila i le i karisimasi ai o tausanga fo le na fautua mai ai pe mai eta pena ia po e na li pinia ai o tele o pespenga le o mau online through YouTube male Spotify Apple ai se mana onga fia faini CDs e ma faifo ina maso fautua fo i le sunga ya Kirsten e fauni tato CDs wa o tato e fia tele le CDs i momongo le CD i ta male so ole a tato tala no pe ia la fionga asmatanga maua mai anin flota yatu that's okay wo ila nisi polo keti wo tau wava e mole tausanga fo o le kontitile mana moana na ole tasiale tanga nena yai o na wai ule le ngaluenga o puenga pese ai ona mai moa ia le tai o New Zealand Symphony Orchestra Maralato Board ia wa ai atu le mana ia le tumo le o le ko sala sinta le masania ia lao o lato tala noa ia mana o mile o le tala ale chairman we want more ia o mato tala na ia manaya o mato fo ia i au fia le au fai pese o mato ana le atu pese o le a fai atu le mo ia tu atu ia lato o lato ia le malo si fai na me hata o le malo si mato me fai na to ngele mako fala me na o mato e au fia o pese o fia lava le mato o fai pese Ei ate o tala no ate o mo se no Kola ate o mo se no te lo tala no le chairman ate fa mai bona e fa ile ia mani e mo mai e mani atu oi so why o na ma sole fa o wale ngaluenga le o ma so not to asa mai ia wala fainga ta ia awase lumana le fawa wa ma to ia mo se lumana ia va ai mai ala ma fa no ia ma to fa no lo ia sta pe ma fa ia me pe a ta nga dulu if we work hard we can do things o le sile awala ile na dulu fa ta si mani o le sile awala e ma fai fo ina so swani ile mo dinga o le tatonga ngana i alum fa na Fana nau nei, wala e tau te whaunga upu Samoa, tonga, fiti, toke lau i pesi. Ia. E taule lei, male o tatou pesi e dua ale manu o le mawea ma whaliulena. Na ta ilia no toi fo ia i Samoa, tala noa i whaia onga i le mawhtanga whaia onga Samoa. Ia le o lo va ai le kafaya tu loma independent simani ya no fitilia poa pe po sa o ya upu ya na sa ilia ia to fo ia i le the original ia le ya sa o le ya upu wa tele na
sui ia tata upu ia lena toi fo ia i le mafutanga lea le Western South, le Samoa Teachers College ia le o lo va ia nei tui lo mai inpene ia na toi sa ili mai ia o nei suinga upu o le manu o le vaveao na tusia e mai ava Hanken ia lena e nei isi upu na sui mai ia toi fa amatala uma mai e tui loma ia le winga upu so dena mana ia na lo fo e mato ia o upu sa o ia ka pena fo i pese tonga ia toi sa ia sa o le leia ia upu ia awane i faitio mai ai ia toi sa ili le ano le pese le winga le pese ia leo o maua mai ia o le sifo ina fa malu si anga na mato fia faia ia sa onga upu ia le leile ta unga ia sto soani fo ia lom fa na lo fa na in name fa na nu este ia o tato pesinga ia le leina ta u ma ia fa pena so mo le lei fa tai le o le wa matena malanga mai meli o va fo ia de ta u tato sa mo meli cruise ships o ia la stonga wenga o fa i sa to fa fi fo i temi male Wellington Orchestra. Yes. Yeah, Saulo Tanoanga, yeah, Ananafi ena mawaile emaili mai i sunga peki le wa ai le wo se mai ya Kirsten ile New Zealand Symphony Orchestra ai le wo mawa mai le meli mai ya peki ya la amata fo ya se va ai fo ile avano wa o le mat o fai pese o tangata fai ngarwenga fai ainga ya le avano e le na mato mawa so o nai le tauloma i le masina fo ia fo i o na ne fo i le opera le matinga lulu fata na New Zealand Opera o le opera ngo ia ta o le i hitai aveia ia o le tala o ia na Captain Cook ia le palangi le na alu so lalo langi ai olona alu lunga ile vasa o na ia ilona fautua e fitoswani asa ia le vasa tele moana ia ole tangata tahiti lena la toolua ia ole tala na ole opera le mate fata sia nei na ma New Zealand Opera ia Malaysia o fai pesele ta o le Orpheus Choir le ai filo ato na mato ia o le mato party in ile opera i nani o there o avea mato the chorus they call it the chorus ata ulo le chorus o le au fai pese e so tuani le taunga o le tala maloa Fafte ole ye le mano le o so tai fo ma ena ma Emmanuel i se temi por su tasi le la fa fo se tano nga ina ye fa mamla ma tili va nga le wana to tanga due fa tasi yes ai ma lo la fafta ya ma lo fo lo tam fa i va nga le wa ta le ya ma pese a Pacifica le nga ti Samoa ya o si moto Pacifica o te lo ye su yo o fiti sa watu ya mati in motor fata si o le Pacific Broadcast si o tano toi e fai mele pese fiti a tangi e o te lona tangi fo il pola stofilente e o tulanga fo ne o te lo to te lo au mai mona e na malingi fo lo i mata ya te tono le family ina na o tangata e tusa fo i male le o to nangino tato pese ia le pespesenga o to ia me se fo ia na palangi le to va ia le usiva ni sina o tal pesi to ke la vo le olele o le fainga o tato mato pespesenga ia o tato wa fatunga ia o nai mea na sui fa ile fa leo nga vainga ia a pewa tilina mana ia ile saule o le faili e moli ele faftai ile sunga ya Thomas Scott ia o lena o lena nga fatia le fa orchestrating le fa leina o me faili ia o le faingo fial matonga luna le sunga ya Thomas wa o ma sio tongane le ya jedra mai e piki le pese ia na manga luluela ia le faingo leo
ia awane I tusale si pese ma le si pese ia ai to fa fonga ia o le si pese ia il solo ia o le si pese e to lua tangata ia sui ale fainga ia o le si pese e alulunga le si fai upu e pe le utasi ia o le manga luenga na ia awane ia ese fa langona I le fainga le pese ia ona manga lulula ia e talanoma Thomas ia o le pesele le manu o le vavea ia o le pesele o le tala o le tama vai moso le o faya onga walu o momoli o e faya onga mai savai ale manatu mai I la na pele le no fo I ala alu o mana o miela le ia maualenga ia fa penama fa matalanga ia ma jedra ia Thomas ia na pu e maila ia no ma fautu fai se ia le ingi le fa sa mo a ingi lo va le kitara ia na la no ma sa mo le pese sa mo ia ana toi fa fufunga ia na ini mai le violin ia le pese na I le amatanga le manu o le vavea ia pe o maua o mai sa mo o le pese sa mo le sa so nei mena na matu fautu manga lue fa tasi ma Thomas ai tasi ale ma fai atu ma fa matale le pese maua o mai ele sunga ia Thomas ia le anganga le mate nga mana o mia pe fo ile pese ale isale o pese fa to fa a fiti en se ia mo ia o pese le ia a ona pese tangata o se pese te wo fa no le a te ale la te ale maftanga so wo mau fo ia le nganga le pese ia o fengo fia le matunga wenga male sunga ia Thomas ona o le fota I male matu tala no mai fa so ia mo mau o mai ia pu o mai ia matu ma fa fanga malangona majera ia ai saule musika koi ni tsekia ile tava Thomas I mea umalena mana o ai was fatina mai I faaleonga o la au vale nei fa tai te no to fa tu mana fo pato to fa si uso mal pesi fo goodbye my Firini yes ia ai lei malo la pula I to molia tu fa tai tele a musu il tato tu fo I pena fa ona mul mawina ia ma tickets na mo fo ina tickets anisi ala il tato tan noanga le no fa ma Kirsten ia le sa ma fa ona awaya tu ni sol tato o te lo ana fa ta wala fitsulta la pe tu pe fa pena e fa ta o tanga te le tu langa le na ele man ia te lo fa fianga ai va tu fa malo te le to e congratulations ma well done I think o le la ave pe fa pe ma mo ni si va nga mo ta to le nga iluma ai va tu ne ma no fa mai sa fa malo foi fa to fa mai le tu no o ia fa stai lava mo lava no fa stai sa mo lo fa fonga anga ia o lo fa anga mo le au fainga luenga uma mo la to faltua fa stai o total sanga ia manuia alam fa na ia lea o ia fo ini am fainga o ma faina ma to ta no ina ia ona o total sanga ia malu e kale sia fia fa stai mo tal sanga ia mo le atu fo ia le fata lo fai mato ainga lo sila fia o to to tele o to ata watu ni te o misi te ole le sunga ia tama ia Filterica no kise Dr. Professor faftai mutal sanga telelon sosani ia te au telo taimi o te tala no atu ia te telelon fa so ia I mea fa musika ia ai me se fo ia mea fa angu so fa tai tama ia ma le no fo tapua I fo I on mato tama ia no fo na ia dad faltangwa I moananu fa tai mo tal sanga tele taimi o te alu tu utameti ia o alu faile musika ma o majera ia ma lia manomena telefo I lato so swani va engon mato fanau ia ai faile mato ngaluenga ele o ngaluenga fengo fie a fa fitai lato tapa ia lewo maua fo inisi tam fainga o maluia vutaulau fa moi ia matalo sanga uma mato ainga ale monan sa monano ia man sa mo isa mai ia mato ainga falpa sapunawa sangone tunaya folesi ia latapua ia mato ainga uma
whaafitai, mwhangai mato e kale CPIC, o le mato ofai pese pe lua, lima sefulu mato, pe lua sefulu ye e kale sia lo ora afia le mato ofai pese, e leo na se ofai pese a PIC po o St. Anne's, o lo iai e whakasa Newtown, Hutt Valley, Porua, Cannons Creek, o iai ma le ope, iai ma le au asfiku, iai ma le Hope Center, to tele mato e kalesi, e o lato tatalo o mai whaafitai mo talasanga. Ia lewa taulau whaamoe la whai pese, so thank you. Moli fo ile anga whaafitai ate oe, lau fionga af masanga, ele wale tasi lua, lo taulungo le tato whaatu atule i tato olkalame whaafitai, i lo lango ina, o lo nei tangata ia ai mai te po i le tau mawhai o ala mawhanau ina ia manuia ai whaafitai lava i lo o tonga wenga whaitele. Ia leo o aluai ia aluai pele ma tonga wenga whaafitai i lausunga ia malu o to ofisa mo le avanoa. Ma lo whaafitai tele lava ia e stemi tato wheloa e nawa yaso a o le teimi nei e manuia tele lava lo alo whaiva tu langa musika I tono nea tino so soani fo yalom whanau lait. Ia I manuia fo ia ngā ruengo nea so pule ai whato fua. Whātai fua. Ia, mā lo whaftai nau tau mo maile tanu nanga o tele tonu whamuria ina fo I o tole swinga o le Paul Kalame. Ia wai to o tele lava tātou na iai tono le konseti le vai aso tuanai. Ia le ovala I titi ma le taimi pe un whatu langai o le Paul Kalame. Ai moli atu whaftai tele fo I mola avanoa ia toi whaamalurua tu le motu o tātou whaasalonga. O lo ngā lulua I nisi e tau whaalele le vaenga le ia o lo moa mai whaalele I lunga o le Facebook ma le YouTube. I o toto pokalame na whaintu whaatsia. Mo fo sisi amanoto tatano nawa ia se manu I tele lava le so. Ia mese fol whaawawino le whaalfalenga ale metu tisi Samoa. Ai I taita. Mo se amanoto no nawa so le teimine I to wha so I fua. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and we won't just begun. And so this is Christmas, and a happy new year.
Ia, mumula fo yo na mātou whaatalofa ma whaafei loa e atu i le pa ia maurunga o le au whaafonga ma isa le tātou tunu i le nei fo i vaenga o le aso le sfreile le nei ia o le aso iwa o le masina le nei o te sema lua afe luas furu ma le lua. Ia mai pei o na masani ai o se whaapoponga le nei o le tātou Paul Kalame i nai tala fo i me o tupu i leitu ma leitu o le kelope. Ia mai se fo isi o tātou o tunu nei i New Zealand, ia o alawa le silfia o le mamalu o lau whaafonga. Ia o le nei whaapoponga o le lalolangi o aso nei o te fifilo fo i e toe whaailo atu i le tāpo inga Samoa o le sunga iatasi tui tolwaa le o lo of so son mai il tui nātu o le tātou Paul Kalame i le nei fo i whaapoponga whaiu mō le tausanga le nei lua afe lua sifuru mo le lua. Almele, ia e fia lava e whaatalofa ma te whaafeilo e atu i lau sungatasi ma lo lava le soifua mnuia whaaftai le so swari me pia ia i le lalolangi o aso nei ma lo lava whaaftai. Ia, whaatalofa atu fo i mo le ngā whaalolo i lau fionga la wano whaaftai fo i ulo mo pelo malosi ia wa fo i le whaawino le tātou Pokalami ia le mai tau atu pe o le tātou Pokalami muli nei tausanga mo le fionga. Whaftai i oe o le tūlanga le nā mō le silfia o le mamalu o le au whaafonga ia ona o tūlanga māsani le wafoi o le o tātou tūwai mai i le māsina whaiu o le tausanga. Ia mai o le a veala al Paul Kalame le so Paul Kalame muli o le lalolangi o asa nei mo le lua afe lua sifuru mo le lua. Ia ai a alo ia so malo lo i le fa mo i la ia na i Paul Kalame fa o po foi na i Paul Kalame fa pitoa le ngate New Zealand nei ia ai mai il datu tunu i Samoa ia pe au dia le lofa mo le le de pa au i langi ia ai usi me pele fa fonga i le fa o ponga muli le nei o le lalo langi o aso nei. Tātou amata i nai mea tupu fōi i vai whanua o Aotearoa i a tātou i nei i New Zealand. Nisi fōi o nai mta upu taua i a walawa le silfia i a ole i a ngātu i a so malo lo le nei tau sanga. Ua whaalia mai e le tamaita i pāle mia i a Jacinda Ardern i se whaatala noanga i le vai aso le nei ma stasi ofisa whaasana lau au tū i le tonu o le tunu o le vaenga le whaingoina o le News Hub e whapea. O se tūlanga sai longa o na matua le fia ai ma whaapopole ina o ia i ia awhianga o le te ho le neisa whaia i luma whale o le pālemene i tangata e ngā lulue ma whai ngā luenga i le tonu o le maota o le pālemene o le tunu ai moise o isi fo i ofisa o le malo ma whaala po te putonga tū ma oti i ato ai ma kampani e iai o lātou whalewhai ngā luenga i le vaenga o le lau mua i Wellingtone. Nā tā ua le whaapopole ina o le pālemia i le saonga le mū o le vasenga o Whaipule ia ma tangata uma e ngā rulue ai i le ofisa o le pālemene. Ai moise ina o amata o na aderi mai i a winga whaatupu e vesi ia ma winga le taupu leo tangata sa awai i la lea fo i te te pei on silfia. Sa unoa ia le tamaita i pāle mia i le nei whaatala noanga ma ia ta awai o se tausanga ma tau tia tele ia le tausanga le nei i le mau whaafi tauli ma le mau lui tau na tutupu maari ali ma iai. Tausanga le nei lua afe lua sifuru ma le lua. Mai sa ia wha ama mawhaina ai o ma tau upu whai o malo. O lona wha moe au tūlawa, o le fō ia lea, ma le sa i lia o ni fō o wha awhi tauli e tūla i mai pēa. Ai beitai, e tele isi wha awhi tauli sa le i mā whauwhau wina, na tūla i mai, ia ma whapea na whenga iai ma le whainga mā lo. O stasi la wha whita auli o ngā nāri mai le nei tausanga,
o le no foia wha malosi lea o le malai o le mauta o le palemene tangata te e whaasanga i le malo. O le to tele o lātou neina a wai i le te o tangata ia sa lātou te ena ia le polokalame le malo mo le whainga o tui pui pui o le wha mai o le COVID se furuiwa. Ai sa au whaatasi e fo i maisi tangata e te lava i mea uma e whaia le malo e au fiai le toe whaatulanga ina o le pulenga o le suawai i le tulafono mo vai e tolu po le 3 water reforms i atuai fo i mani tua inga i ni whainga whaako nisi e sili atu i le tolu vai aso o whaanga solo i ale te ele nei i luma mauta o le palemene pe ia ono si le fia sa no fo i ai wha malosi e tangata te ele lo toa o le palemene ua whaatu tuai i a whale ia mwhape fo i na fausi ai ni whale le tu mau na api ai e le ngata i tangata maa tu tua ai whape ai fo i mata maiti le ana porloka ai le tele o awala i lea vaenga o le lau mua i Wellingtone whata milo i le palemene ma le maota o loo iai ofisa o whaipule ma whapea ona le amana i ai e le au te ia whautuanga ma lapata inga mai leo ma vaenga o le saunga le mu ma mumusu e whaata ape i ale lātou mafutanga te. Ea mai pei ona sila fia o le aso lua o le masina o mati le ana tu lai mai e loa le vevesi ina ua tau mawhaile o leo e tau whaafile mu ma tau whaatoa maalie ia winga paa ao tangata te. Mai si lia i le se lau la whaai o tangata na tau fia ma loka ai e leo mai nāri li mai ai ma se mu i lalo la au ia na mori mawina ua mu ai nisi o whale i sa iai. E si lia i le lua se lau ono se fulu la whaai o leo e whapena manu nu ai e tu sai o wha mau ngalo ia ale matanga luenga. O le taimi ato le nei te sa le i manao le tamaita i pāle mia e feilo i atu pe tala noa matangata na awai le te. Sa wha matala ina e le pāle mia ngā yoinga ia mā mionga tangata te i le aia ina leo isi tangata e le i awai le te e whapea o se tūlanga le tāla whea ngai ia mai o le tele au taimi e soli tūla fono. Sa le talia fo'i e le pāle mia le mana au tangata te ina ia taofi ma whaamuta le polokalame o le tali atu o le malo i le whaamai COVID se furuiwa. Lea sa mana o mia tele ai maise le whainga o tui pui pui o tangata uma o New Zealand mai ia afianga o le vailusi o le Omicron. O le la ua silia i le iwa nei masina taru ona tūla i mai lea de te mai o le taofi o le tamaita i pāle mia o New Zealand. O stasia le nei o lui tau au pito mātu ia na tūla i mai le neitusanga o le a tali ma vai. Ta ua e Jacinda Ardern o le mea moni lava o le tasi leo taimi whainga tā mō le tō tele o tangata o New Zealand. O se taimi whainga tā tele mō tangata uma ia le te pei o nāli ni mai o le saunoanga lea ale tamaita i pāle mia. Mai sai longa o na popole o ia mō tangata e whainga ruenga i le tonu o le pāle mene. Ona o taimi umai a ngai atuai i la tau ia i a la tau ngā ruenga sa whea ngai ma whainga ma winga le manuia o le au te. Ta uai e le tamaita i pāle mia o le mauta o le pāle mene e tūmu i tangata whainga ruenga mai o le mafuanga lea e alai o na o atu ma o mai i la tau i asa uma a o whaanga solo ai lea te. Ta ua fo e Jacinda Ardern e iai ia ni suinga sa ia whaia e mafua mai o na ole te ele nei. Ia mai o se vaenga leo lana ta ngā ruenga ia po o lana ta ita inga fo i o le whainga mā lo. Mai o lona ia langona ole no foia i wha malo si e tangata te o le malai o le palemene. Sa mai tawinai, le se ese mai o te ua masani ai whai ngā malo sa o loto wha te mkarasi a e uanga i atu i seisi la sanga
e tū langa e se mai. Na i tā o fōi o se vaenga tele o mafua anga o le nei te e na wha vai ma mafua mai ona o ni wha amatalanga le moni a toa mani wha amatalanga tau wha se se. O suenga sa whaia ina ua uma le nei te e na iloa ai e tele ni tū lau ve so ta inga tele vavave sa fia tele i le whaia o wha asara launga le sao ma wha o punga sa ta i se se na ai le to tele o tangata i ngā yoinga ai mai se o por kalame le malo sa tau mo whaia pui ai le tunu u mai a fianga o le wha mai ko viti. E le ngata i lea, ai sa manino fo i se tasi o suenga sa whaia le malo i le tau sanga lawa le nei e whapea. O whaasara launga ma whaamatalanga le sao, o se tasi a lea o tūlanga māualunga o loo popole tele i aile to tele o te ngātau le tunu u i le puinga o lona saonga le mu po o lona security, le national security. O le masino me, lea na ta uai foi i li poti e lau whaasara lau, ia se suenga sa whaia ina ua uma le te teele nei luma o le parlemene. Lea nei lo ai, e iai se vaenga to i titi o tangata sa ono mawhai ona la tu whaatino ina ni tu langa ma tia e lama tia ai le saonga le mū lau tele ina whaari ai lo la tu le fia i le tau no unga o le te e pei ona iai. O le masina fo yo au kurso, lea na whaari ai se whautuanga na tā pena ina mō le ministau leo ia Chris Hipkins ia le talitonunga o le ofisa leo i se suinga tele i manatu malangona o tangata e whaasanga i le vasenga o a lii matama i ta i leo ai moise ai lava ina ua uma o na whaata ape leo ia tangata ia sa awai i le te. Sa ta uai le pepa o whautuanga mō le ministau leo e whapea o le te ele nei e luas fultolu aso le umi sa whanga solo ai o se whaalave lave sa i longa o na matua te le i a ona a fianga i le whetu na ingo le tiute ma le wha fueina o ngā ruenga le au whi ngā ruenga a le mata ngā ruenga o leo o New Zealand. Na ta ufo i ia wha mau ngā leo le wha ngā solo ai o suenga o ili o tangata sa aafia i winga ma whainga sori tu la fono i le taimi a o whaanga solo ai ia le nei te. Ia ausi mai pēr le whafonga. So i nātu la o le tātou tala. E mataupu tau upu whai o malo e pei ona sila ma whaafonga i li poti o telefou ma whaasaralonga i mea tupu o le asatofi ana nafi lea na pāsi ai e le parlemene i Wellingtone ia le whaitaunga whaatolu o le tula fono a le malo e hawhi ai ia le pūlenga o le sua vai. Ia pe o le Three Waters pe ona lau sila fiai e hui ina sa te e mahalosi i ai le itua ngai o le parlemene ai maise o le pāti a le National whape ai ma le pāti a le Act. Ai pe ona sila fia e le i mana o mia e le pāti a le Labour lea o loo tu nei le foe le whainga mahaloa New Zealand. Ia seisi pāti ina ia mawaia la tau le foe numera fulisia e pāsi ai ia le tū la fono le nei. Ona o loo lava matutoe ia le a whai o ona whai pūle e pāsi ai ia so se tū la fono e manao ai ia le whainga ma lo. E pei ona tā ua so o fo i nisi o tātou polo kalame o mawai. O le whai unga a le au pālota o New Zealand
i le taimi o le palo te tele te luai, le ana mawai i le Labour i le fwai numera furisia o fai pule i le tonu o le Parlemene, e onus ful tolu le a fai. Ai ui ina o lato le mo mia le lango atu ia i o seisi pati le titi, ai sa manatu le Parlemia ma le pati le Labour, e le lei pea o na ngaru lue wa lua ma le pati le Greens, i le taita inga o le malo, e pei o na iai i le whainga malo o lo tu nei i le foe. O le pasia ai o le whaitaunga whaatolu o le pili mo le pūlenga o le suawai e le Parlemene i le nei vai aso. O le vaianga whai ulea o le avea o le nei pili i e po le tula fono tau whaofi ma tū la fono a to toa. E to e paule la sanga o lo o tālia nei o le saini ngalo ia a le kowa na sili i lona tūlanga wha le tūla fono o ia o le sui o le tupu o pere tānia ia pe o leo le malo o New Zealand. Ai pe o na sila fia o le tūla fono tau wha aufi le nei po le pili le nei a le malo o whaia si umi o mamafa i ai whelafo lafo inga ma le fe whaalia inga o manatu malangona e le ngata i whai pule a toa manatau e pulea i nuu ma ai mai tu malo SS ai whapefo i male au pālota i tu SS o New Zealand. E pe ona whaafonga i ai e matuma te e lava le i tu ngai a mai se ale National Mal Act i le tu inatu o le pulenga o le vai i se whaala potopotonga tu maoti. E manatu a i la tau nei e le tau ona pulea pea i ale sua vai e pulenga whaale nuu ma whaaitu ma lo e pe o City Councils e pe ona sa sawa i le tele o tau sanga. E ai pe ta e pe ia ona whaafonga i ai o le mafuanga tonua lea na fausia ai le malo le tu la fono le nei ona o le tūlanga whaale tonu o pulenga o nuu mai tu ma lo i le tausinga ma le waainga o le swa vai tā mafa e o maisi vai o loa fia. Ua tele ina le whaafowina ma le whaaleia i a la paipa o le swa vai e mai whaitau piliona tā la le tupe lea ua mana o mia nei mo le whaale lei ai o ia a seta e pei ona manatu ai le malo o te tau ona suia se whainga e pūlea ia mawa ai ia mea tō tino. E ma nei mata upu e fōlinga mai o le asanga wha wau pea ona whaia i ai talanoanga o whinaunga ia mai se a le au porkiki ona o lea ua tūlata mai fo i le pālota i le tausanga a sau ma o le fo i ua uma ona whaia folanga a le pāti a le National, a e whapena i fo i ma le pāti a le Act, e whapea. A whai e tūla i mai la tau i le taita inga o leisi whai ngā mā loe so ai e New Zealand, i le mai au le pālota o le tausanga fau, o le mea mauti noa lava, la tau te toe so loia i a le tūla fono, e pei ona pāsia i le nei vai aso lo na vaianga mua e le Parlemene o le tunu o i Wellingtone. Ia ai usi mai pēle whaafonga. Stasi o waenga tāua sa mai te wina i le talanoanga le tamaita i Parlemia ia Jacinda Ardern ma le News Hub i le nei vai aso na ia tāua i e whapea i ai nisi o whaipule o le pati i e po le vaenga wha upufai le Labour o le a malo lo mai i upufai o malo mai o le a le to e vela tau masui o le Parlemene i le tausanga a sau. Ta ua le Parlemia o nisi foi pule ua manatu o le amalo lo mai le tofi foi pule
mai o le a le tau wā i le pālo te tele o le lua awhe lua sifuru ma le tolu. Na ia whaalia fōi e le i mautū i le taimi nei, ia le lisi atoa o fwoi pule a fia ai le tulanga. Ai o haa moe moe o le atu ina mai se whaali ngālo ia le pātia le leiba i le vai asa o mumua e tusai o lātou o le a malo lo ia pe o le a whaase e tua ngālu mai i le avea mo fwoi pule o le pāle mene. Ai peitai la, o mai tawina i nisi o lipoti a toa fwoi mwhaasara launga i lunga o penga o viso ta inga, e whapea o stasi o fwoi pule o le leiba o le a le toe tau vai le pālota o le tau sanga a sau, o le li fwoi pule lea mo le tu malo Dunedin, o le li o David Clark, lea o loa ve neima min stau ma ta aupu tau pis nisi, ia a toa ma fwoi nu mela wha mau mawina a le malo. O le tau o soi fuanga, o le tasia lea vaenga sa ta uel te maitai pāle mia, le tele ai o le mau whaafi ta auli na tūle mai le neitu sanga mō le atunu a toa, ona o tūlanga whaale tonu e mafua mai le wha mai COVID, ia mai se foi o a whaina o whi whaataua inga o loa whaale wao ma lo, ma ti na e tauil te mau a inga, ona o vevesi e pei o le taua i Ukraine. Ta uel pāle mia, e to tele o lo o popole i le tūlanga i ono alia ni mai i le tausanga a sau, i le ono alu wa e pea i lunga o le taunga tāo le soifuanga. Ai, na ia ta ua, o lo o whaia e le maa lo, ia fuafuanga uma e mauti noa ai. E le tau na maua e tangata uma o le tinu ule viso soani mo mia, i taimi e tūla i mai aini whainga tā, mani whaafi tā uli le maalo fia. Sa ia ta o foi le tele o ni swinga te tele sa tau fai ia le malo e fatino i le neitu sanga. E le vaenga le a fi ai au nanga fa ale soi fu malo loina i le tonu le tunu a toa. I le nganga au tu ina ia sanga fa ale le pea. Ia ngā ruenga tau le soi fu malo loina o tangata uma. Ai mo le tau sanga fau lua afe luas fultolu. Na whailo mai el te maita i pāle mia, o le a tāu lai i a fuafuanga ma ngā ruenga whai a le mālo, i le tūlanga tau i le ta mau ahinga ma le ati na e lau tele o le tunu. Taimi nei, e le i mau tinoa pe mau tū mai se aso le whai ngā pālo te tele, aena whaalia Jacinda Ardern, o lona wha moe moe o lo o iai, e to e tau wā mo le tofi whai pule o lona i tū mālo i Mount Albert, ia a moise foi o le tofi taitai o le pati a le vaenga whau whai o le Labour. O stasi o tūlanga sa laualunga foi i le maitau iai me tupu i vai whanua o New Zealand le nei vai aso. O se lapata inga whalau i tele leo o tuina mai e le ofisa whaapitoa le saonga le mu o fe whaatau inga i lunga o fe soota inga whaateko no losi. O lea lapata inga, ina ia matua whaai te ngata uma i le vai taimi pisi le nei o le kirisi masi ma le tausanga fau. I le ono a whaina i ni whainga tau wha se, ma whainga tau wha valea i tūlanga o fe whaatau inga e whaia i lunga o fe soota inga tele wamwawe. O le nei lapata inga, mai le ofisa le nei o le malo e whaingoa ina o le CERT New Zealand, e fia ngai la tau ia ma le saonga le mua so ta inga po o le vai fo ta o le cyber security. O mafua ona o le mawa ai o se vai ngā tupe na ngau mahalu lea o ngā ta ngā tau New Zealand i le tonu o le tolu masina mai a iulai e o mai a se tema. Ona oni fe whaatau inga tau wha se i lunga o fe so ta inga telewa mave. O le lipoti alo ia a le Sir Dan said, mo le tolu masina le na uma ia se tema, e pei o na whala wai tele ina maile so lulu na mawai atu nei. O lo o manino mai ai e lata i le iwa miliona tā la. Lea whai o tūpea tangata na ngoto unga ai ma leiloa, e pe ua ngau ai i nei tu a inga o fe whaatau inga.
Sa ta ua le nei li poti e ui ina e na o le 3% na si iti ai la whai o mata upu wha pe nei sa wha mawina i le tonu o le kuata e pei ona ta ua. Ai o le taua whai o tupe ma le malosi o tangata New Zealand na ngawai na si itia i le se lau luas fulma le 8% le maulunga. O se au wha inga o pito i maua e lea talu ona amata mai wha mau maunga i le tausanga e lua afe se fulma le fitu. Na whaalia fo i le lipoti le nei e lua afe ma le ono se fuluiva le au whai o mata upu po wha lave wha pe nei sa lipoti atu i le Third and Said ma wha mawina mai ai le masino iulai e o mai ia se tema o le tausanga le nei. Mai o la whai o tupe na ngawai e valu tesi maleiva miliona ta la. O se au wha inga mawae pe a wha tusa i le tolu tesi maleiva miliona o la whae o le tupe i leisi tolu masina na mua atu o le tausanga lava le nei. E silia i le ono se lau la whae o tangata i ona ia se leni ua ngau maalu le au ngā ai. Tolu se lau se fulma le wha la whae o tangata na ngau la tau tupe i le vao le tai se lau ma le tai afe ta la ai to se fulua la whae o is tangata na ngoto unga aia la tau se leni e o i le tai se fulu afe ta la. O le tau whaava lea o pito ta tele e pei ona whaamawina i sua ngā le ofisa le nei i le tolu masina o loa fia sa au fia ai le whaatawina mai lea o loa ma le whaatawina atu o ni o loa i nista ngata so o tuai ma whainga wha wo i lunga o fesota inga tele wawave ia e masani na se ti ai nisi ma mafu ai o na ngau ala tu tupe tele. Whailo mai e le whaatonu o le mtanga alwenga le Third and Said o le li iswa whaia Rob Pope o whainu mera e pei o na whailo mai le neili poti o se whangu au ngā mō tangata uma e winga i le tā ua o lausaunga le mū i lunga o fesota inga whaatekonolosi i taimi uma. Nei loa isa ili linga le mtanga alwenga o le tele o mata upu nei e a awhiai e le fesuia ingo tupe i le vāo te unga tupe i tu langa wha asoli tu la fono e a awhiai le ngau ia o wha maunga ma wha amtalanga tō tino o tangata ma la te unga tupe i le taimi o ni whaataua inga o loa po o le ofo i nā atu fo i o ni o loa mo isi. Nā ta ua fo i le li whaatonu o le anga iatu ia so pisi o le kilisimasi ma le tausango fau. E mauti no lama o le amatua te le aini whaafita hauri whaape nei ari eri mai. E mai matua tawa i lava i tangata umo na whae tete ma no fo uta iai i le ono a whaina ai ni whaataua inga le sao ma tau whaavalea e ono alu vale ai le malosi. O le telo whaataua inga tau whaasese nei e whaonga ina aini upenga o whesota inga pepelo se i tulou. E whaasee ma whaasese ina aitanga ta whaatau e ma oai ina mao na asiasi ai ma whaai loa tu ainu mera o la tau teu ngā tupe mo le whaatawina o ni o loa. Ai e moane le ata e le aini kompani whaapea iai ai ua uma ona tutongi atu iai le tau o se o loa. A tonu o se whautuanga le lei mo tangata uma e fia whaia whaataunga i lunga o le interneti ina ia whaatoa le lei ona sila ma sa ili le lei e tangata ma kompani o lo fia whaataunga iai se o loa ina ia mauti noa e moni ma sa o le lei a o le i whaia se whaatau. Ai aua le vave ona ua mauti noa o se tasia le nei o awala tangata o lo whaia le nei a mio o le tau wha se o le tau whaile whaana nati mai ina ia vave ona e tali atu ma o omi loa le wha mau e alu ai lau tupe ma i loa ai manu mera o lau teu ngā tupe po o lau kād e wha au ngā ina ai. A whai ua e masalomia a tonu pe ua whaina oe i se tūlanga wha pe nei
o le whautuanga mai le mtanga luenga, ia vave loa o na whaafsota i atu le Third and Said, ma li poti i ai le mea o tupu. O le vave o na e li potio se whaafita auli whaapenei, e mawhai o na whaiti ti ai le ngau, ia mai ono mawhai foi o na toe maua mai ai lau se leni na alu ai. I le tātou tūla la tātou i le taimi o aso fia, i le pisi o whaataunga o le kirisimasi, ma le tausanga fau, o le whautuanga mai le tātou Paul Kalame le nei, e le taulava o na tātou whaitete i tūlanga whapenei, au wai le moe lava le fili ma le au su e mea i au wala pi o ma le palapala, e a whai na i fuafuanga i stangata e to tele. E a ausi mai pēr le whafonga. Ia o si whakama lie o le whaiwhaiaso i le nei vaenga o le aso dātou iai le tātou Paul Kalame whai u o le nei sanga o le lalolangi o aso nei. O se tala mai le tunu o si amani i le nei whai aso
na lipo tia mo iai le tā fia leo o se lii ua whaamatalaina mai e whapea o ia o se Pelenise sia mani. O mafua, ona ua masalo mia nei tangata i lona taita ia leo se polkalame e whawhauina ai se fuafuanga mo le fau valeina o le whainga mālosa o loto o loo iei nei e sia mani. Ae whaatuina ia se whainga mālo fau e avea ai o ia o matupu. O le so lulu na te nei, le whapea na o atuai leo wha ina ma loka ina mai le nei ali e soa wha ia Henrik 13, Prince Rus, mai lona fale i le ai o Frankfurt. O le maua leo malo ia le malo. E whapea o le tangata le nei, po o le Pelenise le nei o Henrik le se fulu tolu. O le taitai leo le whalapo tonga e whaingoina o le Right Citizens. Lea na amata mai le tausanga taluai, le luafe lufultasi, o na whaia ni a lātou tau pulenga ma whaatulanga se lātou fau vale. E oso fo ia ai, ia le Bundestag, ia po o le parlemene leo le tunuu, ma le malo sia mani. E si lia i le tolu mafe, la whai o le leo e whapea na fia i le ngāi o inga whaapitole nei le asolulu, na oso fo ia ai whale tusa ma le se furulua, la whainga o le whaanapo tonga le nei, e se tau whainga o whaamtaleina o stasio o se whainga o pito i te le o whaia e leo sia mani, ona o se mata upu whape nei. O le tangata alo au tu iai e suenga le li nei so whaia Prince Heinrich 13th, e iai ona so tanga ma le ai ngā tupu o Holani, o stasi leo tangata e siri atu i le to lus fulu na tau fia ma loka ina ma iai e leo i le vai aso nei. O li poti mai le au whaasara laui sia mani na ta ua mai iai e whapea o Heinrich e iai i e sana kaumpani e iai so tanga ma pele tā nia ia o loo masalomia sa fia tele i le sa i linga o tupe ma se leni mo le wha moe le nei e fau vale ina i le whainga māloa sia mani. O le tangata le nei Prince Heinrich ua fitus fultasi tau sanga le soi fua o stasi whapea sa o ina wha insinia ia mai ai ia lana kompani wha tau fale. O le ai o Frankfurt lea na tau fia ai o ia le leo i le mea o lo o iai ia lona fale po o lona apartment whapea ma lona ofisa. O ista ngata o lo masalomia i le nei ma ta upu mai na tau fia whaatasi leo ma le li i le nei o Heinrich o sui a wai o le mafutanga po le whaalapo tonga e whaingoina o le Reichsberger po o le Citizens of the Right. E tari tonu leo e masani o na wheiloa ai i la tau nei i le nuu ingo o Saldorf i se tasi o whalitari malo e pulea ele li Pelenise le nei o Heinrich. O lo o manino mai wha maunga leo sia mani na wha vaina ele li le nei maana au mea mo mai i a le wha lapo tonga wha atupu wha lave mo le wha moe au tū lama ina ia fau vale ina ma ave e se ai le whainga malo filifilia o loo iei nei e sia mani ai sui tūlanga atu i aise la tau lawa whainga malo e pei ona tau wha vaina i le taimi ua maua ai e leo. Nā whaalia e whapea o Prince Heinrich 13th o se tasi e tupunga mai i le au ainga e ta ua o le House of Rus ia na o lātou pūlea nisi vaenga o sia mani mō le tele o tausanga o mawai se ia o mai i le taimi na pa uwai ma le toa iai ni pūlenga whaatupu i le tonu o le tunu o ona o le tau o tele mua a le laurangi. E ui ina e manatu lona au ainga o le nei ali o Heinrich o se tasi e folinga ua vale matua. Ai, e to tele manatu e moni lava lona whaanaunga o loo iai ina ia fau vale ina le malo siamani
ai whaatuina ia seisi whai ngā mālo fau. O lo mau ai wha mau ngā leo se tala noanga Heinrich i lungo le telefoni, lea na ia lafo i nai se wha upunga e mawhai o na wha aliliwina wha pea o le a te tau loa o na wha uma, ua lava fo i le lātou fia. Wha ilo mai fo i e wha pea o nisi o le maftanga le nei pele nise ua tā fia leo. O tangata sa awai i solo te e whaasanga i le whainga o tui pui o le wha mai koviti i le tonu o Siamani. Mai na awai i te tau mawhainga i oso wha ia le Bandistad po o le mauta o le Parlemene o le Atunuu ia au kuso o le tausanga e lua afe luas fulu. Ai o nisi foi o sui awai o leisi whaala po tonga tele whaala wao malo lea e tali tonu o Amerika ma le tele o malo sifo wai lalo ni pūlenga o se malo si anga wha lilo. O se vahenga o tā penanga ma sau ni ninga le nei wha po tonga mo le fau waleina o le malo si amani e au fia i le lo mia lea o ni a lātou pepa e wha lau i lo ai o lātou i ngoa ma tuu iai ma le wha upunga e wha pea o le malo si amani o lo wha aunu ua. E po o le wha peltania o le German Right Government in Exile. Mai o Masalumia, sa o lātou wha o ngā ina le o sa whainga o le whale pai Washingtone ia Januari o le tausanga tenei e whailea ma wha te inga mō le lātou fo i o sa whainga mō le fia whaoa o le pūlenga o le malo o Siamani. Nā, tā ua fo i li poti ua whalau i tele ina mai le nei taimi wa uma ona iai fesa o ta inga a le li pele nise le nei o Heinrich ma le malo Lucia i se vaenga o le lātou fuafuanga i le wha moe mao lunga e alo ia e Putin ia le pele stene leo Lucia ia se lātou whainga malo fau pe a whai e wha avaina. Wha i lo mai fo i leo e le i ai se wha mao ninga e i lo aina tali ande le malo Lucia i nei fesa o ta inga mai na te ena fo i le ofisa o le ampasa o Lucia i le asolulu ia le iaio ni sotanga o le malo Lucia ma lea whaalapo tonga whaatupu whaalawelave i tu tonu o Siamani. Sa whape fo i o nos fo ia le leo i no whanga e whaamautu iai le fita whaapitoa Siamani ma tau fia mai iai fo i nisi le tunu o Austria whape ai ma matu o le tunu o Italia la te wia o loo masalomia uma i le fuafuanga le nei mō le fau waleina o le malo o Siamani. E iai le tali tununga o le leo o loo whengai masa i li linga ma le suenga o le nei mata upu sa uni i la tau ua tau fia nei e whasi o tia tangata ina i mawhai o na tau nuu ro la tau wha moe ma le la tau fuafuanga mai sa tau mawhai ai e langolango atu ia i la tau nisi o le fita a toai ma leo o le malo o Siamani. Ia, ai usi mai pēa le whafonga. I le toe whaawawina la le tātou tala. O le vai aso nei ho i lea sa lipotia mai ai i le atunuu ho i le nei o Afghanistan e whape ua whaia ia le urua i whaasalanga i le oti o stangata i tonu o lea atunuu talu ona tū lai mai ai le whaalapo tonga ho i le nei whaingoa ina o le Taliban i le pulenga o le malo i le nei ho i atunuu tele o le atu Asia. Nā tā ua e whapea o le tangata sa whaasala ina i le oti i se sauninga whala wa i tele na whaia
O se li e whapea na whamaunia i a lona solitu la fono i le whasio tangata e ma whapea aio na whasio tia fo o ia i le sauninga le nei na whaia i le malai i le tu maloi ngō whara a o mōli mawai le fia se lau o tangata. O le whaatonu ina o le nei whaasaralanga sa whaongai nai se whana laifa mai o le tamā o le tangata lea na maliu i le soli ngā tu la fono le nei sa i whaatonu ina le whaasaralanga e tu sa tu la fono a le Taliban ma lana fo i whai ngā mā lo. Nā tau mai o le urua i taimi le nei o whai aise whaasaralanga whalaua i tele whaape nei i le tonu o Afghanistan talu o na whaoa e le Taliban i le pūlenga o le malo i le taimi fo i le naina tu umuri ese mai ai le fita a Amerika, mai isi fita wha le vao malo sa ngaru lue ai mo tau sanga i tele i Afghanistan mo le tau singa o le file mu i tonu o le a tunuu. O le tangata lea na wha asala inai i le oti i le vai aso nei e wha pēa sa wha mao nia lana soli tu la fono o le whasio tia o se tangata pe tu sa male lima tau sanga daruai ai wha pēa fo ilo na ngau ia o le wila afia lea tangata a toa ai malana telefoni fe ave ai. O le whana poptonga le Taliban o lo o pūlea nei Afghanistan e pei ona silafia e wha mai ana pūlenga i talitanunga o le tāpua inga i Salama. E leisi vaenga o le tātou Pol Kalame, o le aso nafi e tu sai o se lipoti mai le vaenga whaasara lau o le CNN na tula i mai aise vevesi tele i upu whai o le malo Peru i le kontineta o Amerika i saute i na ua pālota whai pule o le whono au au po o le pālemene e wha malo lo, ia ma wha tea mai lona tuwhinga, ia le li Palestine o le atunuu, o le li iswafa ia Petro Castillo. O le taimi nei, o tau fia, ma ua loka e leo i le lo mua o le atunuu o Lima, ia le li nei o Petro Castillo. Ta ua i le nei lipote wha pēa o le sui Palestine, o le tamaita e swafa ia Dina Boluarte, o le a te tau ona whaatau tōina e avea ma Palestine fau o Peru, pe awhai e langolangoina o ia isi pāti, ma isi vaianga wha upu whai i te tonu o le pālemene, ina ia mawhai ai ona ia te ita ia se whai ngā mālo fau o le tunu. Se lau ma le tasi la whai o whai pule, mai la whai inga se lau tolu se fulu, o whai pule o le whono au whai tu la whono o Peru, na o lātou langolangoina le lafo e wha malolo ai le li o Castillo mai le tofi Palestine ai mōlia i le tū lafono. Taluai, wale manuia ia lana tau mwhainga e wha ata ape ai le pālemene ai wha awaina se whainga malo i lalo tū langa wha anatinati i taimi o wha lave wha fōsei. O se fufuanga le li Palestine ina ia toi whaia ia pālota ma whausia foi ia se whaamai fau o le malo na mafua ai o na whaamai ia le to tele o mean style na kapeneta ma whai tio ina malo si ai o ia isi suisi ni o le malo ia ato foi ma tu nuu tua oi. A o le i whaamalo lo ina ia le li Palestine e le fono au Peru sa mai ta wina le whaia o se whaasara launga a le tamaita i sui Palestine ia Dina Boluarte, na ia te ena ai le manatu o le Palestine Castillo e whapea e whaata ape ia le fono. Ona o tūlanga awha ina ai o le soifuanga ma le sa o le tonga o tena ngata o le tunuu. Whaalia e whapea to fitu la whai o min style ka peneta na wha ma vai ai mai o la tuwhinga ona o lea whai unga le li i sa avea ma Palestine. Whaalia ia le mutuale fia o le malo Amerika i lea fuafuanga Castillo e whaata ape ina i le fono au Peru ma tu ina mai ai se whautuanga mai Amerika ina ia whaata atia lea fuafuanga ai tau mawhai e whaatau nuu pea ia ngā luenga whai e mata ngā luenga ma whaalapo tonga
e pei ona whaatulungai nei le whaamai o le malo. Whape fo ia na whaalia le whaanonoa o le minstalo mai whafo le malo Argentina ina ua mauatala e tusa o le fuafuanga le Palestine o Peru ia Castillo, mai e whaalia e te taui vaenga wha upu whai uma o le atunuu ona ngarurue whaatasi e pui pui le whaamai o le malo ma le saolo tonga o tangata i lalo o le tula fono. Whaalia e tele le mau whaawhita uli sa whengai ma le Palestine le nei u whaamalo lo nei o Peru, Pedro Castillo, talo na tula mai o ie le taita inga o le nei fo ia tunu tele i le masino i ulai o le tausanga teruai, lua afe luas furuman tasi. E ano noa i le mausu suenga ma sa i li linga o whaia e whaasanga i le li Palestine le nei, e au fiai, le masalumia leo lona whaonga ina o lona tūlanga ma lona tuwhinga, e manu ia ia ma lona ainga ma ana wō, ma tangata lātou te whai mea whatasi. Sa tele lava ina te ena Castillo, ia tua inga ma suenga ma whaapunga e whaasanga ia te ia, o lona taofi o ia whainga uma e ma fua, ona o le tau mwhai o tangata e le fia maita ia te ia, e sa ili se awala e whaaleanga ai lona tangata, ona lātou te le talia ina lona manu malo i le palota mo le tofi Palestine o Peru. E lima la whai ni suenga te tele whaasoli tu la fono o whai e whaasanga ia Castillo, e au fi ai tua inga i lona whaawaina lea o se whaalapo tonga soli tu la fono, wa ia ina ai le ngā ruenga ma le mta whai yoi a mta ngā ruenga te tele o le malo. E au fi ai le mta ngā ruenga o fisota inga, a wala o whela o inga, whapea le mta ngā ruenga o fale, ma le kompani e pū lea le sua uu a le malo o Peru. Ai moise i le whainga o tau o fonga mo ngā ruenga whai e le malo e manuia ai ana uo maona a inga. O loo sua ina fo e leo malo ia le malo Peru be whaamata sa whao ngā ina le pule ma le malosi o le tofinga Palestine e le li nei o Pedro Castillo e aia ina ai le whainga o tofinga e si iti ai tu langa i tu tonu o le fita whapea ma le mtanga luenga o leo a le malo. Ai le ngatalai le li Palestine le waia ai o lo whape fo i o nā ngai suenga i le au ainga o le li o Pedro Castillo e au fiai malona whalitua ma ni a fianga wha solitu la fono i ni pisi nisi ma ni a tina e o loo a fiai. Ea o le taun ungara nā o le nei wha awoponga o le tātou porkalame le nei o le lalolangi o aso nei i nei fo i tu la o naso. Ea ma lo lava wha tai le wha whongomai malo i tātou tino wha tai fo i au suntasi le sosan mai i se taun whainga fo i o le tātou porkalame whai u o le nei tausanga lua afe lua sifuru mai lua. Ia, malo wha tai lau whiongala wano, tai fo i le tā pena ina o tātou porkalame o le nei tausanga atoa, tātou porkalame muli fo i le nei o le nei tausanga, ia muli atu le ngā wha tai tele, atono to tele le tātou tunu o lo wha whonga mai le ngāta le tātou wala lewa, wha pia fo i lungo tātou pingat whailang, ia lo fia muli mai o lātou wha tai tele le o whionga, ia tu sai o le tā pena ina o tātou porkalame nei o le lalangi o se nei mo le nei tausanga atoa, ia taluai ona o le porkalame muli nei, ia ai, to tu ia lava noe le o whionga, ia pia fia muli fo i nei o lo whaanga, ia mo le tātou katinu, e moisi fo i nisi o ainga, ia ai le mo le tātou porkalame la wano. Tai lawa, i oe pe o tūlanga nā ona oa taulunga fo i le au nanga i le nei tausanga, ia i le nganga maulalo mātou te wha mālunua te fo i pa a iesi wha le tonu o le tautua sa whenga iai mai le amtanga se i o mai le nei tū la. Ia ai o mo onga loto, ia tālu si le lofa ma le anga leo le te pa au le langi e mori atu loutu sui fua, ia mo le tātou ola, ia tātou tau fui maua se Krismasi fia, ia mai se o se tausanga fau i le manuia, i le nā tausanga fau oli mai, ai whaftai futasi le sosoni mai i le tātou ngā renga pe ona iai, ia ai mātou te whaamuni atu i le whaiunga le nei vai aso, ia tātou wheilo i pēa, tō wha soi fua mo manu le tino o male au wha whonga.
Te whaatala whātua whaapoponga o talafou ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le aso. Na whaalia le pāle mia Jacinda Ardern o lona whaanaunaunga ina ia mawhaio na ia teita ina se malanga mo mta uptau whaatawa inga i saina pe ato i sui polisi a le atu noo mo ona toa oi ona ole COVID se fuluwiva. O saina o le paanga pita te lelea ni usila moana whaatawa inga na ta ue Ardern sa i oile presidente o saina Xi Jinping i sala whilo inga le fono le APEC i Bangkok. Ina ia aluatu se malanga ni usila. I sana saunuanga le fono o saina mani usila i o kilani le asfrai le taluai. Na ta ue Ardern e nau lava ina ia mawhaio na toe fo i saina pe a oile taime tala whianga iai. Wa wha maonia le solonga le leo so tanga mo whaatawa inga. Ma le tamau ainga le vau New Zealand masaina e ui ilu i tau le COVID pe ona ta ua Ardern. O le tolu aso taluai na whaasilsila i e saina le whaamuta o nisi o vaenga le polisi ma mawhale atunu o ina ia le ise COVID i tutono saina. O le saunuanga Ardern na whailonga i naile 5 tau sanga le visota inga i upo whai o malo e lua. E to olua sifululua ni sui o le vaenga au o le puipuinga Iran ua whaasao na malanga mai ni usila pe ona whaasilsila i le malo o ia tapolo o whaasanga tonu ia ilato i ele so otanga i le maliu o le tamaita i Iran e lua tau sanga le matua o Masha Amini whaatasi ai ma le whaatinonga le tali atu le malo o Iran i tangata titee na sauno le pāle mia Jacinda Ardern o le ato mau pe ona whinau ni usila mo le saulotonga o tangata i whainga whaapolikiki ma whaaleo ai le titee i ngā yo inga whainga malo a Iran. O la whaawau pia New Zealand na tutu whaatasi, ma tangata o Iran e maisele i tū pao tina matamaitai na whaailoe le minsta alwai whafuna na ia mahuta suafa o tangata o le puipuinga Iran ia ua whaasaina o na ulu whale mai i tutono New Zealand. O i tō aingo whainga whaapolonga o sonei, o loo whiangai nei matangata ngā lulue whaavai taimi whaatoanga i tutono New Zealand. E tu sai masa saunoanga ale komisina moa i a tatau, le fio ngā saunoa mali i Karanina Sumeo. A whaatonu se tangata whainga luenga i tatau na oso i tutono le taavale, ma alu le whaatoanga tusa lava pe mai. O i tō a i ngā whainga whaapolonga i o loo a whia i tangata whainga luenga nei, o le whaama losi e whainga luenga. A whai fo i o le tangata ua whialu le ainga o na ole le tala whiangai o le tūlanga o loo whiangai ai ma le ngā luenga ai le mawhaio nālu se isu e mo mua le pāsese. O se tasi fo i leo ngā i o inga whaapolonga o loo whaamalosi e tangata whai ngā luenga pe o na tā ua e saunoa māli i. Sa taita ina le komisina le iloilonga le ana maa wai nisi o ngā i o inga o loo sawai na ia tatau. A tangata whai ngā luenga ia o fiele wha le tono whale o nono fuai o le whaasao tangata whai ngā luenga o no whioai po le inu awa malosi. Whaasao o na kuka i lātou lava lātou tau mawha a e tatongi tupe i whale whai ngā luenga mua lātou tau mawha. Sa lapata ina fo i tangata whai ngā luenga whaavai taimi ina ia awane i awai ini unia tangata whai ngā luenga ave i sea lātou ai tā lafo mai o lātou tatongi e au noa mani whaamatalanga pēna whaapewhea o na iaia ai tā lafo e tu sai maripote i le staffi le aso. O le aso le u whailoi le ungo le iloilonga whaatase mani whautuanga o loo momoli mai ai. E ona masina ua tauwhia whaafose i ei nei ele malo Australia ni tālo sanga tangata ni usila i o lātou visa. O se ngā inga te lele ua whaia toi whaafo i ei nisi o ia te taua tangata ni usila. O lo au mau ele o Australia iana ave sea ina ua suia le tula fono le tau sanga i luafe malatasi. Ina ua tula e mai Anthony Albanese te ita ia Australia le masina o me na ia folfola ile toi liliu o le tula fono. Ia tu ina toi tangata ni usila
Se awala whaafai na maua lātou sitiseni e mawhai ona lātou pālota, mawhai ngofia fo I awala mo sosani tau ile manuia lau tele. E silia maleono se lau wafe tangata ni usila o loo au maui au se tālia, whaatase mal whaatuptupla ia peol foi numero I lātou e nono foi lungo mga ala o na olele lava ole fisoa soani. Na ta ue se so upole minister ta upole loto I whale Australia o le ailo ilo visa e se lau valus fuluiva o loo I le lisi whaataltali il taiminei ai tau fia mo se taimile tu mauni ta sanga I le lumanai ma o le a mata wha mamaluina mai le aso mua yulai lua whelua tolu. O lo o ilo fo ini suinga I le taiminei ma e ele wha moe I se wha salalaunga e whaia I le aso le Anzac Day I le tausanga a sau. O isi swinga na whaia le aso to nai o le a whaatanga ina tangata whainga luenga I eto mai New Zealand o na suianga I ino fomau e langolango ina I le tau mawhainga Australia mo le COVID-19 o le ale to e au fia New Zealand I tuunga I e alanga atstau ina whaamalia ina tapula a whaatulanga ina mo no fomau matupe maua whaape matulanga tau I le soifua malolo ina. Ko mana malota mapotaka o le National I le whainga palota la Ititia Hamilton e sifo I le whai ungo le vaiaso e ono a whiono se lau luas fuluiva na palota e lona lua I ele suitau vale leipo Georgie Dancy e whaafe tolu se lau fast fulfa na palota na mafual whainga palota la Ititi ono o le whaamawainga le whaipule Kaurav Sharma mai le palemene le masino o ke topa o Sharma na whaamalolo e se mai mal whaafaltuia le leipa. Ono nisio mta pusa leo tuto saini o na manato malawainga whaapufai o le maana malo I o potaka na sauno ele taitai o le National. Christopher Luxon o se maana malo mana ia telelea mo la lato wainga whaapufai a mai se foi o le suia whaipule e to asfululua sui na tau waa. E au fia ima Sharma, lea na mawaina palota e afe se lau lima se fuluono, na tapu ni alwhainga palota ele fitu, ile afiafio lea soto o nai. Wa tapena le whaala patupatonga fsosoni le Wellington City Mission, se sa ili ngā tupe e se fo ilo na whainga, a o lato moli mawina ile te leo le whaapoponga le whainumera. O tangata yanga I atu moni fsosoni, talo maile taimele I o maile COVID ma ua lato tali tonu ina fo ile to tele o le ao o atu ile vai taimi o le keresimasi o le awhaatau ina atu le City Mission a Wellington ni pe paulu fale tolus fulfafe I se whaatasinga e whaiele a soluas fultaso te sema ile malaita alo le Sky Stadium I Wellington ai le ise tangata mwhaiona awa I atu I ai ile malai ai o tupe umai maua mai pepa le a whaatau watu. O le a aweleile whaala patupatonga, mua lātou au onanga I fsosoni ai tangata moni whale, o tau mafa ma mea taalo, whapeai ma mea alofa mole keresimasi, a wā ainga I le ngā whatia ina I ato langa. O le a whaingoina lea sa ili ngā tupe o le Silent Night, po o le pōwhi le mō, ma o le a whaalaulo ina I se taimi o muli mailo nau I ilinga, ai mawhai e tangata ona mai moilunga o upenga ta whailangi. Wa atola maa sina talo na whaatawina atu ia pe paulu fale, ma ua o atu le tolu afe ua mai ona whaatawina, o lo amata atu le ta isful tala le tau pe paulu fale, mo lea wha moe. O le ato e tau vale tamai tai whaipule o le Heart South o Jenny Anderson, I le whainga palo te tele le lua whelua tolu, sa wha silsila le vaenga whaupwhai le leipa I le aso sa I sa lato pe po wha amatalanga. O Anderson o la lato sui tau vamul whainga palo te tele le tau sanga a sau, na vea o iam whaipule le leipa, talo mai le tau sanga lua whisful fitu, na ulu whale ato le palemene, o se whaipule le isona I tō malo, po o se list MP, au le ia whaua mai le nufofa I tō malo le Heart South, Maya Chris Bishop o le National, I le whainga palota o le lua wheluas fulu, o lo ave mataita I whono le komiti wha palemene o wha amasnonga, masa ia fola si eina le tula whono e maua i e tina mala tau pa anga po o taito lua, ni aso malo lo po ni livi se tolu, e wha avau vawai ona o se ua maliu, na ta awal tamaita I whaipule, wa yeilo na tau maunga ina ia wha amauti noa, le wha atao lao langa o lo waha te alai inivesi ngā luenga tele e ta aua. Whapea fo I mani whale e malo lo ina lile iei le soifua o tangata ino no foai. Whaatasi ai maa o onga, mo atun whailo I le vaenga whaupwhai le National. O le atau vāmula lātou vaenga whaupwhai se tasi o tausi soifua I longa o Dr. Francis Hughes I le ito malo whapalo tau mana. Leo lo tula e mai le fionga le tamaita I whaipule ia Barbara Edmonds, ma o seno fo whapalo ta malosi, a le vaenga whaupwhai le leipa.
O lo tawhia le whale mai se tamai titi na manua ina ua sa whai se ta i whaui Clan Innes i au ke lani le tau na nafi. Na ta ue so upa leo leo. Na wha amaunia le au whainga alwenga ta avale le whale mai leo leo. O manu angol tamai titi e mafua mai na ua ue se ta i whau. Na ta ue leo leo. E le tele se wha amatalanga o maue winga le ta i whau. Ai po o whea foi e iai. Na ta ue ni tangata ino nofoi Clan Innes i se tasio newspaper. Pe whaani ta i whau e wheo lolo pe la popo a foi na wa ai o wheo i solo ia vaenga o Clan Innes, ia vaenga o Kilani, o awea mamafo anga ua whewheni si tangata e whaasawa valia la tauta mai ta i whau, a le ole nā uo foi ma aveni la awe pui pui ai a la tauta i whau. Sa tau whiele whale mai se tau lele a Wellington ina ua tali atu se ngao inga na o sofa i nailo na whale i le pole a sto nai. Na tau mwhaile tau lele e tau while ngaoi lea na mafoio na manua o lea mta upuna tau lai mai petu sal afol tolu le vavea o lea sosa i Barclay Road i Southgate na tamo e esele tangata na whaiele ngaio inga ae na lokaine se taimi muli muli ane. E se fuluwalu tau sango se tau lele o lea tula il wha msnonga ilea so. Mai le tasi se molianga o lea moli ai. O lo ngā lulu e vāvala la tale o leo wha pia male ainga o le to lua o le tau lelea. Wha tase malona ainga i suenga i lea mata upo. I taalonga, e le no fole le ile au tutongi tupe le Sky Sport le moto si ele whaasala launga le suenga siampini o le teito o fitu i Afrika i saute. E le vao Samoa mani usile ile te o le fitu i le tae o nei. O le taimi na tae na ile vi o le fu o Samoa na moto si ele whaasala launga o no le tolanga whaale e tono le tau i Afrika i saute. E toe o lane whesota inga, wa toe oni seko ne mai ale afa momoa le talonga, e walima ai o Samoa ile lea ia New Zealand. E wale ai fo imani tangata mata. Sa le ifa ngaina se tasio sikoa Samoa, ai le itaina le afa ona o se pasia luma. O le amatanga le afa lona lua na sikoa New Zealand, tu lai mai ai e fitu New Zealand ile 5 Samoa. Peitai, ewi ile mamafa o ti munga male masi se o le malae, aina to Italia to lava Samoa, ele sikoa se tasiana kapitene a pelo maliko, mafa a mausali ele siampini o Samoa i ai se fulu malelua ile fitu a New Zealand. Ile viol ta amersanga ta ito ofito la langi tali malo ai Cape Town i Afrika i sauti o maliko na mawaina alfa ilonga le tamata alo ta alonga watolanga mwaine i Samoa i ayol ta amersanga ile fase fulufitu o lo otutu sai ma Afrika i sauti. O le auta ito ofito tama ita ini usila sasi mpini le ta amersanga tama ita ai na manu malo ya au setalia ini ai se tele. O le isi viol ta amersanga ta ito ofito le afaye Hamilton ini usila ile fai ungole masina o Januari. Tala fawia ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le awa uli. Toi whatal whatu tera fau le nei tae a fau le amatang fau le vai aso e lo tātou o tino. Ala mai o se whao poponga o tala mai Samoa. O le aso se fulu le masina nei o lea ua wha mai ai nā aloa i ai. Le whata wei na o le se fulu ma leo no aso e te te atua i sā wanga i tina matama i tai. E au fia i matama i te tono ainga. Sau no le fionga le tama i tai pāre mia le tā wa telo le nei Porokalame. E tutu whata se pesa mo mātunu o lo mā lose leuna ina o le nei mau. O nei siri atu lo nao ngao le nei mala. Nei lo le tele o wha mai pepesi o lo a fia i le tātou lalolangi. Sau no le tamai tai pāremia le fionga fia mena o mimata afa. O se tau tinonga wha vau malo tau ia ia te tau wha al tangata soifua. Na amata mai i le tau sanga a whiwa se lau fast food manawalu. Mai o se matatia mawalunga tele. O se matatia mawalunga i le tala whasoropito o le lalolangi lea tautinonga. O lo o tautino ai sa olotonga ma ia te tau tangata soifua. E launga tasi ai tangata uma i lona puipuinga awa o tātou o tangata soifua. O le whaawawa i pēa o na whaamanatu e Samoa i tausanga taitasi. E whaamautu ina i pēa lo tātou langolango i whainga tutusa, puipuinga o le file mu, whai mea tonu.
Saulotonga, ma le amana ia o le mamalu faaletagata soifua. Tusa lava po o le a le esesenga o tapuaʻiga atunuu lanu po o le ituaiga tagata. O le tāhua le polokalame lenei na saunoa i le afioga o le tamaitaʻi palemia, o se vaenga matuina atu i te tonu o le whaavai o Samoa. E pui ai le ia te tau po le ia te tusa lava po le ale e senga o tāpua inga, lanu mangangana maso e se tua inga. O se tasi leo vaenga tā ua na ia saunoa, o whaataua ina i te tonu o le polokalame o le atoanga o le onus fultausanga, o le malotu to tasi o Samoa. E avea ai fo i le nei aso tātou te whaamanatu ma patipatia ai le aia te tau whaaletangata soifua. Ma saulotonga ua whaataua aloa ia i te tonu o le whaavai o Samoa. E tiu wai so se tangata anu o Samoa. E tusa lava po fea e alalai. Ia avea le nei awanoa e mamoli atuai whaamanuianga. O le aso mo a ia te tau o tangata soifua i Samoa. Ai maise se whaamalo i paanga ma whaalapaputonga ngā lurue. Whapea mta ngā luenga le malo. O lo ngafa ma ngā luenga whaiwhai pea. E una ia, maamana ia ia te tau o tangata soifua. Mo le whainga tutusa o tangata uma i so se vaenga. Le fionga le titai o le antunuu, le fionga fieme Naomi Mataafa. Wa si tia le whaitaua o whae o tangata Samoa mai le ono tausanga taruai, e le lua se lau ma le 5 afe, 5 se lau 5 se fulu ma le fitu. O wha maumaunga mai le ofisa o whai numera e le tausanga te nei lua afe 2 se fulu ma le tasi, na mai tawina e le toa telepe o le wha au popo le numera o tangata i upolu, e le fitu se fulu ma le 2%, tu sa leo le se lau wona se fulu afe, tolu se lau tolu se fulu ma le wha. O le toa telo le whaitaua o wha i o tangata o Samoa, o lo no fuia ele I whaleata, ele no whanga e meise la vai tele wha solo atu I nuu, anga I atu I no whanga fau ia wa fua neim whaata watu ele malo I ta whaingata. O whalea lupo I sa vai, o lo pito I titi tangata, o lo maa wai wha maumaunga e na o le wha pasene. Au le whai numero whaitaua o wha I o Samoa, e 5% o lo li lifa I le tupa o lii, 5% o le tupa o tamai tai. Au ia foi whai numera o lo wha mawina I le ofisa o wha maumaunga, e pito I sili atu o na soifua o umi le tupa o tamai tai, le to te le foi numera I lanto e au sia le fitus fuma le fitu tausanga le mātutua, a o lii, e pei e ngata I le fitus fuma le wha tausanga le soifua. O le vai tausanga le o lo le lifa I ele foi numero to te le whaitaua o whae o le atunu. O le tupulanga televou mai le lua sifuma le lua tausanga le mātutua. Ma o I o lo ātangi ai. Le tele le mana o mia le lumana I o ngā luenga o a onga ma le ati na o le atunu. E tua I tupulanga televou o le atunu o le o lo whaiae. E meise li umaya o onga ma sa I lia ngā luenga mo le lumana I. E le tausanga lua fes fulmalono le whaitaua o whae o Samoa sa iai. Sa na o le se lau iwa se fulmalima afe, iwa se lau fitu se fulmaliva. Wa amata nento e sila le kabineta, e to ilo a tili po kalame leo ngā luenga whaavai teimi, a ngā ia tuai o tātou tangata ngā lulua I tutono Australia ma New Zealand, ona wa iai tūlanga I o wālia ni mai, e ono a fia ia tu motu lai te au fia I ma Samoa. Pei ona sila fia o Australia o lato wafo ina maile pe mita tolu tausanga ngalue ai tangata e au ina atu I Samoa. Maliso so ai lava maleanga va o tangata lea e sitiseni au sitali ai. Pei tai ile va yason te nei na sau noi fo ile fionga le minsta fa atu angam whainga whaiva la auli le utea polata e va force shrent. Wa fausia tato wati na ele atu noo, mo le ati na el tamau a inga e maise I tutono I tu malo. E wawa aia le ngā solo atu o tātu tūpulanga, I awa nofa I ngā luenga lea ona o le tupe maua, e le lei tele mo le fausia ina ma vave mo le ati na e wa inga. Whailo foi le Minister o Business ala manuia ma leipa, le fionga le ati nu Wayne so ialo. O lea foi le a fianga wa iait mtanga luenga le leia le malo, e au fia e mtanga luenga o leo, o le vaenga o whaia onga,
o ngā luenga I te tonu ofisa le malo, o le ua tele na wha mawai ese mai nisi, ai tālo sanga ma maua wanoe o atua I fafo, I ngā luenga whawai teimi. O iele fuafanga le whainga malo I le teimi le nei, o le a wha wau pia whainga malanga ia wa iele masina le nei o tutoi o le tausanga ia te sema, a o le masino Januari, o le a tau fia o maloa whainga malanga ia na fuafuai, ai se I toe ngā lulue le kāpeneta, se I toe ilo ilo mwha mautua ia inga e maise lava mo Australia, mo ngā ruenga whaavai temi wa na tāla noa. Walewa na oli oli mai le tu malo whaabaloto palauli numero mua, e le fausia leo salatu wati na e fale fasimanu, e whao ngā I ele se leni le ua fuafua le poloketi o le tasi le biliona tāla le tau sanga. Whai lore sui te fono le fisa le fono whaavaya le tu malo, le alofi mua I malaya ngā lee, e le feilo inga male sāvali, o se ati na e tā wa tele I tonu lo latu I tu malo, mai e lo latu te tenunga o le afiso swandi I ngā ruenga wha tino, I o latu tupulanga e maua ngā ruenga ai, e maisi o le tupe maua le tu malo, e fiso swandi ana mea whai. Whai loe le alofi o le mana onga le au tasi mai e le tu malo, mai mautinoa e mawhai o le wha tino a tol tino le ngā ruenga, pe a whai e maua uma le 2 miliona, o le lua tausanga leo le amaea. Pe I tae na wha ai loe le lofi, e le I mautu se whanua e wha tino ai le lato wati nae, a lo iei lava le anganga o le awa awa ai pea, e se whanua le ngate mawhai o na fausia I lunga le ati nae, ai wha pea foi o na saunga le mumole tu malo. O lo iei le nau nau ta inga e na ia wa awa ai pea le tu malo I le wha ngai o ingo le ati nae le nei, e na ia le leile tupe wha asili e maua mai ai. O le anawa le malo o le o ngā tutonunga le mule o le manui o le atunu o lau tele, e ala iati nae o le anga lulue mai ai tu malo. O tala fawia mai sa mo le amtangu le neiva yaso, manuia fuafanga o whenga iei malutatu wa tunu, whasoi foia.
sika o malolonga ma tau mafutanga o leo au si ufofonga o le laumua. Whamalo whaftai le whafonga mai le tātou tunu le nei taimi o leo huli ia i le tautua le siufonga le laumua i longo le tātou wana leo le tasi ono te si ma le tasi whamo ia whapea fo le tātou o nanga i lungo o tātou pinga te whailangi pe ona ie le tātou Facebook o le tātou YouTube e maise fo le tātou app le Samoa Capital Radio app toe whamalo ia ma toe whaatalo whatu le taimi ma le nganga whaaloalo na tō whi umawhai o na mafuta mai ia inai mātua tina mana i tama mātua i tonu ainga ia meisi fo i tonu mo ta ngase ma mauta o tangata mātua ia whaatalo whatu ma le nganga whaaloalo malo le tāpuai malo fo i lona sai ia a oanga ia fo i tunai whanau ia i ngā ruenga ma onga o rene yaso ia i lato fo i o mwhai fo i o na asia si mai ia i tāwhanga fo i manisi o fofuanga whale ainga i New Zealand nei ia e whaatalo whatu malo malang manuia ia manatua ia maua pēa le mawhanawhana o tau tino ia wafoi ia le whiangai matau le nei atu nu ia wa ese la foi ia swing o le tau le wa ngai atu ni usil nei i le tau mawhanawhana ia wala le te wa sawa nafi po taratu nafi ia o le wa wharango ina la mawhanawhana ia ni usila pei o Samoa le ai ese le tau o le atu nu nei mo ia mawhanawhana ia e fifiloi mei malisavili ma le maluluvo lele ia faito tini tu sa pe munga la faito tini ia ma fa ma fana le ia la e o tatou matua mata me se lava nai matua ia malanga mai Samoa ia tautua na tatou ainga ina ia le ia o latou la ia wa fo i le tau fenga i matau le ia tunu ia to fa malo atu malo fo le malanga manuia malo fo fa fonga mai ia i le tatou tautua ne ia fa tala fatu ini se o tatou pa angi o mafuta mai se lava fo ia ila tolo mafuta mai lungo tatou ala leo le tasi ono tesi ma tasi fa mo yel manatu na o to le yatu tatou fa salonga pe ona ia si fa nga sa tau fa le tonu mai le fa ngona version te nei ia na o yel manatu na o to le yatu ia lungo le tatou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ila fa fonga mai sa mo ia mai se foi ia ila to fo le mafuta mai tono nga luenga fa tal fatu le sunga tu sani risati ia ma lola fo i nga lulu le ni yaso fa ma losi le o to ia o nei ba yaso lo leo ia kilisi masiro tatou matalo fat foi fatu Erika Maoe te tele lava Erika ai wa vela se kuka Erika nei ya uli le wa afatonu lava le tu la se forma le lua ia ole fa pongo muli na tatu telefone pe ona tape nei na Sabrina Casiano ia mai se tatu tala mai Samoa ta no tasi ia ona tatu fa ma vai role ia tu ina tatu fa sala mai Samoa ia il tatu mai le sunga ia producer ia ta Salem Sam le tatu ofisa auto le limas fu mantasi man Kevin le tatou ofisa tu lalovaya ia o le tatou official nei ia o lo vato i tatou faasalauga lenei taimi ia o lo i nei polurua le numera 5 man Kevin i polurua ia faamalo ia faapea ona e faitau mafutaga o le auli ia talitali maria le sua ma o foliso na faatuputupeina ona e ua vevela faamafanafana le tau mafutaga i te ua mu seisi awan nau tere iai ia foi fa ma fana ia tapili pe feula va pe feula va pena ia ma fana ia ona talele o sua ia ma futa mai pe ile tatu tau le nei oli i fa fianga so i filoi ia ari se fonga la mua i Wellington alo va foi le sunga ia yo apo yo le ma futa mai au kilani ma lo nga lu yo apo
sifa asalala Samoa Sawia se iyo pese pese a esa Samoa Le a o ai ai ulila usiva Samoa Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Malo fa tai fa mai le tinu o le ua to e se fulu iwa minute ia ona talo le o le tu lai tasi ia pe ona fa ilo atu tal tasi tali uta to fa sala ngoi sa mo tu mai le sunga ia ta se salem sem ta to fisa ila loya ia e to e fa malo to e fa ta lo fa tu ni taimi ia e ile mana to le leila fo ia so ngafua ia ona la kapi ale man malo ta to to fitu le ta ilo fo ito no fa fa nga luenga taimi ne yaso no na winga na ole man malo ale ale tātou manu sa mo te to fitu le te lin tala no to no nganu ia ele se me ole me taun fai pa wale me ia fai ma fa pe ona tala no to no nganu nga ia fa mo nganu nga ia me a o la masini a o la masini ia ma tala no te to fitu ia ele se me la pole fu la ai tai fu le pule a fa pe vai me le pule la o pe ia la te o to fale la fa lau la fa ia lau sa uninga ile manu ma lo le o tātou te to fitu le la ia te o fale tonu ila unga luenga la vai ia te o fale tonu senga luenga se si ole ua lam fa unga luenga ole nei foi tau sanga ia fa mo la vanga luenga fa lona lua ila ia tal no tatu te to fitu va o te fa to istanga ta sole atala no nei mene ola kapi ta longa le ola kapi sole o istanga ta ele la kapi se ele la kapi ale o langa to atala no ya ta fefela il tal no ale lan tal no ina le la ile manu malo le on manu sa mo te to fit sol ya mai o le tal sa o le tal na o le manu malo le te to fit o le tato manu sa mo le te lin tal no tanga tal ta ile ason le to no ngaluenga ya fai mali le ya oli ai mo ila to fo ia o se fa manatu ono me lo tupu e me se lava tatu e malanga mai Samoa a fa pena e mai niau fo le sau fa oso mai Samoa ia fai le po le ale tu langa tau ono pui le ia ia la fai la utala ono ole tau mafale ole niu le mai Samoa e wo inisio o malanga fo le na malanga mai ia e sia ki atu la to pusa niu se tulo wale ai ma se ni o tole le no tua pa no inga ta ato solo se tu lo e au vai ngai fainga luenga tono o malava lele ya a misila to e u ya nei I fiti malanga mai la ya ini se o malanga ina fa mo e volele mo la tu fa o so niu ya e tau no mai nei Wellington e sia ki atu ya o matua le au nga mai mau tau tinga ia vai le pole alto inga mai to a mi sal tau mafana le niu pole alto langa tau ona sao mai ia mo ta to fo ia fainga luenga to no mle vai ngai ol kako sole si tau fai fo ia le faingo fie ia mo fa o so nei ta tu tanga ta ia fe ave ai lunga le ia fa ia ma le sona le melen tupu mai le na mai le compagnie le vale le Qantas Australia ia na wa e mo tino o tuli le wali le sa fe ato fa ia solo ato le na mo i lungo me pu ata ia mai wele u nga luenga me na a pe fu fa nga luenga ina na yo tatu tanga ta ia fu vai nga luenga ia ta u alfa maoni ia wa fa pe e tau no mai solo wa inga ai fa le tonu sa na fa moli mai ona o tulang fa pena ai fa pe o solo wa e te la ngona fu o lo fa no pe fa pe o lele na mai fa oso ya esia ki atu le nga no mafuanga na o le tato solo fa moli na yain na fa manatu ya matato e malanga mai Samoa ya vai pe le ale tu langa tau ona saunga le mu ai mapui le lau ya lau fa moli la mai pola oso la mai mau tau tinga ya mai wa fa le ton ya na nei vai nga fa manatu atu le taimi wa fa la to le fe malanga ai ya misela to le asia si mai ni sila le itaimi o ta faunga Christmas ma tau sa fau ale o to e se 5 minuti na tale o le tasi fa o to fa fia o pese ma lo lava le mafta mai tau tu ne si fonga la mua I Wellington Malo, oh ya ole tu
Le se fo mai le sunga ya tau fifa Sofia ina ua toe se 4 minuti na ta leo le tu la tasi. Ya ai o si vai nga le ua a mai te mini nei. Ya mo ila to fo ia le sa ta lo sanga ile kuota Samoa. Le sei il tato tunu isa mo le kuota. Ya na we lungo tato Facebook ar si fonga la mua ia le unga. Ya por fa unga sei. Ya nala e mai numero e te alula te vai e po po ye afa pe na sia kia to na ile na sa ula numero ina ile lisina mai ya lo no wingala na wala kilo ngor sei mera lea alu le si fonga ya ile tato Facebook si fonga la mua Samoa Capital Radio ya ona sia kia ile yo la numero pe afa pe sa talo sanga o mo sei o le nei tau sanga ya afa pe na te vai atu la numero na lona winga o lea ua laki o se ia New Zealand ia mo ni tau sanga luafe luafe tolu ya siaki e me sita to ia sa wa pe o le vanga le sa tele na faita lo sanga vo ilungo le online ya siaki la po ye se numera po laki se o to wainga ia inumera na o ilungo le Facebook si fonga la mo ya siaki ai po waina o laki se au leo toe iva minute ia ona tale o le tulai tasi ia tali fo time tu ina tu tatu fa salonga Samoa ia le tu mai sunga tasi salam sam en tu fa mna tu alulunga tatu Facebook ale Samoa Capital Radio ia ona lo ia numera na wa mai fa la ulo mai ia numera ila tau ia lena avelisei o le kuota Samoa ia po ona sa ina po na laki melo numera ia la laki lo numera ia va airola ia la sanga lona lua on va airola ia se nga luenga fo ile ia pala ia u mai fa pena
Ya malo lava le mafta mai tātou tinu. Nisi fonga le lau mua ia i Wellington. Se pe ai lo tau taua o tō whinga mai le atua o tō lawa e ulma tai mua ka le sia malo nu umainga e ia te tamau le o mea uma e a tonu a fili ma fai ma fai una fa moe le atua mai fa una na chai ala ale tau mate manu ia fa tau tainga Silele fana o mole lumana I manuia Tamalele ele malolo E sairi o ile o malepo E te musilo a inganei o la falolo E ya te tamaolelele o mea uma Malo pa ftai fa fo mai le tunu le tu fa minuto na tale o le tu la tasi ia wena manatu Samoa wa mai a fo ile tatu tu le yaso mai Polurua I Wellington si fonga le mo le yaso ia mana tu le a tali tatu fa sala ngai Samoa fa o mai lunga tatu Facebook mo le YouTube
ia mo le tatou app ale sunga ia ta se salam sam ia le taimi mo le atu le faaftai tele i le paia mo le manu le tatou tunu ia ona o le talia o le au nei au nanga ia mo le tautua le sifonga lau mua i tono ngā luenga o maota malawa tono maota ngase ngase tono ta avale so se mea lava lo e mafuta ma e whaalongolong mai ai mai mo mai i le tautua le sifonga lau mua le aso e mo le atu la mātou nganga faaftai ia mātou te whaamalulua te foi wa sala foi se ngana le nei aso whaamangalo se ale o le au whai ngā luenga mo le au ngā lue ia manuia lava ia ngā luenga o te toi le nei aso manuia foi tapo i ngā nei mātua i tono ainga au tapo ia pealeanga ia tu whanau ia ngā luenga ma ongo nei aso whelo i tahao le tu lai fitu le taimi masani ia man le taimi ia mai le whengoli pule ma le whai ngā luenga ale si whonga lau mua i Wellington ia mātou te whātua whaasoi fua le mamalu le tātua tinu. Sanga